Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I manuia le nei aso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaunga ngana fitu aso le vai aso.
mai le taulanga o le viinga ia te oe. O te wala au tu fo i le swafa o le lii. O te avatua i le lii luma lona nuu malava o mea na o tautoai. I loto a o le fale o le lii i te tonu lava ia te oe Jerusalem mai. I o tau vivi atu i le lii. Le tamama manai. Ia vi ia oe i le nei tai au fau o le tai au singsengi, ma le tai au manino o mātou mole mawina, le silisili ese o au lavanga luenga mamana, e le ngata ina pu e le mātou whaalongo, ua tala noa manu inga ngana o le tai au ai o whainia lātou vi inga i ante oe. O le foi o mātou wawa i atu o tawhata o le tai au, o le aso fau ua e amai. Lau pule lelo mātou tua, mātou lau usu le tahe au pese o vi inga ma mātou wha amanuina lau suafa siri ese, o le suafa e siri atu i suafa umalava, o le tupu oe o tupu, o le lii oe o lii, o le atua mamalu, o le atua mamana, o le atua siri ese, o le atua matautia, o le atua ifo uma iai o mea na e whaia. O e lava o le atua e soifua mai le vavau, e o lava i le wha vavau. O le atua oe la e le vi inga o le mamalu o le atua oe e pulu le mātango fie. Ta māwha aftai lau mea lofa o le fau o mātua mawara nei tae ao. Mātua whaftai i lau lofa o le fauwa mo moli mataitai mai le folaunga le tunu le nei tae ao sing-singi a le lewa ma le fua maia tapa au mainga wa ala whai fo i whangunga le lei wa auna. A mātou fo le neu whiala me mala fia o le mātou pese whaftai lea i a te oe, ta mā. Whaftai wai whapopole nei asa faudo lātou se fua mala mātou ne yola o le neu o mātou o liere nei asa whareile. O lua se furu ma le lua i a yaso novema o le mātou fo launga o le neitu sanga. Sa waringa o le neiva yaso mai lona amatanga ua mātou tini tau nuu. E le ngata o le aso muli o onga nei a mātou whanau. Ia o le aso muli fo i ngaruenga i lātou le ngāru lua i whai unga o yaso te tasi. Mātou whapeatu ta mā. Lau pule lea whaftai mo me oma wai whaia mo i mātou. Mātou whalaunga re ni asa fau, lea i lava se tasi mātou te maruai. Wana oe lava lo mātou tua wana oe foi, mātou te mauai o whaamonianga re ni asa fau e a mai, mātou talo ta mā whaamonimone, tau tei mai de mātou whalaunga a whai nei. A uli tia whaiva le a whangai ma le tino le whai unga re neiva yaso, whaftai lo lātou si fua tau tua, e le neiva yaso a toa. Ia, alo whangiana ia mātou whanau, o lo whangai pēr nisi o whanau ma lātou suenga whai ora nei tu sanga, whaatasi oe lo mātou tua mai lātou, whaamalo si au foi, ia au whangai ma suenga o le nei yaso, manu ia nei whanau ia o onga, manu ia whaiva o lo whangai ma lim tamata e whaia onga lo ngafa ma lea o oina, na ia mātou whanau, mātou te renofo ia tunu ma mau, e mana tua pēr sa mō na tunu e pēne loto, ia le manu ia lo fio iona te tai, na i o mātu ainga, mana i o mātu tangata uma, e le ngata i Samoa, ia a o le lala fo i ma le pāpā awai, iso se tafa o le nei ki lope. Whamuria fo le nea tunu o New Zealand o mātu nofo māma wai, o le nā fo te talo mo atunu uma, le nei lalo langi. Le, tapo inga ma le whaafonga fo i o le talo na i mātu mātua tu asin sino le tunu i malu monta malawara ni yaso, mātu walau. Tai tolu aina lātou le māwhana whana lo walofa, e whaafoisia pelo lātou se fua laude le tino, siri lava e le anganga. O mea umola whana mātou whaia, i le nea sa fau e maile whata alo loa i o le tinu, ma le tangata malana e whai, ia mātou whaia lava i nei fo i le vi inga i a te oe, ta māwha monia mai, e le tautua rede sa mone ni yaso a toa, ua mātou wole mātou wal au, i nei mea malava, e ala i le suafa manu malo o Yesu Kiriso, lo mātou ri mora mātou whaola. Amen. Malo, malo,
So mātou te whawhetai o le vi inga o le tua langina la whaipese a le kolisi whawhai au I mālua. Tautua mo Radio Samoa Svalima e batolu a mo, tāra pokalame mālua le tai au e nai se kone. Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. In this update, a man's due in court today after a security guard was stabbed in the neck in Auckland's Newmarket. Police say the 24-year-old pulled a knife on Broadway outside Westfield Mall yesterday afternoon when guards approached him in relation to an earlier incident. The security guard for the Newmarket Business Association has serious injuries and is in Auckland City Hospital. A man will appear in the Auckland District Court to face a charge of aggravated wounding. The government is taking further steps to address problems with earthquake risk assessments. It's passed legislation to extend the deadline by 4 years for improving earthquake-prone buildings. An advisory panel has also begun meeting to review the current settings. Building and Construction Minister Chris Pink says the current way to measure building safety is quite complex and confusing. So we need a really clear way of determining whether something's safe or not. And if it's not safe, it gets fixed up. And it's safe, we're good to go. Judges at the International Criminal Court have issued arrest warrants for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and his former defence chief and a Hamas leader, Ibrahim al-Mazri. Court prosecutors have accused them of alleged war crimes and crimes against humanity. Israel has rejected the jurisdiction of the Hague-based court and denies war crimes in the Gaza Strip. The court says Israel's acceptance of the court's jurisdiction is not required. Claims from Ukraine's Air Force that Russia has fired an intercontinental ballistic missile during an attack on the Ukrainian city of Dnipro. It would be the first use in war of a weapon designed to deliver long-distance nuclear strikes. The launch, if confirmed, highlights rapidly rising tensions in the 33-month-old war. Ukraine fired US and UK missiles at targets inside Russia this week, despite warnings by the Kremlin that such action would be a major escalation. That's news. In sport, the All Blacks have stuck with the tried and tested for their final fixture of the year against Italy on Sunday morning. Elliot Smith reports from Turin. While there were always going to be changes, they've been kept to a minimum and the side's relatively close to what could be termed a first choice 23. Sam Cane returns for one last test after injury last week. Mark Pelea back 2 on the right wing, while Anton Leonard-Brown replaces Geordie Barrett at second 5. Patrick Tuipulotu gets a start alongside captain Scott Barrett in the second row, moving Tupou Vai to the bench, while Ethan de Groot makes a long-awaited return to the side, starting in the one jumper. TJ Perenara will also come off the bench for one last test. In Turin, Elliot Smith. A basketball thriller in Manila has gone the way of the Philippines, beating New Zealand 93-89 in their Asia Cup qualifying game. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Whatalofa mwhawhiloa e le swafa marmalolo tātua li whaolo Yesu Kiriso sa molo watu no pele li pa ia marmalo lau whaafonganga e le nei tai au fau ma lo le suifua maruia ia whamalo fo i le tunu ia le whalau e le nei tai au mo no whaatulau pa i le popo mamalu sa mo mai maunga tele se e pa ia mangoiti whaatulau tupu mtamali i whailaunga lau fulaloa matula tō le tunu whawaidolo lau whaingar wenga le tua o au na tofia le tāru matai le langi whawhare le malu so se vaenga au kilani manu sila ia maso se tafara nei ke lope a wale tautuaino le tua malona whingalo so se kane sia o lo whaatuna pauli ai manu iale alo atu mo sauninga o le whaiunga nei fwoi yaso whaatalofa le tāra bukalama nei tai au e le whaafonga mai whaltua matausi sa o aum tu matai malo se numa whanau o lo whaina whata se mai le mahua le tai au rere Samoa e le nei tai au sing sengi tā lofa lava
tātou a veia le vi inga o le tātua tua le langi a wa o lona lofa o le lofa maulunga le a ina o le lofa maulalo le mauluina o le lofa lau tele le o poina o le lofa le whaatua o ia leo le tāra matai le langi leo ina malutia pelo tusi fo ma le mātua malosi ia o matatu mauaile ni aso fo o le aso o whaia le tua tātou te ori matatu fia iai patpatia le hanga le lei o le tātou matai sili le langi ia leo moli mailo tusi fo ma le mātua malosi o tātou fasila whai fo i maruia le o mala nei tai au fo i la ia le vi inga ia te ia matau te mailo tātou o tua ia o tātou iai le whalaunga o le ni fo i asfareile o lua se furu ma le lua ia aso le masina November o le tātou whalaunga le lua lua se furu ma le whao se mailo whafonga le porkala me maru o le tai au o le Radio Samoa Sfulima i matolu a mo Natasha Vaelua ingenio o le tātou Facebook ia Sarah Tasi pa pena foi pa tea ia ma le fionga pesta LJ lo sio ma to ona nei tabai meni tautua ino ese pa ele tula iwa e le tai au nei ma lo si fu ma lo so nei tai fo Natasha good morning. Good morning, Tabai Malo, fo ile langi mama ile nei tai lo sunga le au. Samoa, fatalo fatu le nei foi tai au fo and a happy, blessed Friday morning to you all. Ko maru ru e ringe kai au ringe so. Yo, it's a vai. Waka le fia lava waka fiu e whakad galipo a fe a umaile malu. Ia, ai sa oa. Ia, ni lei. Fia mau marngaka le kiu ke kai au le ko ki e rungar pusa isa o maruru o tai au. Ia, o tātou pe maruru pe mawhanawhana pe timu pe la e sulai nā lea lofa o tātou matai le langi o lona lea lofa. Ia, lea fo o moni maili sui fo la tino mo tātou o la wakako koe pā o e fo ngi kai au fo. Nina. E manga ia ke lea sfara ile so le. Ewe. E uianga maruru a le manga ia wasfara ile tātou. Wasfara ile. Ia, le lei na tātara noa na nafi wa o te lo le se fululua midnight le pōla solulu a malama nafi. Le na matai le pōle le tula fonfofo le malo le te whatangai nei o na whangai ne kengi a lātou ofufo ia ma a. Ia. Ai na o mawari pota nafi. Kusa sfululua loa a matalo le tula fonfofo le malo. Ai kōrua ki a sfululua. Ai maulo leo ai whaasala lo leo kaka mua e le ofuina lao no ia a o lumo lanta vale le sa whaonga ia vaenga ia o i le pola kengi ia o mea umanga mkwa i whaasa ai leo tu la fo leo wei ni pen tatala sa lo so no ta vain tatala no na fia mana tu ala le na yelo mana tu a ile impact fo ile o le tu la fo no le o tu nei a le fa ia o le ngala a le ofu ia wo fa piangi o le kavale ia manisi tulanga ia ai se tatu tu mata ia pe po fe la nga ia ai sa ia le lei fitu la wachale to la ono nai mino tere lui tau mo o le foi tai fo mo tau lu ngai nei yaso to kwata ile fitu ile tai nei o tau lu nei yaso le tara proclame a reto o le ola o tatu ma lu tai fa le nga fo na ia pasta la fa le kopa tatu se tai masani ma le fionga ngan mana tu marba o tanga vai tipi tanga vai o le tai na fitu ile tai nei so e mata fo ile nga protania pe tala fitu ile tai nei o nisina tara proclame fata tia ia mole tu la mo le maru le tai au ai o le tatu li potia mata nei mai lunga ole awala Fatalo fatu apta vale ai fa fungfonga mai lunga la tele nei time le tai malo le usu malo folon sai o lo o saunga le mu tatou uma lunga la tele o le naolo o file mu le nei time le tai au ele o yai fo ise fa lava tau ta vale tau lava o le ia manuia tele lava la tau o usu atu inga renga mai la tau ma nava ile nei fo time le tai au ale lava ia fa akifa i kua fa singa malo longa ma e fa fonga mai le malo le tai le Radio Samoa no valu minuto te ai le tu lai ono. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Mai ngā matalo nei e le tala o le tau nei tai au tamba ki makaurau au kilani no whanga leo o whasalonga a le Radio Samoa se furuluolo e le malulu e le nei temi o le tai au. Winga wha wina o le tau le so
o le fa solo ina langi le leile tau awa I ni so taimi se fulu ma le iwa le maulunga le malu le ea mo tantou le so se fai lona mawalalo tai au pe audio le fa solo na awa le tau e fa taimi langi le iai fa si maru lua tai au se fulu baru lona maulunga se fai lona mawalalo le vainga yo tuatu le fa solo langi le leile aso sa langi le fu le aso ngafua awa le aso lua so lulu stofi o le nava yaso o lumana yatu o fa mamonga ia la vai tau o nei tai au le ngato le so awa so lumana yatu pe tatu o le lofo malanga le leio le tatu matai le langi ya turanga masane o fanga solo fo le pokalame maru le tai au le sa mo le nei tai au fo o le am fai on tatu baba il tulanga o le tau tero si vai ngolu sila fa pena fo le tau samo mani so vai nga o le kilopen tano le tau le sa mo au natu on of social mail tatu company le Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whainga malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pea bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hafe tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. se fulu o tale tulai ono o le lui tau mo oe. te whatarwhatu, whapoponga o tātou polkalame o le luitau mo oe. Tūsa la apostolo Paulo le kāle se kolose, lona tau pue tōru, whai upu e lua. Whai mai tāla la apostolo, iou tau loto lava I mea oirunga, ai le o mea o le lalolangi. Iou tau loto lava I mea oirunga, ai le o mea o le lalolangi. E le o whaalea ngā ina le apostolo lou ngā lue mo le manu i o lou ainga, le tausinga o lau whanau. E whainga o mea umma e te iloa, me whaina e whasoani e le community, lo tau no. A le mea le whamua mua ma whatau le apostolo. O le teu o le upo le atua e lo mawhau whau ma lo loto. E tonu ai mami o tonu mea umma e te whaia. E matua whai o le tala i Jesu, i mata i ono whai upo e toru. I o tau sa iri lo na malo, malana ami o tonu. E leise mea siri o ngā mga o mia i kaimingi, ngai lo le mea le ka o le ami o kong. I le ka le sia, I le whainga malo, whalapo konga, ngu umainga. So se ngā ruenga, e ke ami o pio pio loa. Iau whainga o fia whainga malepe, maki kiva, ma whaale kongu ngā ruenga male malo. Ioi. E le anga loa le puipuinga, le anga le kaikainga, akangaka kaikainga le malo. Whaale kongu a koa le kongu, whapenga foi le kālesia, whapenga foi lo ainga. A le anga la upu, ma le leila ua ami o whakongu kongu lo ainga. E le mo whainga sankong, e whapewhea langa whalele. Ia keu le upu le atua. Ai vai, I o tau loto lava I mea oilunga. O a mea oilunga, o le upu le atua. O le ora kakalo. O le ko a anga e mafuka, e le ngaka I whainga sauninga, ma taulanga, ma mea umana. A o I ngā ilo ai, le laka o lo loko. O warakala Iakopo mai, draw nigh unto him, and he will draw nigh unto you. Ai laka I le atua. E laka mai foi le tu e te oe. Ia, whamonia le tu e lau au nanga I le ni aso. Inga ia kongu mea umakako ki whaia. Amen. Ua ele
Sa o le o pol pesel nei tai au fa mau ni ale lo fo le tua. Ia matatu sili fo o ia tanto manatu mai ai. Ia le alo pelo le tua to tasi. Ia o le ta wala na o le lo fo le tua mo tanto umar nei tai au fo. Tau tō mōre sa mōs fo lima i tola mōman po kalame malo le tai au le o se furu walu te re tu lai ono. Ia se i whaafilo i fo in whatano fo po kalame tasha i pa angal tara po kalame to tele. Tātou le fo whaafilo i mai lunga tātou Facebook ma re YouTube o le sa mo. Sa whalava. Ia, vi ele tuoi nei ava no tātou maua. Olo mātou whaasalau atu nei au ki lani. Tamaki makaurau. Le motu i mātou o New Zealand nei. Ia ala o lo whaiona mai moa mai hili to telo le atunu, le ngata i Amerika, ia ma Australia, ia ma isi atunu uman lalangi, ia ala mai moa mai fo o tātu no pele i Samoa, ia ma motu umal Pasifika, ma lor si fo manu ia nei tai au fau, tātu patpatia leanga le leo le tātu tua, ia le neu a tātu mawana ni asa fau lo na lofa, ia fia ma ori mai, ia wa le aso neu whai le tua kākuki ori ma fia iai, ia, ko ia popole mea o ngafi o ke aku ngafi. Sa ole le. Wale fai amale uma me sa tsauna fai o ngafi ko. Au al toi popole iai. Ia. Ale fo ele o dia pe kaku ke o dia tai au, nga wam ko ma mafai lo ma ko fanga o kai au na ko. Iyo. One day at a time. Yes. Ia, tal no tai au le ataman sangar manisi. Pacific International Sevens. Whawhira i tara pukalame nei tai au, te lo le oto ai tau no umatatu au mai Samoa. Ia whapena fo i Amerika Samoa. Ia, ma lolo malanga manuia. Whapatei le tua leua to ai tau no ia la to le ema la to le tai. I tono au kila nei. Ia ta penai mo wha moe le aswa tai au. Manuia le alo atu mo ta alonga le aswa tai au. E au iau te loan whata si mali tātu le tio nafi. Ia, whapena fo na tatanoa, tulango ila tu tā penanga. Ia, e lea ia se au e fia koe lano. O au umai, a mai se au ne mai sa moa. E o mai a au ia e la toa taljanonga. E la koua e kaua malo, which on me leile na, stay positive le mafo fau. Ona e foi kai au lai, ona ka kou. Ia, o le sime mana ia le tournament le tai au, a o ta alotama. Ia au uma o lo o sila mio ia le whaia onga ma le pulenga a wal filifili o le tātou manu Samoa. O le tasilane me mane o te lo tātou pule o stulanga whapea tamusanga ia manisi. Talu mai tausanga o mabai. O te lo la o le vaenga le o le amutua i tausini o mai tamata alo. Ia wala ka alo a le mai moa ia le whaia onga ma le pulenga. E piki la tupo ile o le filifili. Ia bon tātou manu Samoa. O mana tamusanga tai au. De ngata se fia le tunu tātou lo le au le asampini le malisi o lua filos fa. Ia au la ta se fia fo le tunu tātou lo. Ia alo Samoa. Ia leo la filia mo tātou manu Samoa. Ia o tulanga na mo le aswa tai au. O leo tau le maina le tātou ofisa ia le tulanga ia tātou pools o umona vai iai. Ia au los fulu. Ia le ngata leo le draw fo leo tau le mai tātou ofisa la failo mo lo se fia stemi o mulmul mai. Ai o leo te mai atu. Sa tala noa tara pokalame I le whamoe moe o se tasi o University Medical School I Waikato. A wawai atu li poti ana nafia Natasha. Pea kau whare kongo mani mawhau te Dion Act. David Seymour I le tūlanga o ia le fwoi whamoe moe al whainga malo fau. O le tūlanga no iai le mawhau o David Seymour le taimile nei. Ona o tūlanga fwoi ia o le ana whaata atitia mo le whau sia ina ma le toe whaatula I maia o le University lea e leo mauti noa. The alternatives were not clear. O lo no winga e leo mauti noa pe ala ngā te tau tonu la ona whaawau pea. O le tūlanga le tau. Ma le tupe te tau ona whaaluina I le whaia o lea fo I polo keti. E tolu se lau valu se fulu miliona tā la. Ai I le tilo la le na iai. Ina ia o ina ia students po ta maiti a onga. Teine matama e se lau lua se fulu I le tausanga. A o le polo kalame e te tau na amata le tausanga I lua afe ma le fitu. Ai whai mai tā vita. Se ele o ki lia le lei mai. Koe kuku mai ma wha mangingo le lei mai. Inga ia mauti noa. O lea e alanga te tau le whaalo le kupe. Ia ma whe tau I le lei foi. Ma vaenga uma. Lava le lei ta maiti. Wai le isa o ngai whau wai le whale a onga.
ai le ai ni ta mai te mawhai o ngā le skala inga ia mawhai o na tumu le enrollments fo le mo le o ina ia tala fea unga le so o le taimi la le nei o le manata no tawita ele o sure ko inga so le tawai ioi o le whamoe tala lua fe lua se fulu mar fitua o le tupe antole na o le whamoe tolu se lau wadu se fulu miliona tala a whapela se lau lua se fulu ta mai tili tausanga o lana winga fōringa mai o le tali lea i le tulanga o lo ia i le wha le tonu tele o fō mai i tono New Zealand wa te lo fa mo al bai ma le na fainga malo ina ia to tele malava la to o ina tono a New Zealand ia so so ni tu lango lo ia le shoki o fo mai ma nurses fo la to ia fa pela le fa le tono ma fo fa o David Seymour wa o ia le ko kikia o mo term va sa mane Winston Peters sui pa le mi ai ma ko fainga o fainga malo fo le nei o le si afa mo le tonto sama sui pale mia ia va sa mane Winston Peters te tai New Zealand first le si afa mudi sui pale mia ia il te tai actor David Seymour o le lola pe le ko mamao ia le tai mio le afa mo le fainga malo folk coalition government no tu le mai ia ringa le wa makan ki kilo ka malo yo nga mafa fa fa sui pale mia ka mo ka vika e mamao ki le mafo fo ka mai skai mi le lei al tulanga na ia ai ono le si vai o le si manga lo na manatu fai mai o le se lau luas fulunga e umange ngei ma fa e o nga ole o fai ma specialist fo i ai le o ma fai la o nga kavai ia le sioki la vai fo mai ia e ia i le taimi le nei so lo fa me ko inga ala e worth le fai pepe o ni ona fo ia tu ta ma fai nga ia prioritize le po fia tonu ai ia le fa aluino tupi ia o se fufuanga le tele le fatuina o le medical school le Waikato langa o le na mawali poti pe ona tano po kala me nai vai aso mai ko le lava fo mai New Zealand fo le ona le lava la tolo a wina tona New Zealand me la le ala na apa New Zealand fafo ia mai fo mai fafo ia ona le o te taina lava ia tangata New Zealand ia olo te wina ma te pena ina ia bem fo mai mo tai ia o ma fo fonga ma maonga o David Seymour ka mo ka vika ai le leila pena ma mau na ma fau faunga ile ka ma fai fo ile le ini awala ma fai onga tu ina ia tu ilunga le tutongi o fo mai awa ole kokongi lava le ale nga fa wa iska maiki it's either e o swinga luenga pe sui lazy field ia pe olo i Australia pe o isa tunu ai le mawai la nisi e ma fai onga fa akumuinga vaenga le aka ko ia masio ke ya tato asa o tona nol pokala me tono palemene o ngana e fa onga ine tono palemene le si nga ofisiningia o leo te wawai atu e le minista na lafo e na ana lafonga na fai e se tasi o sui o le Labour Party e whoninga mai o upuna te whaonga ina e le langa o te tono palemene e iai anga ngana e whatanga e whoinga ngana e le whatanga ina so te lota sina waenga fhoi a Erica Stanford e ana lafonga e le manuia ia o leo te lo sa whatu e se anafi tono palemene o le tūlanga le na ieta vai ia o le sui mai le National Party ia ma le sui mai le Labour mana tuala ia o whelafala fo inga lava fo i wha sui a palemene tonu o le mautafonu ia ua le maule afa atawai a kusa wala le maula le afa ia o le maula le afa al teino Erica Stanford ia o na lafonga la na lafo anga ia Jan Tineti mai le tūle a le Labour onga ongila ua lava fo o fesili a lua kul fesili sau le tali ai lo lua kul fesili sau kali ai koe a lua koe sau ai malfa le tonu so i fo ile e moni lava la au tonu mauta o le palemene ia mo tatou mo makoula ia fa longo atu e langona fo ile le fa noa onga first unprofessionalism fesili nge mako ole le professional o le ko unprofessional kele mata atu fa longo atu o le isi to accountability ole ai se manga fangafa fo ilele ina ia mautinoa kuai lo kulanga i ke mauki ngoa o le va ai atu le mamalo le atunu o le fa fonga la langi a ko ingei la fonga o le isi focus on the issue pe al kulanga fo ngale walu puela le kamala kapim so ngafal kamala kapi e ke el polo io e ta alo fa pena ia ina ia awane ia faina cultural impact
o le isi kule ngai se le whaingata. Le tātou te tau mawhai uma ina ia a puti ma whaale leia uma vaenga ia o le anga I whanua o tū maanga. Ia e a maka mai kongo le mauta o palimene tū maanga whaapea. Sulanga fo ilele ia o nei mana tunatunga na e tu fo ilele ina ia talosia. A e tafa ia o lātou fina ngalo ma to e tau ti mata le upenga. Ina ia mautino o lai solonga le leiko kongulanga o le whalongongo tātou. A sawa. Le lei te loa o tala no ilvanga le Natasha. Ia walanga e le lawa te le tātou malama e tu la fono ma wha mai o le palimene lātou. Titi loa atu. One of the things that tauna where Yesu se minister was faipule. Ole upu o lo tauino le si faipule o kwa e pepelo kiri. You are a liar. I mean ilau titi loa tu lipoti. E tasina whamtalanga e le whatanga ina I te tonu. O le palimene foi lele. E wau te loa la o baenga na le whato e se le minister lea. Ia bon saro po le ngā ia se whaonga ia whapelkangi e se skaimi pe tu inga ngana whapena. Iyo e tawai. Ana tuaso se vaenga lava. E ele code of ethics. O inga foi la e ma standards. E ta ia laina uma ia. E o alai langa ngana. E ele papui pui o ngana I ai talosia. Ia vele ma o inga foi ia. Ia mo lato ma whaamanatu mo lato. Lua se fulma leiva lo challenge la ono to mo already Samas for him to mo.
mole mole show te filo malu. Mole tu feel le te Samoa ya mala mala male ta ngole sua le palua va male sulla tonga ya mana tua ya mana tua o tu pula ngata la boine ya so kasi mana ufa ali ali manu e ti le fa Samoa una ole nanu fa mole mole so te filo malu. Silly, silly, low, loto. Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo. Awani ABC fasala lawa tu sa on Radio Samoa le tamar sanga teto fitu al balisi Pacific Sevens lua fe lo sumar farm. Bale balai ole Manuka Rovers imangele ile asotona i lua se furu tolo November. Tele au mai Samoa male Pacifica ole a waile nei fa moi moi. Ua mafai ona au inatu ona ole langolango mai company name. Moana Rentals, The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Group. Mana tu ole malisi Pacific Sevens ole lua fe lo sumar farm. Asotona i lua se furu tolo November. I lua ole Facebook mana YouTube ale Radio Samoa. O le R-Dash Travel, o le company numero tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu iwa lua o wha o o. Tolu iwa lua o wha o o mo le R-Dash Travel. Pa talo panisio pa angal tala po kalame ftan fa fatasi mai le malu le tahi au really Samoa for lima i tolo a mo ina wato luas for lima minuto lo tala tala le tu live fitu to quarter fitu le tana yo tau lunga le vai aso le tana pokalame a reto le ola mai pasta la fa le copa a mai na now taru tal no le Samoa le fionga ngam mana tu marba tanga vai tipi tanga vai tau lunga fo ia ta to so ta inga I le nei fo ia vai aso ya ala am fa fo na mai mataro headlines po talo te pena ile fionga ngam mana ya wale tau lunga lan tu tua mo le tano ia taru tal mai Samoa pe tana valu le ta nei lo te ba ia trepa angal tapo kalame le fa fonga mai o India, I think, Tulelei, Poleanga Lesa Isaea, watching from and listen from India. Yeah, namaste. Malo se fo Maria nei tai fo ole mamaole na mafai ona o yele le mai manga la tino. E lungo le tu al Radio Samoa. Te mantua fo ila a fa pele te la New Zealand. Ale la sa unge ke alu inkia pe ke alu o I Sudan ma Iran ia pe ke alu or mo pa ia e ma faianga ar ma avira Radio Samoa nga pawar me ono tonu o ma ole wifi ma wa datas ia nga so ka mai le Facebook ma YouTube Radio Samoa ai e pe ala ke Samoa I mean kalangwa nga technology o ba nga na lo fai on fatino e fo ia mo fa te kono losi ne vai taimi ka ko ye o te le loi foma I o lau te papa ia tu inga yo inga foma ina fai mo se tasi o ngase fo le masalo la to ia o tau ngalo me le mafo fa o te le lopo la le me na ia fatino ile tu langa but looks like a lack of care options ia manisa mai len fatino le foma ile fo I tu langa I le ngase yo te vai o le tu langa le tu la mai se tasi o fale mai se tasi fo o fo mai le Southland ai ile mai tau atu lava I tono le fai tau atu o le fale mai le I Dunedin pe a fo tasi tala no ai fo talo ai o le ua ngai fo ile malo mata mo fai la fo I tilo ile toe fa fo wina fo o le fale mai a o le sauno anga le fo mai Dr. Daniel Allen o ia o se sai o se tangata fo ile le enga lue mo nei tangata matutua ia le ngatele na o ila to wa ia ile vaenga le na ngase wa ese lavanga ngase ia nei tangata matua o lona tau mafai e fa ai loa mai le tulanga o lo o ia ona o le fainga ta o fale mai ia po o vaenga ia e tonu no fanga fo I tu mamau mai no fanga e pe o ia ia taulanga au tu rural areas o le la o lo
o yelo na lona ia popo enga le yel taimile nei wala ai na faali mai le nei sala ile taimile nei e to tele la to e mawale ngase le na ole ngalo mea o isi fo yo ngase a ina ngalo mea ua matua e se lava tulanga e ho iai le fainga ta ai le taimile nei i to tonu le rural area o lo iai fo mai ngai le ai e le o lava resources e le o lava fo i tulanga e ta tau ona nga fatia ai e ilato ia ona faafta ia i pe ia ni tonga fitinga o ngi fuala au fa pitoa po o ngi vai po o ngi kui fa pitoa mo taimi fa pe nei pe a o nga si ile ese o ngase nga pa wala le vai la au le fai ma fa o nga si fo mai o le vai fo ile vai moe anesthesia e kusa ese date ai ia ngase inga ia kau fa afile mu ngase a ole manatu le fo mai ole kaimilengei e le kakau o nga whaawau pea le nei tūlanga. Ai ole au mai foi lele ina ia tilo foi ma whaafonga iai le malo e ta tau lava ona ka ngai whaalelei. I tūlanga la nei o facilities o lo iai tangata matutua o le care e ta tau ona mautūlanga i lea o ngā waiaila e ese i se maua i le psychosis e pea ona sauno le fo mai o isi o le anxiety o kamalaya o lainga oso le tam ia tu ainga ia e fainga ta ona tau mawhai e whaafile mu e kakawaonga ia la tau whala au whaaptoa ia e lein whala au paula leo mele o whai o le kui fo inga lenga ia wha moe ia o le upa whapenga o le kui inga ia malolo ia mawhile mu mo se taimi sorry e lele atsa vai ia fo kui ngai la whaafile mu mamoia ko mamoia ko ngasi sorry ke le fa le kong le o la lo tel tunga fa le fa ya o nga walo titula to e ko si Australia wa matana la to wa fa de ye le va ngale fa ngaina wise phones tu se fa nga telefoni ai poloka il tulanga ia connection for ye social media mal internet botamiti a 4 nga ile 8 se longa o ile va ngalo le ia 10 nga ile 16 tam fa yona fa ngaina ai fa nga ket fongi ai poloka ako umala ia va nga access tamiti social media mal internet ia wa ke no pe ma ia fo fa nga Australia la ko e ia no tule later vai e fo ia no tu ia sa la vai ia e le fo ia ta ilo fo ile fa fonga anga matua ia mai la to fa fonga ile manatul fa ia onga ole pula onga le na Pemble Ladies College olona manatu ole ta ole avel ke le fongi ka mai kiki le wa fia waiva pe le iva tau sanga mai I po wa valu tau sanga ia 4 te ia 8 ile taimi le ole a makalenga nga wa o ino le tamaititi ile tu fa te konolosi lona winga ole fa nga ino le fa te konolosi olona manatu fai mai wala mala wakali ile sami o ke le alwa ku lokongi ol sami fai le ia le ai le ia o ino le tamaititi pol sene ia ilo au so olona manatu la le na ai olo ia la mavaenga ia o ingai e ka o fia ai peta pe ia le tua oi mai le fa nga ina lautel ia ke la ele lei pe afa apea o ke le fongi tu ite maiti o nga ku le o nga pe atu wala o nga o ta maiti o la tu fale ia ko foi mai fa nga ile taimi le o nga ia ai o le tulanga foi ele ia ke o ke le lo polar kai mi le kongol vasenga o lo winga fo linga mai le singa nga fa ia o nga ku mai I fa nga la device tilo le telefoni fa ilo ele o ia se wa e kakawa o nga fa ta o le va fo ile o faia onga matsamaiti ya onga ya le tulanga lena ya ta wi ele talia tele lo mafofau o le foi tulanga fa peka wa o I wale vanga lo ka mai ke le fongi mai la tso ainga al tulanga foi e ise e kaunga fa malosia I tono onga faia onga matsamaiti tangata ia socialize tamaiti mafaya onga ia ile vale na tonu potoa onga alwa ko mai kiki falang ke fongi fale au il potoa onga ia pe so na manatu savai e tu sai fo I malene fo I mata upolo o tam fai ia la to ai ke so la uti telefone le polo kaina o social media mal internet ina ia le mafai e tamaiti on access ia la wa o ina telefone il temi il fa nga ina telefone il temi le e ola temi wo matua wa mafai il tamaiti ona mo mana o mia il tamaiti vaenga le ole internet male and social media as well ngai me ya nga mo lantu wa nga te lo ole o ina tu le age group le ia 4 nga ia 8
E o atu la nga ilunga le ia ten ma le ia sfuluono. Wa lava la lanto mamlam. Kwa whakanga ala o lanto we access i vanga no internet ma ala wa lava o ina i ile vanga le amina lawa na titilo ile le fo tang whainga ko le sina i o Australia. It's a lava fo it's a le tu tau te konolos le nga ka wa nga ilo eta maiti. A tonu la it's te ele le pe afa pe o laia o ina ile safety side o le whaongaina o le tekonolos inga i loa ka maiki okay o le safe zone le kaunga o alui i o le kule i le aila ele ka kawa o o kilo fo il pizzo le o le tu le leila na ina i loa le tamaititi po fia konga ka kau ia mafitawi mo ia mo lona o la o ina. Tau tomo Radio Samoa Sfulima iwa tolo a mo ina ua toi se fulu male ono minuto lo tōna tālo le tula fitu. Ia, o leisia tātu ripoti maunga na wana le aso ai nei tai au ona se so ai lo le male taurunga le neva yaso le taru proklame areto o le ola mai a pasta lafa le kopa da mai fa fianga mal 5 stars oka la uhani o le fa fonga le proklame malu le tai au ala Radio Samoa Sfulima iwa tolo a mo tātu iai lona luas fulua nei aso November tāru fo la wana lua fe luas se fulu mare fa Oka la uhani o la uhani pa sili te patu saina se apahela pi Pose pisu pasili Pose masike ke mai piti Pasina sa pasui Onita mato balipi Watonu lau pinangalo tapa ipo avane ile malo ele anga ole tatua etele ayole ti akolo pe basa pepe ole po Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. So longa le lava tātou I lunga le ala tele se evangana lava le State Highways for Maleono southbound traffic o loo mai tawatu I le vale nao Brickham Creek and Waimoku o loo yaise delay ile nei fo'i taimi o le tae au. State Highway lua se fulu fo'i southbound delays o loo mai tawina I le vaengale na le anga iatu la talata to Waterview Tunnel ia ai mai se lava fo'i o le na wa amata o na build up fo'i pe wa amata no si fo'i ia le tātou traffic mai le vaengale nai maangele Mangere Bridge ma whaasolo mai I lava fo'i anga I mai I le malai va alele pauna o swinga lea ua iai lunga le ala tele le nei taimi o le tae ao mafta mai ai fo'i le malua le talo Radio Samoa ina o tue se fulu ma le 5 minuta na tale o le tulai fitu. Talofa, we're the Katinas and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhiloa e fwoi e te oe mawhai o na so tai mail tātou por kalame
o le areto le ola le nei aso malo lava le soifua manuia. O le tusia ia kopo lon ta mo mo fa pelu sfuluono e fa pea. Ai se tasi o ia te outou e manatu i fo o ia o le tangata mio atua. Ai le ta ofi ia na upu. Ua le au ngā lana mio atua. Ile lo minga fa pertani e tangu fa pea. Ai se tasi e mapoloku. If you claim to be religious but don't control your tongue, you are fooling yourself and your religion is worthless. Fai mai. A fai se se uko se kangaka mapoloku a fai le ngale loku. Ai le mawhainga pu lea longa lau whaiva. Kangaka loku a o upu e tau tala ai o le lo. Ngā alfa si o kangaka e le ai se upu ola au mai ai fai mai. E au ala alfa se inga oko. E le ai se winga o loko angai loku. Sa alfa sa moto nua kau ngai ai. A le upu mo e le aso le nei. Ia fili au upu e wha au ngā. Ua e loa le whailonga whaingofie la veiloa ai, ia te au ai, o le whailonga whaingofie e iloa ai, le matua whaaleanganga o lo langa wo iai. O le melea, o le mawhai oe, o na pūlea lo mutu, lo whaiva, se itu lau, lona winga, ua e iloa o ngā fili le lei, au upu, o upu ke kaukalai, o upu e atia e aisi tangata, ai le o upu, e fasioki e tangata. Fai mai kala fata o te se fulu, o fai upa se fulu iwa. O le ua tā ofi o na laungutu, o le tangata poto lea, le ngwingo ka ofi o laungutu. O le ua fili upu e kaukalai, ka ofi upu e lea o ngai atia e ai e kaukala upu ma fili upu e vi i ai le atua ma upu e atia e le tangata. Fai mai, o le tangata poto, le tangata le na. Rawinga la, o le tangata poto, e le tu la fwa ia na tala e mafau mua fako akaukalai o le fasidi awa e mafau ngai istanga e ka waka fia kalangoa waka kipi fa chok le fainga wanga kala ale kukui o famitala e uma e fonga waka le fia mafuta ya ko ina tanga fo ia kalangoa e ke fa longo ku e umanga lua kalangoa e ke alu e pe e fa peki apupulua vole mafu mai o kala ka ukalai o isi kala pe fa mali le fainga e kukui e le ke ia ke o le te iskanga e lafo kwa kala e le ya fe tala ele ese mai me foi le ka ukala sa ese ka ukala sa o ia me mana ia na ka fai ele me tanga to le loa a fe upu ka kwa kala pa i loko istanga te mangu ai tangata ai wole ke so tangata la penga e ke alo ese mai ai so al fautuanga foi la mo e ko siaki lau tautala po o upu ia ke kaukalai o avaku ai le ola o e avaku le oki isi tangata ke le kangaka le fasio tangata le tinu ai tele tangata fasio kangaka menge upu o le loa o nga fili upu e kaukalai po se upu e mangu ai loto isi tangana po se upu e whaamalo si ai se loto o se tangata so fe mai kala kuspai po le loto anga le loko mai fai mai o el tangata a mio tua ai a fai o kele ni tangata o lo makua maso sofa o nga o upu longa winga fai mai kala kuspai ele o kala kuspai wale ai se winga o lo kan kongunga loku ngai ai fai mai ia o makua le au nga le kaua mio tua ino o e kangwa o fe mai o makua lo olang ai a fai o kelin tangata mango ngua ia upu wale ai se winga o le mio tua maloko anga lotu le tua o ia o mato ia fai o mato ngutu ma fa manu yanga tangata ia tia ese tangata ai awana ile petia se tangata awa a mato wati na e tangata wa mawalunga le vi inga o lau fio io mato wolanga Whamanui ono o Yesu. Amen. Mori le whaftetele lava e le sunga pasta la whaile ko pambo le te pereino tātou a reto le ola le ngata le nei tai hao. Ia o le nei fo iwa yaso a toa wa whaile lava ma whaasiti ngā malosi whaile nganga. Ia wan whaafonga na tunu ia mal tātou fi whaanongo longo nei tai hao a tashu. Ioe, na ia le whaamalosi ma le whaamanatu le nei fo yaso. Ia, leo whates mai le whionga na roli le whionga kan mana tu malbao tanga vai tipi o tanga vai tau rungo o tātou taranoanga le nei fo tai hao. Ia a mai a fo ia le mai al taranoanga ia la mai fo ia headlines ia wanta penanga tau runga lan tau tua mo le tunu e taro tana mai sa mo pe tan parwa. Ia, malo fatalo fatula wa whionga ngal malmana le nei tai hao. A blessed happy Friday from Tamaki Makaurau. Malo lava le tau tua
Ua tato iai tawalunga ole nei fo iwa yaso. Matalo foi a teo tu sala fa pele sunga te vai ese ma yo le upole ale korita ya. Sa ole le. Ya le upole ale to sa ole. Sa ole. O mele le upua mangu ai loto tanga te wa kwa ma wa ma be se malang makapa le ko fielo. Le ko fa mal mukanga. Sa ole le. Ya ma lo va tai. Tau lungo tātou so ta inga fo nei tai au ma lo fa te tele le tau mai le tātou ngat wenga nei va yaso o le aso fa fonga ne masau sila ila ngona le tino ina wa mo le tana o pa si fa tanga lon tolu o le pidol to fa fo mal sitseni na yo tātou tanga sa mo ni sina ia to tele ai fo yo ma ka uri fo te mi le sa o mai le sa mo mori mai ai fo le tala inga i tātou tunu wa ta pena ia to tēnā tangata sa fia ho iwa pia ta urosi tēni New Zealand me sea tātou nei Samoa pio le la mo weili si fai to ale ai urufale atuai ia ma no fu New Zealand mo nga nga a me sea la tu pulanga wai pia le fa sisi ana tu pulanga le na so i ko mai la pip se la ua fai le pip se la ua ia a le la pato amani no mai nei na ua pasi le tu la po ile ila ngal vai nga le ia nga ba ia a we na fa na mai e de nga ba ai si la voila i te usanga ia la be ile titse masalo o le matua so i fuala o eu se la to usanga pe fa pe le so i fu mai mali yo no fa solo mai rola ia le balu sku iba sku a wa tanga te pitolo i titse ale ia i pe a fu ia no wali le pe se la upa iba le muta i pa mani fitu lima tau sa. Fitu lima, yes. Ya, te rei lopo so i fo umai la tu fitu lima tau sanga po ili si wai mo mai wha mo monga ni tengi. Ia na pau yo tanata e anga ba. Ia a o whanau la tu whanau ma whanau la tu e o anga ba. Ia. Peo ina le peo wawa ia tu aina ua umai le tala ua pasi fo ia tau mwhainga sa ngā pati ai nisi fo tamali i wha whea ngai ngau le tātu o tunu inu sika. O tau sui la i titi mai ai fo ila ngona le tātu o tunu ina ua mai whamuni anga. Wa fua ia to tela la tōne re te la le Samoa. Ia o nisi o wha tu ngata e le o mwhai unto e malanga. O nisi la mwhai ana malanga e a wha pe mori ia o le hoe te tilo le tūlanga ho le whamuni anga le pensione ia wala ia inga hoe pe te le lope di mai atau tanga pe skuk tau tanga whaatari ai whatu a moa whamuni anga ia pe ei si condition factor ho le mo tangata ia a fie le whamuni anga no sitseni ai le tunu wa ia pe whape nala ngon o isi ko ile te bawa e tununga e mese runga lo whenga te whailang ala uwe sidi pe whawhela tangata ina whanau mai le ia februari o le afi se lau fai va se o mai ia januari o le ono lua le tatu to ta se igual termina la pure ni sina ia pe se a wale a fie malato ba fu to es kulu to sanga na ile o la be ai to no familia ia ranga o to sanga ia o le na o mai ia ten ro le fai uma privy council ia le fa o mai ai no fasi tu la fono le valu lua a New Zealand e tau fia i vo tatu familia le fa to ato mo nei le fa o familia nei kwa duas kutau sana tarwa a la utani esti siri tabai wa manefsi ya ele ona ngona tele se le o le ala lango fia ona o le se fa tari po ai si ai inga o mai i le family anga le pe tasi tau sanga ta sanga si seni maua ya anga va alo family anga o pensione wa mena ile o menino mai le te me ta si ia o tāsi ia i nisi tau whainga o tau whainga i nisi fo o tātu utunu. Ia e peo tūranga na nei teimi. Whaptai o leo toi maua whamurianga. Ia e maua mai fo. Ia o lau loka le si vaenga e tala na o le tua. A sa lea. I mean, e whamana tu mano o whaptai anga malmana. Reminds me o lea ka kifanga lea nga siring ka whiwhia. Ia so la, kira Natasha pengo le. The good, the bad and the ugly. O le wingo le talafoi le le. E iai le le lei. E iai le 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 lei. E foi mal ko makanga mal ia pela vanga le ne sauno ia ole maua fa mundianga mo nei matua ele matu tua wa ye nei le a fia ina yo lanto walo ia me so fana ia pe o por kiki le o fa unga foi ia ka ko ye le o pole tunu ka ko ai ele mangu wo ngi ka ia
Ia, wa le bu le tatou masani ia, tatou tali ai le manu tasi wa tatou mau. Ai a tatou fua I family anga si tani ia fua la il matu le we ai la tau ia. Afa pene o le Filipini si o le au matu ia va su por fitu lim hotel sanga le pero lo mata. Le ala wa tu no fu ni sila afa pela le ia se so lo na pa na na so I fua mai ante ia o no fu ni sila na no na tau ai. Al wa ti e mana o mia la ia se so lan pa na we va ia al sila na la pa fela na va tu tena tele pi al wa tu no fu ni sila I family nga si cheni pe fa pe se so lan pa na we pa ina va tu ia wa no mane wa le fa lo wa tu na e to foi wa le sa abe uma fa tu nga ia te ko le la e li poi ia le tu la fu to fa ofi na ia fa ofi ia tali ai ma fa na ia le an wa ti o de ile mga vai tele ho I sa so ala kule tu la fu to fa ia e toni me pa e tali ai le toni me pa fo isi va na mana me te wa ia tau tira nga pulani sila ia la mo si sene sila tu langa na ia I tatu baba ia ta ko baba ia tatu fe nga ho le fa wo mani sila len sai ni le afi se la uno lua o ia se si va nga na tatu fe nga ho nga wo si sila ko er malo ni sila ya wa ko yo le ko ya matu vi se wa tu ele o mfano watu ai bisa to school watu bo ele te watu ele se bisa mo ko vila foi ko vinha ko ka fa mai ai Malo faftai tatou talosia ia nisi fo'i o tulaga lelei o le aga'i mai I le lumanai ai se tatou talanoa laua fioga galumalemana I le tulaga le ua iai ia le togisala fo'i a le pulega o pulenu'u I totonu alalafaga o le asa tulaga iai fa'amataualaga tatau ia nisi fo'i o togisala ua iai lenei taimi mo I latou ua iai fa'asalaga te loa o se fang lei ia le mata ukule sa li patia le tulanga fo stati fo yo tau le asa sulu atu stati fa la tong tu monti mana mi so ia se so ni vol nei le tong sala la tu e se la o mo tu ma le ka la de la me ye fina ngalo fo yo le lo fa u ye fa la tong le to banga ta sana I luma I mata fo yo lo fo ye fa sana bai si to inga fa sala nga fa be alwe paise nga gonga le lei mo sisi a inga lima vai no na lue se patoanga paise tonga kapis ai asia matai po le lei na fai I lo le wa fa sala nga I ma sa ni tato le ati ma le lau se lau o matua ya po ai si fa sala nga sa ma sa ni ata to sui se fa sala nga bo I to swan mo ni si a inga ni si tanga to no le mo mi so swan ya le o su fa I tanga tale o se so swan ni to ngere sa wai le unga fatia ai tai lo e se lua pina ngalo ma pa ponga le tu ala una baba ai e fai ma fa fangu le lei I matai fo I o lu ma ki anga tatu tu o la to fe ngai ma fa sala si le fa sala nga ho le ma na ye pe ni ngalo nga le wis tanga to no ai sa le wa na tala no alta po kala me manual ta na fi ngamal mana ma na ye tele fo tuanga le na mai fo le ia tafas fini ngalo matai I tu nga fa salanga fo etu I na tengat ya wa kila kula se la o makua ya lo nga se lo nga o papua o sabo fa nin fa fo mai le tinu e su mai o makua I se la o fa le sala fa sala ko fo nga no si ka pia ho ta vai mal tu sala e pe ia o le ta wale ta so ta wale sala le se la o mutua ia pe o a ta se la o mutua so no tele o ma fi o ia amo ma ia sa po tele ia sa lo se la ta la ia se si na I pusa apa ia pe wa kala to se la o mutua sa ta tu wa fa sala se la o mutua e taulanga e me le se la o mutua ia tulanga na lo winga e apakanga e fa ka o makua mai oi defo ni me fa sa wali e o wa ni si pito po wa mo so se la o mutua ole mawolo malanga le feo kal te ta malo isaina ngablan ya misalo le balanga mo muale al tamate pan mi talo tu la tu pan mi le tu I le bala au fa alo fo el malo sai na si le fo I
ten foi a ole I se atu le fiona sa fa pito te wa to fi pa me no man mal o la tu pati fa pa pa no te le utona o me ta po le sa goana tala no ala tene ya ma o me pina ngalo te ma te pa me na tai o fu fuanga le sa ye fa nga malo te luai le wa fu le sa fu e fu si ina I va yusu to tona va yusu le na fa sa o pina ngalo ho te ma te pa ele teria ela no fainga malo pe tu le mai le ko fonga le no I ti no ko mamao ya fia no ko no si o manga ya ma le fia no ko tanga to la ya la ide va ngol tatu tu ya le la wo tu le me tu pa le bi tu la nga ye tu la pa ba malo le atate fai pa anga pe ma o si tatu fainga pe nga po ma le malo sai na wa to ko po le ato lima sku to tanga ya ele pe ya tu wa tatu va no foi va malo ai o ai tu langa yo tatu atina ye pe ya tatu fa I unga ne pule mai de simalo ya tatu au te do le wa I a se singa mo le ata wa lo tatu te te malo taluna tu le mai tu palmi ina tu o sai Ma lo fa te tele mole nei tai au ta penanga wan fa fonga le tno I taulunga lo tu e ta tala mai sa mo pe ta balu ta nei ya ma tu la no fa I lo tu langa wa te pena I fa mole o le wa fora tu le apple te te oli tu ngai a tu la I mai la no wa fa pa I te ka te le malo ta si le wa ngal a pina wai ya nga ba u matanga te tauna nga ba I le si seni o sa mo I sila o mo le u le no ma se matai fo I o se fio ngai ma fu e te mo fai le stala ke swa ba matai ai le fo se sa fa se puru afe wa fo I ko le kale si a so fitu mai nai le fitu no le o passport I Australia ya mo le tu Singapore yo fa na lo fa pena ona va ai le no fanga le ta o le campus of hope o lo va inga to manga mo po ponga tia wa mena le malo Australia le tu po yo disi o tama fa na o le tro o fa pena tu ja to sulta sanga nga lu le official commissioner ma o lungo le malo ye pia o le ua o fu fa nga so le fa mo le va ya so ya le to vanga lo na luz khulua o le siba ai la ofi Ma lo fa te tele manu ya mai le tau le tino le tai au ma le mai nga fo le tau le fa ngol vaso fa le mole yo e an nafi kwa le malo lo ai masi al sa vol timo nafi te vai mare o so mai o tangi pe do va ta a le la ele I mau se la nafi le wo mai le tai o nei le wo mai le talo le tau ha pe o bingo le tau le escorite se vai ngo pe au ma le ea o ye pele ku ngol tatu ku tunu mai au mai ai au ma timu ya fie da tunu ini su taimi o lapta ingo timu ngo mafa o lo fa malu si pe mo sa mo fa tu ngo po yo lo longa o lo fa malu si pe mo vai tafe ya mano ko nga ya fie ngo fie o vai ngai mo to polu mo sa vai mo le ya trade le to u so ai timu ia mai ma mafa ai pu ini si o taimi fa pe wi dam fight tik Ma lo fa tai le o ka o nga fa pe kal pololo o pe Keu wo ka le foi ku se tano pololo me keu ka mau lupa ia wo pe wa ve ale te me pololo la masina me go le pe wo ka ma so saloi lo nga mo se pololo ni masina ia wa va ya ku foi tala tanga ta fa me o pe ona ni ba be awa ya la nga le wo va de masina va so ia o le fa ko e pola so lu e pola so lu wa pa pela apa I kaula profit ko ko la va ya so o me vola nga mo le mau tino ai pe sa o tanga ke va ya ko e lu lo pe te fa ila ni e ka fa mo va so ngi polo ye ke wo mau lu ma ko e le fa to a tar va so ko e pe ya wa o le tanga fo ile nga tai tan wa yo le so lu tu limba ya le sa pola so lu tu lu le na si ai sa Ia kau pupua la penga wa le fato a lus pulu lua sole o nobe. Ia ke ua sa ola ua ayo lenga ako e longa tunu wa aso masi na fako a ko e poki ko masi na lava ya so ona fato a sini o palo. Mani e lo finga lo mo kakali ya ku le mo no tani o kili da. Le ma lo fa te tele ngabal mana fa ma lo fa tai mo le nei tai mo le nei va so ato ele tau tō mai na vai ngal tātu ngat wenga le manu yo fai vale nei aso ma le anga tu le fai ngal vai aso ya manu yo foi ia te ngai foi la dua pitola au foi ma fai ngal vai aso
So ia tātou e roa ina nawa spou i te e mo so I pua mana tausala. Ia, mo ho tātou whiro inga masan. Whātalava, ia soifua, ia. Ole whiunga ngan mana tu marwao tanga wai tipi tanga wai tātou so te ingora nei fo tai fo na fo batu tātou tala headlines ala whalo tele I le tōrunga lantou tua pēr tale valu I le tau nei usmalo wha whongo tātou tale fo I le ngana paratania. In this update, a fifth tourist has died with methanol poisoning in Laos, while a New Zealand tourist remains unwell. UK authorities have confirmed the 28-year-old woman from Kent had become sick after reportedly drinking free shots from a bar popular with tourists. A 19-year-old Australian woman, 2 Danish women in their 20s and an American man in his 50s have already died, and a New Zealander is among 5 others believed to have been affected. The Ministry of Foreign Affairs says travellers should be cautious about consuming cocktails and drinks made with spirits. Belief the government needs to tackle knife crime after a security guard was stabbed in the neck in Auckland's Newmarket. The security guard for the Newmarket Business Association has serious injuries after yesterday afternoon's attack and is in Auckland City Hospital. Newmarket Business Association Chief Executive Mark Knopf-Thomas says the rise in recent knife crime around New Zealand is concerning. In Wellington, they need to look at some of the sentencing around knife crime and really ramp up some of those charges. A 24-year-old will appear in court today facing a charge of aggravated wounding. A more cautious approach to prescribing puberty blockers for gender dysphoria is being labelled a reasonable decision. The Ministry of Health says evidence supporting their use is limited and of poor quality. As a result, it says they should only be prescribed by clinicians experienced in providing gender-affirming care as part of a team offering a range of support. Auckland University paediatric endocrinologist Professor Paul Hoffman says this is an area where there's a lot of emotion and controversy. He says we need to make sure we're not treating the wrong people, so having caution around who gets treated and using an evidence-based approach in a team situation seems appropriate. Devastation at a North Canterbury school following the unexplained death of a teacher aide. Police are investigating Renee Witcher's death in Cheviot. Cheviot Area School will have counsellors on site today for any students or adults who need to talk. That's news. In sport, the Judd Flavel basketball coaching era with the Tall Blacks has begun with a loss. New Zealand's been beaten 93-89 by the Philippines in Manila as part of their Asia Cup qualifying campaign. Corey Webster top scored with 25 points and Taylor Britt had 13 assists. Formula One driver Liam Lawson is on the ground in a chilly Las Vegas ahead of Sunday's Grand Prix. He's been around the track and the renowned cityscape on the simulator, but has he practiced there in person? I drove a Mustang here last year for a couple of laps and hot laps. That's my experience of the track in real life. Ethan de Groot's been named to start at Lucid Prop for the All Blacks against Italy in Turin on Sunday morning. That marks his first game time on the end-of-year tour after getting stood down for the England Test when he failed to meet team standards. That's sport. I'm Jodie Gill. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O loo ua mai tawatu le taimi le nei o le tātou wala tele o le nā lava fu'i o loo so longa le lei pēr tu mau lava lunga o tātou wala tele I le saunga le mu ma le fi le mu le nei taimi o le tae au e le o yeidi vaenga tele se ia vangana fu'i le tātou State Highway se fulu ma le ono mai tawatu o le nā ua a mata o na si itia fu'i ia le tūlanga fu'i ua yei le nei taimi o le tae au I le anga iatu lana Western Springs o loo ua mai tawatu ia o le nā ua a mata o na uia fu'i le nā vaenga o le ala tele le nei taimi mo I lātou lo anga iatu le tui mātū ia o le ba iatu le taimi le nei Northcote ia malanga iatu le nai Rosedale le nā ua a mata o na siitia ia le uia fo ia ta avale afi le nei taimi paula vana o nai suinga iti le nā ua iai lunga o le ala tele ia ai o lo so longa le lei pea tātou e le o iai fo i svala vla tau ta avale nei taimi o le tai au se fulu male lua minute te ai le tulai fitu. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei
Pe o e ti e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota. Ia tu pele ni lo lau le tio le 15 a mo. Radio Samoa, numera tasi i New Zealand. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu. O le vainga lata mai ma le po o le tala le tau le nei tai au fau o whea lava o e alala ai po Samoa, po India, po Amerika au e sirisila atu i whafo o la ia or kaudal ngā o le tai au fau pe fo la wawai aku. Ma ngai e rusuro lai au ki lane nei no whanga whasalonga Radio Samoa au e sirisila atu o pua oa o le kau fo ngā mo le so au e sirisila atu o timu kako wo kimu e whapenga nei tai au o le kala po ngā o le tala le tau il nei foi tai au fo. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawelawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pe wala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Kwere sa mos walima he batolo a mo ma le tautua na wasa furwhala wa te anei ia le tu la e fitu ia le lei o la sa wharai le lau tātou iai. Se vai paska koe piki maanga yon ngi ka e au. Ya le koe kua le ngā kōpai e le pangi no kōpai. Oso le wā. Alu kōpai koko. Ma neia. I oi fa la poko de lei puko ka ko pai fa mole mili lei vamos ko fa o de lei puko ko pai fa mole solo que fa ya ko kambakia ngai fa ngau yang New Zealand sole ai me le fa na New Zealand yo le makua fia o kamai sole ko pai ri mane ko ala isa sole sa le ya savai e moni la vale swala isa pe fa le angu ke le kamai e swala isa le ko ala isa ma le ko pai koko Makoa maka kia sole. Mangaya le lei. Vai, makoa I pingi fa le lei ala ka ko pai or ngai aso. Lei, manaya ya le lei fai start up ti manaya. Ai la atavai. E le palunga o le puka e malo, ai le puka. E foi le palunga o le puka e fa vai foi le. E mo ngai ta mama tu mana I tina matu. O ngala e le lei la palu puka. Ai atavai. Makoa tapol e al palu puka. Okay, le lei a fo o le titilo pursia mo tato a tamasanga marisitaya lo monga pikile au New Zealand lo peleki a talonga mai Italia ala ki la ko mo fanga pikile la ko au mo ka ko fikwa io e vai o tulanga na lewo ye ka ko wa ma ko ia lu fa kasi uma au e luang e ia o tato awala ia mo tato talonga le ile asusa le tato a le All Blacks le lato ta alonga la le ma Italia le fo I wai ia o le numero mua o le na wai lava ia Ethan de Groot, lona lua Cody Taylor, lona tolu Tyrell Lomax, lona fa Scott Barrett, ia o le ngai kap gengi Scott Daimilene, lona lima Patrick Tuipolotu, numero 1 Wallace Sititi, numero 7 Sam Kane, numero 8 Adi Savea Sui Kapiteni, numero 8 Cam Roygard, numero 10 Burden Barrett, 10 Tasi Caleb Clark, 10 Malalua Anton Linet, se fulu tolu Rico Ioane, se fulu malefa, Mark Telea, lea sa mangua, leo koe ka alo, il talonga le nei, se fulu malelima, Will Jordan, se fulu ono, asafo au mua, se fulu fitu, ofa tu unga fasi, se fulu malevalu Fletcher Newell, se fulu maleiva tu bo va ai, sorry, lua se fulu pira lakai, lua su maltasi TJ Perenara, lua su lua David Havili, and lua su fulu maltolu Damien McKenzie. Yo tatou aula le na o lea ua uma ona filifilia mo talonga nei fo I le asosa po le tau liva ia tatou. Mara o le tano mulmuli leo le tuale lo peleki lo alu ia ona mai fo lo talonga lo peleki o neto sang o te tilon po le lisi o le aula te to fito ni sile lo umana piki o le fo ua va tu o fiele tasi fo io alo le tunu ala ukama le o so fai maka
ora kanga te lo le fa fo male sunga na la ole blessing for man kapking ole nations ba ko pikole masif ko sa nga makang kalo mal la kamale o sofa okay ya sa wa ya lo kamalo player of the year le nations le ska sanga sa wa kamalo piki au kilangi ka alo le NPC au kilangi piki no fapa ka alo le NPC no fapa ale o kikira ko le po a sole wa pikir ka ma lor ka ko fiku ang usila ai ya oi ka fe se ora mika ngale o ka ko ri alo sa mo ale ioi ia mangai ma lo so fai ska ko skwa mangai pe le la maka ko TV mo or ka ma ro no TV ka fe ale foi to tele na isi alo sa mo le fit la wa ani sila io eta vai ol tulanga lena ia siti aile ta alo tama ia mai se foi ole fa tupula ia lava le na ma fa tupuina ia ole nau o alo mata ma fa nau tala vo ia ta alo gaming e awala alo ngal fa pase ol taimi ia ta alo mal mautinoa ia e ka kaunga ia la asanga ilu matsu so tele lopo nga ia ole listen au ni sila ole sevens ia tato All Black Sevens sale wa ia Dylan Collier le tato kapiteni la le na Jaden Keelan Andrew Newstep Oli Mathis le ia o Sofai Maka le pe ta one ta vai ia o ngarohi Macaravi Black Sione Molia Tone N or Nashu Lewis Ormond Brady Rush Joey Taumatene Code Meru Vai Joe Weber ia o tatou au vaenga nga le au le mala au mangu ia se o ke me ka alo mai nga lau le la toingo okay le so le tatou fitu na New Zealand le vaso fo aso tolse fulu lo no winga le aso tona el vaso fo mantel vai mo IRB 7 sa Dubai la le ole au na New Zealand man fifili tato fito malisi tai fa sala wina radio Samoa le faira tano na ia tu o le Manuka Rovers Rugby Club in Mangele o le no fa na mai mo ai o lungo le Facebook ma YouTube radio Samoa o le sibango te lo le look for umala ba ai o le filfiling o tato man Samoa wa le ono fa mai fa talo fa tu le fionga fa ya onga ia malpulenga ia maltato au uma ia mai Samoa ia molta sanga taiao te lola le look forward uma tamata alo wai uma lo tamata sanga taiao ia poila bol au la sampini ia ala u foi maltato man Samoa ia molta longa o sia tamata sanga o sia ne le a saunia tu ia ka fe foi la ta vai ka mo mai ki o kia wa ka nga piki mala u la vai e kapa ya o kia pe o sunu ngal malai wa e nu ngal malai ka pasa wa o ia nga io le kire ka alo ka kia so a pa nga mo sel ia le nga fe me foi ka le au mai lungal ka faskif ia la wa nga ka la sel ka e nga sau kia ka ia o ta o pools o tato talonga taiao e fa pools e vai nei au limba e tai limba au pools o le pool A o le Coconut Production Santa Mauli New Zealand Fijian Marist Rugby Club Samoa Luper Soanga o Tahu Rugby Club o le pool A lena o le pool B ile vaanga ori walanga ile ni au te mai tainga o vaanga ori o le Marist American Samoa Nawaka New Zealand le rumenga tuai Rugby Football Club New Edition 7s ma le Wellington Flyers o le foi au mai bonin kong o le pool C Bulla Bay Bay of Plenty ma opa Samoa New Zealand pe le Manisi le New Zealand o le Pia Auckland Maroons Farfar Rugby Club New Zealand ia ma le TPC RC Umu so o le pool D la Te Patasi AJ Pallet Bar River, Blackie Yes New Zealand, Manuka Rovers Uso Falfani. So tato pools na fa. Au te lim olo te tiltilo atu. Sa ola mai tau. Ole aule le pool di ole Manuka Rovers. Pe au te lola aule sampini lua fe lua se fulu ma le lua. Yes. Ole tau sanga le tatu nei lua felu sumal tolu. Sampingil tamaudi ole kasi ole tasila tatu au mai Samoa ole wo te fa tasi mai foi. Pui la ko sampingi. Tamaudi
Ia ma le telo tātou au mai Samoa te patasi, tasi le au marosi o tātou te malusanga tātou fitu i Samoa, le fōwhata si mali te malusanga, a si umu, le si au marosi Malisi, Samoa, whapena foi Malisi, Amerika Samoa, ia manisi o tātou au mai Samoa, malo lava, whaafilo e atu nei tai au, ar kako kai ko fiku ngā kai au. Mānei. Tālu sia ia langi lelei. Ia, ai sawa. Ia lelei ono tātou teime la tātou titilo i tamusang a mino talonga ma teime la whanga sore talonga mo la swa tātou teime mulmul mai ono tātou teime nei tai au au ngai baanga ngai ka longa ngai kai au lelei tautua morwere Samoa Spolima iwa toru a mo luas putoru lau jale chola fitu ole tauru ora neme asal pakalame ngal prota dia think a minute chola so ai ba mai fianga fafi fianga mai le tati ana back alola por si forma real nei tai au kia ora good morning. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Some parents can trace their family back 300 years, but they don't know where their children were last night. A wise man said, if fathers took their sons fishing when they were young, they wouldn't have to go hunting for them when they're older. It's said there are no illegitimate children, only illegitimate parents. Just having children doesn't make a man a father or a woman a mother. One father said, "The thorns I've reaped are from the garden I planted." It's sad that some parents spend more time raising fruits and vegetables than they do raising their own children. Jacqueline Kennedy Onassis said, "If you fail to do a good job raising your children, whatever else you do doesn't matter much." No work is more important than the work of raising our children to become happy, successful people. The first doctor in history to successfully perform a heart transplant was the South African surgeon Christian Barnard. But in his book, One Life, he tells about his failure as a husband and father. Dr. Barnard had gone away to America for many months doing his world-famous medical work. He tells what happened when he finally went home to his family in South Africa. "It seemed like 100 years since I'd been home.
I'd not written my wife and children in months, yet I was still shocked by my wife's greeting. She said, "Why did you come back?" I could see there was no longer a smile in her eyes. She said, "Don't look so surprised. We gave you up. We thought you were never coming back." I said, "But I was building hearts." She replied bitterly, "No, you were building a family. That is until you dumped it all on me. We no longer exist for you." At that moment, this brilliant heart surgeon knew that even he could not heal the broken hearts of his own family whom he failed. Many of us have failed as a spouse or parent, but Jesus Christ will forgive you if you ask him. Then ask him to change you and help you start doing a better job of loving your spouse and raising your children, so your family can become the successful, happy people you want them to be. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com. Malo soifua, ol siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo, se kia Radio Samoa. Lo sombra valu lo wajali tulai fitu na minuto tatu fam diang was fan naura ni foi tai fo na ta show fantas mai de fianga le lo li pulol ji mana mole tau lo fo ta to di pochora nei vai aso. Patalo fatile nei foi tau le nganga fia tato le nei as faraile malo lava le folau I la fianga ngal malmana. Yep, lenga fia lenga fatai fafela foi patalo fatu I te sala ni tau. Enga ta poile I lava malfalalo o te fafela ia toi lo sunga e o tawai. Tatu tim le malu le tau. Malu le soi fo manvia, malu le folau, malu foi le tau tua tunu. Ia lenga tai lea o le soi fo manvia le tunu le tau. Tatu pa fo I la vi inga I le li I tu saifa mal nei tau tatu o via tawai malona. Ilona nga le malona nga lofa malu soi fo manvia. Te lol me sili le pena sa no la fianga la le nei tai au fa fo I vi inga I le tua ya wa fo ana le se no le lo fo le tua tanto te le mo nei tai au lo sui fu ya ma fo sui fu la le le no ya ma se ma to wala ya ma le tau dunga nei va so ka ko ye Oli te vai tato manulau tima tani lava a minoi lo a le tai au ia la me toi impactai a Yesu da sofo ia e o foi le ia ni tiu pe o tokta pa na le la pa me pa mo ko lo kuai ya le sau đó ya mole nei tai au mal tau dunga ta to lipoti fa mole tai atu lo sunga to vai le nei vai atu a to mal tatu tin pang mai fo I le nei fo I tai au ia fo I pele vi inga I le nei fo ia so watato maua. Sa molo tu pele fa fera I patalo patu I rava mal falalo au na tofi le tua so spata failang fa taulanga ia le ngatailea o le pa ia mal mamalu ia I la to fo o su le nei tai au pa pena fo I tono lau mau tau singo tato matua ia le ngatailea pa ia malu fa al malo au sino le tunu malo lava le o lau malo foi le soifua manuia. Ia o le weekend wa tātou taunu mai ai ia tūlanga masani lava a tae au tatala le tātou unanga mai apa le balu se pa ia fo I le tūlai e le lima I le afiafi. Fa pena lava o na pisi le tātou unanga tūlanga masani ai mai se lava le tūlanga o a tātou trade-in sa tasio o tā vale foi lo tā penaina o se trade-in mai lo loi Beniden sa le product ta vale le lo trade mai ia le piki up o lo mana o ia I tasi o tama ia o la ta pena foi mai nga fa pena amana tuo ni ta vale o lo e mai tonu o lo ia le tau e tu ina tu ia toi la vale puli faita dia pete avena le tino I tupe ia pe tu foi lunga le fafta wa inga ni so ila tau o lo fafsering ia pu wa ta to fai nga me alofa mole ta penanga tu ni vai tau si o lava Christmas I oe a oro ta penala ta vale fatau ye si le fiere le e lua filipino tupe o le na we fata tia mo oe o na winga afeta al fanga me alofa afeta al tatu referral e no winga fa pe fata wina lo sa ya o le referral tama ya male afeta al le fata wina ya o la me ya na ma ta tia le lua afe o ta pena ina fo o Christmas mani vai ngolo mana mia
ai a fai o lo e aveina se tātou nisi a tātou whainga mea lofa pe o tātou discount. So tele lavo i rātou lea e a ngai i tāwale te tele na o mira discount o nei le o maua ato mai le tau o le tāwale. Lona winga la e tele anga waa i a tātou whainga mea lofa o mai lua i tau lava na mahalama e tasi lava le whainga mea lofa e te whai ona e anga waa ai po le tātou discount. Ia po le ave fo le te leni o lo e mana o mia. O a tātou tāwale tātou trade-ins e whai lava na whai tupe e whai pona tū nunga tātou wainga. Tu fata singa o i tā rapu, tasi o lounsia le saidia fo i le so, tu sama le fitua fe tau se lau, tino tupe tongi o le tātou tā vale i le tātou longsina i mwhain whatino ina le ai tā rapu. Ai lelo balau mai le tātou ofisa i le lua fitu o wha o lua fitu o wha o lua fitu po le ova se lau ki mangan mera tasi ova se lau wha ono lua tasi le tātou telefoni walau pua. So atusi lua valu e Kingston Avenue, lusur valu e Kingston Avenue ne tau suma mali umbai si te sila i le tele le tātou tāwale fo brand new cars ana Mahindra XUV, ai me se foi le Scorpio, ia ma pikiapu, ia le ngata foi lea, ia o tātou tāwale used cars pe ona masani ai. Taiao, ia, manuia le atua ta penanga fo ia le marisi malato tai tua fitu, tau sunga le prestene le malu, mai se foi le paia ma le malu le matanga, ia mai foi au taitasi, ia manuia tele lava le wha ngata ma taiao, ia, tātou pēra ia taiao, le sunga tawai pēr tātou au ia le alofa le li, ai mo le taimi nei, a soi foi ia. Whaftai mo nei taiao, mo nia foi whaiwara nei aso, ia male whai unga ole. Yaso, tau tō mo le wele Samoa Sfulima i watolu a mo, whamunga ngas whanga, usole a. Io e tawai. Ia se whai. Pamneangas whanaola sa wharaile nei, le so lua se fulua November, telefoni tolu fitu tasi lima iwa tolu a matala mo oe, tātou i meli wako whaisipisia kako i meli nika e awa, Tasha. On air at radiosamoa.co.nz. Lungo on Facebook, mari YouTube, Radio Samoa, awala manao mai no pamneangas whanaola nei tae au, ta amata mai i meli o whaisikele nika e awa, whamone mone a. Ia le leita vai, a whapena na whai. Tātou whamanianga mō moe lunga o tātou e-mail e mai a Nive. Whamanianga mō le tina peleina i a Paulina Kaisala. Whamanianga le tua mō oe mai a whaaupopo nisi tau sanga e tele i lau soifua. Alo whaanga mai a Cornelia Mino Manive. Leisi o tātou whamanianga la le nei. Oi. O whamanianga e mai a Kelly. Happiest 7th to 5th birthday to my dad, my papa. So grateful for everything you've done for me, and I am truly blessed to have a dad like you. May God bless you with many more years to come. Love you so, so much. Ia o le whamanianga le nā e au mai i a Kelly. O le isi o tātou whamanianga e mai a lofa ma whaavai. E mō mōna se ilewe inga ma le whaaftai le tua, ia o le aso lua se fulu lua Novema, ua ato ai le fitu se fulu lima tausanga si o utama pele ia fesola e siu. Dad ia whaafetai mō mea uma ua e whaia mō au, ai maise le tausinga o sia o whanau, ia lofa le atua, toi whao popo nisi tausanga se tele, ina ia umipea la tātou maftanga, ia iai le wha malolonga le atua ia te oe ma ia fua ilo malosi, a wā le ngā luenga le atua o lo e ngā lue ai, whamania tele le atua lo wasa soifua dad, o lo whaangana mai ia lofa ma whaavai. Leisi o tātou whamanianga e au mai, sorry, tawai le wakau, au mai i a Sarona Vainuku. Dad, mai le taele o loto e momoli atu ai le anganga whaaftai ona o lau tau singa lea ua o wola ai.
Mamanui ai au nei, lo to lua masiama whanau. Ele lava, le lanu upe whaamatala ai lo walofa mo oe dad, ele ngalo oe talo sanga mo lia ele aso ma le aso. You will always hold a special place in our hearts, and I'll always love you, and even on our lowest days, you will always be Dad, and that's on, period. I manuia tele lo wasa soifua, I love you endlessly. Love from your beginning to end. Favorite Sarona Vainuku. I think let's soifua na po o Pesolai, I think. Yeah. Lela ususa na Twitter from Yes, the please. Facebook. O le from the nei Maya Mariah o tae mano Potifara. Aso nei na whai ele tua, tātou te whiawhia ma ori ori ai, awa o le aso luas fulua neo November, a to ele fitu se fulua tastau sanga tina ia le tu mau, a lo iai, whaftai le tua i tau sanga tele wa i fua i ante oile tina, te talo, i le tua i ato i fua i atu nisi tau sanga tele mo oile tina, a lofa na watu nei o Tara, ia Marina ma Jemima, a whapea o ainga umalawa, I Aotearoa nei manu ia tele lava ia loa soifua i le so. Leisa tatou whamalianga mai i le tatou emaili mai a Shalom and Sarona Vainuku and kids. Alo whaanga ma whaamanianga mo le asa soifua sio mātou tama peleina whesola I siu. Whaaftai le tua waulia mai oe le tama le fitu sulima tau sanga o lo soifua. Ia alofa le tua ma toi whaopopo pēa nisi tau sanga si tele mo oe dad. Alo whaanga mo oe le uma mai a Saloma lau pele numeratasi Sarona siu Vainuku Mo great-grandchildren, Salvation, Ebenezer, Shalom, and baby Sikaina. Love you, Daddy. Malo. So kikilo ako is family yang alaf ka ko mo mai ka ai meri. Le la ka oe e ko pe ako mangule okay. Ole afo On this day, 1952, God blessed this earth with our beloved mother. Alofanga famnianga mo le aso whanau o tina pelena Paulina pulu Kaisala. A to le sol fitu se funma lua nei o tausanga o lo se fua whaftai le tua. Ia tausanga tele ufo ina ia te oe o le mātu te talo ia maua pe oe le malosi. Ia mai sanga whapoponis tausanga tele lo se fua whaftai lava mo lau te talo. Yeah, ma me uma e te whaia mo I mātou. We love and appreciate you always, Mum. Alo whaanga alo whanau tu Lili, Nive, a Pulu, Pene Weta, ma alo Peti, our grandchildren, ia Nive, Maxine, Teresia, George, Dinoi, ma Moe, Francis, Noah, Dallas, Marcus, Konya, Alia, Azalia, your only great-grandchildren, Carter and Kyrie. Love you to the moon and back. Your favorite child, Sil Kaisala, and your sidekick, Prince Penny. Mori tele lava ia lo waso soifua le so alo faanga foi molas whanau le tamama tua ia le atuau fesola isiu famili tele tua ia oe tama ia whapea foi familianga mo cousins Joanne Mandy, Jing Jam Ki, ia Maurisese Henry. Happy birthday to you all. Love Paulina Apuru Kaisala and family. It's just from going on a bit. Lea, wow. Kakona. Lele, au lesi family yang alef ko alen mai foi Paftele to le mai nei sanga tele mo oe Paulina Kaisala o te talo ina ia foi atu le ola mar malosi ia te oe paftai ia ngal wenga fai tono o tatu e kalesia lo faanga mo oe wai mondli maftanga tina mo le tele lava ia lo waso foi le so. Awoi e pe amo o Simone ka ko se o kikilo. O Simone. Al family anga le kasi lunga ka ko Facebook. Usa ko kia fa se fulu se mai lunga. Manga ia foi langa. Fa zum wane ai. Langa fa ko mangai lunga ka ko Facebook ngai ka. Ya woi ka fe. Ya le le te lo taru family anga mana le chole episimo ya ri la so ruo November ya. Le le malo le tino fa mana to wa so fo mas fa na de so. Om ya tul purenga malo fenga penga ready sa momar poklabe marwal channel pesile mani sangala sisters. Mo dia tele laba o to wasa fa na de ya so Real to us so fua. Sepaki. Mas papa ki. As papa ki. Oh iya la nga. Jo sport balu. Le balu.
Awani ABC fa sala lawa tu sa ola Radio Samoa le tamor sanga teto fitu al balisi Pacific Sevens lua fe lo sumar farm. Bale balai ole Manuka Rovers imangele ile asotona i lua se fulu tolo November. Tele au mai Samoa male Pacifica ole a waile nei fa moi. Ua mafai ona awina tu ona ole langolongo mai company name. Moana Rentals. The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew. Mana tu ole malisi Pacific Sevens ole lua fe lo sumar farm. Asotona i lua se fulu tolo November. Ilunga ole Facebook mana YouTube ale Radio Samoa. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po o ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se 15 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata au putau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mata o Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. So se follow Malatolo minuto lo jota talo le to la valu le proclame malu le time out Radio Samoa for lima eva tolu mo Malato tu le nei for time out fo ya Malato jonga lo so longa le le man le nei time le lo fa malanga le le o tatu matai le langi e au nanga o te loe le tele ese sila fia le no ai o la to lo tu te tono au nanga hospice workers e lava la latu sila fia no fanga ma la to lo tau si tono e fo no fanga fifia nei time le tai au ua fatis mai ia nisi fo tato malo le tato official nei tai au ia Jasmine Fido fa pena fo ia me Michelle Newkini Hendricks ia ola ua yo lo nga lui tonal hospice care e se fa mam lama fa manino nai vai nga yo la to fo au nanga ia wala si fia le tono nei tai au Jasmine ma me Michelle Newkini Hendricks ma lo si fo nei tai au fo Malo soifo. no ia Natasha ke lo nga ko ki fa kasi nga ma nai fal tu fo nei tai au ia ua fa tai fo mo la no fa no mai nei tai au fo Jasmine and me tatu amata le tulango yai le foi le fa forma le no or responsibilities. What are the main responsibilities? Ya o la tolo nga lui tono hospice ia no fanga fa mon mod. Kini. Ia talo falava malo lava le soifua manlangi malo sunga tawai umuho te whaatalo whatu le pa ie ma le malu o si o tato atunu o Samoa o lo o whaafonga mai le netai au ia ma lo lava le soifu maua ma le langi mama ia o lo ingoa o Tumtawai Michelle Newkini Hendricks mai le awhiwango o Manunu sa vai ale whanga ia ma whanga malu mai le motu te le sala whai ia si Ia, whaftai anio kini o Jasmine, o lo tina o I sa mai whale asi o le nuu maanai I Samoa, a lo tama sa foto le o whirau. Whaftai lava mo nei awa no nei tae a manuia. Malo whaftai ia pe ona tātou tala noa fo ile nei tai au a whiwhio mai matala a au mai. Ai wa tātou tala noa ma se I whaafonga fo ile atunuu. Ia po oa fo inisi o mata whaioi a oa fo ini ngā luenga o lo o whaia la o tau whaalapo pitonga. Ia e whaapena o na o fo tuaini fisosoani mo si o tātou atunuu. Ia altu atu le nei awa noa ia u lua whionga pele ina ia whaalau I loa fo ia o whaafonga mai mo tātou atunuu. Ia, whaftai lava. So o mātou te ngadlui le Totro Hospice. O se au nanga whaapito mo tangata ia mo le tausinga whaale soifu malo loina. So o tangata mātou vaia I refer pe whailoa mai I le whale mai po le lato fo mai o le GP. O awala ia e lua e taunu mai le mai ese mai ala mātou au nanga. Pado le au tu lava o le mato au nanga o le tausinga pito silu mo tangata o loo whenga e ma ngase tu ngā po ngase matu ia o life limiting illness ia o le tausinga pito silu na e focus ai le matu service ia
ai e se tangata I lalo le matou le au nanga matou le tūlanga lava lea o le lei o le tausinga mo lea tangata so whapeo se tangata lewo fia po fia ngai po le cancer le stage 4 cancer po se tūlanga whapena o mau mai se tala mai le fō mai o le tua e se tonga fitinga po o le se tautonga po le se mea o mawhai ai ia ona le tele o taimi e refer mai po o whautua mai le fō mai e refer mai le matou au nanga le hospice e whaawau pele tausinga le matou au nanga. So what do you do to help families with regards to those situations? What do you do? E o le counselor e tusa e saswani le whaasonga o tatou langona, e matatou feelings, me emotions o tele o tatou le tatou tala noa pe a tatou whitai, pe a tatou whaanoa noa. Ia, o le counselor, e foi le tangata ka o le spiritual advisor, a whai pia I mawhai mātona organize, o mai whai whiau, tatou mafuta, whaatasi ma le ainga foi, e le nata e le fisoswani I lo ngase, a le ainga atoa lava. O tele o tatou ainga Samoa, e whiwhiwhi a tau nei le hospice, e whai pia ui, a tatou oro le hospice, wa lisi me toi mawhai, ai, e le lei lava lea toa teimi uma, a meisi lava tatou teimi o tatou whawai tatou tino, teimi nam toa whamalo, si mai a lea nganga, pa ia tatou, e tā ua fu ele nei teimi, e tu salawa le se tonga fitia fō mai, ai tatou lava no tatou whawhiwhia tatou ainga, e nei teimi tatou na whano noa, e le ai, e o lai lava e nei aso tatou, e tatou lava na whaata ua mo lai tau. Yeah, so, o a ulo e, o lo role as social worker. So o lang matawhai o I whesoswani I le tangata, the patient, ia whapea fo I le ainga atoa, mai se lava tausi mai o caregivers, ia o le ngaluenga whesoswani, o asi mea mo mea, mai se lava le accessing o entitlements, pe le lava fo I le se lengi, mato te, give information, e whae loa fo I eisi au nanga e available me la tō pe o le wins, work and income, o lesi mea mata ia whaatanuanga fo I fuafuanga mo le manai. So future planning, o le tele o le ngaluenga whesoswani I ainga, vai se fo ia whanau malo, because e a fia fo le ainga atoa. Malo whaftai. O anilu I tau o le ngaluenga leo lo o tau ngawhanei ma outou. What are the challenges? Ia o tātou a tau nei se whalawelawe mo muan tātou popole me whale tupe se tulou. Ia, mela o te whiwhiela o vai I le ngā nui o le social workers. E loa le lātou le tauma whainga ina maua se au wala, so me whapea Kiwi Savers, me o whapsotai ma wins, me whapea nā o montu o lai lava o whano noa le ainga, o lai whaingatanga, whaasoa lata ma whauwhaunga. Ia na tūla I mela I o le sunga le Ianu Kini, mela na vaenga o na whapsotai me whapea nā, me whaingatanga whapea nā. Yeah, whaafatai mo le whaafisili, because mānei e tele fo ia lu I tau. I guess mo le tangata ua a fie mo fia ngai ma le ngase, whainga tā fo ile matani whaatanuanga, ia langona ile, langona le mauti noa, o le fefe po o le lu I tau na a mata se whesota inga mata ngata po le patients, e mai se lava pe a fau I lalo le matu service. Ia o le mata upu lea foi o le death and dying foi le o se mata upu fie whengo fie foi e a matai talanoanga, but I guess e le o se mea whengo fie, but whaafatai lava I le whesoswani mai le ali, ma le whaamoimoe, e le whaamoimoe e mwhai ona, e tele ia whesoswani me mwhai ona mato whaawau pia, e mo ia e ilo I tau, but vi ele
ke lia le fesoswani mai le ali. Natasha manua leo sau noa ia tui mata vai le maanga leo le oti. Ia whaunga pele ngana e whaingo fiona ona mahamla mai fo le tunu au te loa o elangona uma tātou. O te misili ana whainga tama se asa foi ona fia tātou tara noa. Ma where upule o le oti po le maliu. Tui mata vai ma Jasmine, tana noa nga meaningful moments tau te tala noa au teimi. O le tu tala noa mai lātou o le ua matua i o altulanga ua le se wha moe moe. O ani meaningful moments. Ma whaiono tō langona ina mo tō experiencing a wholele ia manai tangata fo iwa o i le tūlanga. Haftai lava mo fisili. O las os farele uma e whaiele mato program e ta o le tala noa. Ia e o mai uma ie o lo ngase malato a inga e mai fo ima mai tamaiti. Ia ona tama I mea tau samia a e tele lava le tana noa e a mata lava I le zumba. Zumba mo e nonofo I lalo ma whaila tau siva. O ta se maalie. O lai mamai, o lai e lo maalosi. A talo le pese, e lei ma se fia nofo I lalo. O mela o te tangi ai pe awalu as whareile. I nei te ngata lo o lai whaanono tinga, ai matua le loa lava se tinga, I le nei mai taimi. O ta se mana I o le losi o tato tangata pe a tato tu whaatasi. Ia mana I fwoi pe a tala no mai whaasoa mai lesi ma lesi tina matutua, e lai wha losi I e lo o la iti, o lai fwoi a lai a lai ngase uma lava. O se mana ia. Tim tabai, e se mangat fi Tele meaningful moments, I guess o le mea ua uwa ai o le tūlanga le o iai a matana I lo uawa ainga, they start to get close to God. O le tāua tele lava o le anganga whaale anganga. I guess if I saw for illa to whatuatua, o le tāua fo I o le whaatasinga ma le au loto, whaiwhi au o mai asi. Ma nei fo I le mawhitanga fia, I guess it builds a bridge, ma lato ainga I le tūlanga le o le toi taimi, o lo toi. Okay, ma lo whaftai, ona o le tātu taimi o lo te whawai atu, o ma nei ai o le tana noanga, ai ona o le tātu taimi, a manu le taimi, o la tamari taimi o tātu tala mai Samoa. So, mo odua, ma o tōlo ngā lue tono le, fo ino whanga, o le fasili fo le, how do you cope? If I be I on control fo o tō I o le tūlanga ona wa, e whainga kake le au kou le wāmana I ainga o le ua o le tūlanga o le o mai le wala au le li, fo le ma wha o ma, ya ma o mai fo le o ti lato. Ya o tō fo mo tūlanga ona e dio manai ainga, whamon mone. Ia ua I o loo whaatuatua, ia o te lango ai, te whaia loo talusanga, loo tatalu le tua e mai e le malosi, ia te au ia whaia I se mea whesoswani e tautua I tatou ainga. So ia o loo whaatuatua ma le mawhitanga le lei e mato colleagues, yeah, we all draw strength from each other. So yeah, e mo ia se ngaluenga ye lo itau, but o le si mea o le lesone mai mai ainga Samoa, ainga, you know, lato ma losi e fa ma losi fo ia taita. Ale le o lo fa fo mal tele o le atu o le nei tai au ele la bola la tu silifia ele tulanga o lo to au nanga fo ia I tono hospice fo ele le kia o le ase meta o te lua silifia e te tau ona o ia ile mala mala mo tatu tanga Samoa a mai sa taimi o le o to ma ia nisu ngasi ele tau unga po wala o mai le oti o le ase mea ona lua fo tu ina ma tau fo na silifia le tano I o to o nanga ile tulanga fa mo to son mato ainga to tolu tantal mato ainga na tausi I le hospice which is why myself mother also my family wenga umei ole mea te fia whailoa e atul tatou tunu upele tele mato services e a ngā mo tatou uma
a whai pefo lo ngase se tangata to ainga, you don't have to come to hospice. Whaino atu hospice, I le tau whare, I tau mauta. Ma whasoani tau singa o tangata lo ngase. I menga ye o tau, you don't have to come. We can send our nurses, our staff, e fo ia ma ua, mwhai fo ina ma o atu, tatu tara no I tau mauta. So, hospice ele o se whale mai, or hospice o le service. Right. And we can go to the community. Okay, Lele, tu mtawai ma Jasmine on lo tu vatu o maltemi o tatu tala mai samol nei tai au. E ye ni fsota inga fule telefoni, e mfano fsota ele tunu lo tu o nanga fa mole fa o malta to proklama nei tai au. Yeah, fa sorry wo ngalo le numera ai le mato lo fuanga I 140 Charles Prevost Drive. Yeah. Yeah. Sorry. Le vaina le la a ina vaina na mi fse sona le tenu vaina fso ta melta to le tio ti no le la mo le numero ia mo le au nanga fo ia lo tu ai ma lo fa te mo le tai au tu mta vai ave Michelle na Nikini Hendricks va pena Jasmine Fido ma lo on sai ti lo le fango filo to au nanga lo to fe ngai mo le tenu ia ma lo la on sai mo le file mo mai le tu ya wa fo yo to nanga lo fa pena ona to mo le tenu wa After lava, after matum amlo. Ya le o nisina walo le tunu pe ona ye fo nanga hospice care le wala wi fo tato telefoni tato Radio Samoa luono luota silima vetoro ya ona ele on fa ona mo mai telefoni nei time ya la mo ni se fam talanga wi ili lanto fo ya nanga to mo Radio Samoa silima vetoro a mo si malo fa fonga to lungo tato tala mai Samoa nei vai aso Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa o le tātou o tunu I le taualunga o le ngāruenga, usi mai a le whaafonga. O le uwha inoa le te tai o le tuanga I le sunga tui la epa lupe soli aisa I lele maria le ngaoi. Lona whaaftei o le whaipule I a te nau tuiono. I le finau e toi whaafo I le whaamanianga o le tangata anu upo o le Citizeni, o tangata Samoa na ave e sea le tū la fono New Zealand, na pāsia le tūsanga e awhiv se lau warurua, I la tō ia na soifua mai I le vāo le masina o me, o le tūsanga e awhiv se lau rua whama I Januari, o le tūsanga e awhiv se lau whaiva. Pei tai le wheloa inga le teitai o le ituanga ima tu sitala le astofi o le vaya so nei nei a fola folai. A whai e toi tū laina na pāti I wha upu whai. I le isi whai ngā pālo ta tele le wha tau teinga o le malo. O le isi leo tau mo whainga o le awhina wai. I a ofi ai ma whanaua I la tau wanga waa I le Citizeni New Zealand. Whali e tu I la epa e leo toi to tele nisi o tūpulanga. O loo la vea I tau sanga o le Citizeni New Zealand o loo soifua pēr. I la wai, e leo ato toa le afo le fiafianga tatu tomate. Ona o le unga o le afo tu la fono le passe e fi lau fa. E mo kwa mangiwa o tomate fanau mala tu fanau. Le volan fa vai le fai unga o fa masnonga fai. Na o lunga fai. A New Zealand I Britannia Privy Council o matua mala tu fana tua manino al mena o lela taya sa o ta uai e leo ato toa le fia roa o male tapi sa o toa ta uai tolu malo fai el mena o Sepania o Portugal ma kila tanga malo kila nala tu ave esse fa malos le Citizeni tanga te yutai o no futolo la tu realmente fai atos tu wa ya fanau ala tu na esse mo esse se fanau I le tai le foi fo a
to tua ia restore ia sitsengi na esimo lona wima o malona o malo sa pulea whakainga au lona wima pule malosi problema pule tutu aina na to no fa malo ma to fa fo is se la es o malo ni si el leo se malo o lo pule fa o le malo fa tem class o la upuna lesa de l'Italia sa se lo ya ni si la to o le malo fa tem class mal malo fo yo ni si la mal pa meno ni si wala wi lo e la la il a to feia o mi tu la fono e pui ai ya tau o tana si ti ai la tu la kana me tu e sai kana me vole fai ai me to fa i si me ale kas il a to sawaina o tana ta samo wa destroy wa balepe mai la tota belia ki le va para la rapia to la sa tota la ne sta na uta wai ona al tato malo e ni la to ki le mo le bella a mana a to fo ya tu le chapi to e ko ku li lo le chapi e le ma fai o no le chapi Atore si mo atoa me ina pe ko kele ka ko ngaka of course whatever how we see never focus wala na me ta fufete I feel million o punisita o mai sia o se finangalo le sunga tu ile palu pesori ai sai le maria le ngoi le tai tai o le tuanga ile na felo inga masani matu stala I va ya so tai tasi o le so dua le vaya so fou, e peo na whae doa I li poti o wha moe moe, e amata te tala I le awa noa e tāro sangaitanga tai Samoa e anga waa, I le City Seni New Zealand. A fua le masino o mea te usanga e awhiv se laurua wha solo mai le masino I Anuari, o le te usanga e awhiv se lau wha iwa leo lo anga waa aitanga ta Samoa, e maua le City Seni, po le tūlanga tangata anu o New Zealand. A whai o ia I pēr nisi na soifua mai le awhiv se laurua whai a me. O lona winga, waulia le se lau tausanga o le matua o le soifua. E iai le tele tonunga o lo iai nisi o lo soifua mai pēr, o siria le valu se furu, ma le iwa se furu tausanga o le soifua. Ai o e umana soifua mai a Januari o le tausanga e awhiv se lau whaiva, lea e muta ai le whaamnianga City Seni New Zealand. E o mai a Januari o le tausanga nei pe a whai o soifua pēr, waulia I la tauia le fitus fulima tausanga o le soifua. O iluma nei o le whaam sinonga se mata upu na whauru ai se tangi I leo leo. E mafua le whai wha malosi o se pepa e le si te lai se sua whamatai. Ai o lo iei le tua inga e whapea e le I whaia se sao whai. O le fioanga o lo manu I ale I pata, o lo moria mai iei e leo leo le pule nu o lea fioanga, ona ua tua ia ilo na saini wha malosi o le pepa sao whai. Ma tau mo whaia I ave le sitala le sua whamatai. Ai le I whaia se nofo e usu aire nu e pe o tū maga masani. Pe a whaia ni whaafotu tupu, ma whaafotu o le wa ulu I nu mawhio anga o le tātu o tino. O lo moria whaatasi le pule nu ma sitamali o lo tua ia ilo na ave le ofisa o whaamsinonga o le pepa sao whai, mo le sitala ina. O lo mori ai lea tamali ina avea ma whai pule o le pāle mene se paia inga utua nai. I lo na avea ni wha maunga sa se, I le ofisa o wha amsinonga o whanua ma swafa. O le solua o le basina fau te sema, o le ato e vala uai mori anga o ila ua ua moria, ma e te tauna o atu iai ua maua selo ia, e tūlai mo le pule no. O toi a whea foile no whanga lo wa ia matausi ai whanau sa waina le Campus of Hope, I tua nei mato, I se isi mea alofa le kirisi masi, e ala I se foa I tupe se furu afe, wha pea tāu mafa maisi o loa tā ua mao ngā, mo ia whanau o le tātu o tano. O sui o le kāle sia Samoa so fitu o le toia fio mai, I le pitonu o Punch Bowl I sini Australia,
O te wala mai ei lea anga le lei. E peo na lātu wā whea ile no fuanga i tuana i mato, ma whero ai atua i whanau sāwa ina o lo tausi ai, ma tau au ai ma le lātu fuai. Whali e se pepa o whaamtalanga o tausanga uma, e whai ai lea fua i wha Samaria anga le lea lea e kālesia, i te tonu lava o Australia. Pe tai wa lātu manatu e whai e se swinga le nei tausanga, ma whidi ai le no fuanga le Campus of Hope, o lo i vainga le to manga mo e pua ngatia, e whaatino ai le lātu fuai. Sua ngā tupe ala i whale ainga o tāu mawhai pe o le Papa Q, ma isi sa i linga na mawai le se leni o whai ai le fua i tupe, ma whaatau ai fui o loa pe o tāu mawha, o ma mori atu mō le no fuanga, o lo tausia ma vai ai whanau ua sāu aina. Wa ave ai ma le whaaftai al Palestine o le to manga, ma i lato uma o ngā lulu e le vai o ia whanau, i le anga le leo lea e kālesia i Australia. I le luas fuluwalu tau sanga o una mga lulu e mole official komisina mawanunga o le malo Australia i apia. Ni tama whanau o le tātu utino. O le wāmana i e lea malo o le tautua le sunga ia Peter Alefosio. Ma le tamaita i le fionga le malu Christine le malu. O le tamaita i minsta le vai fafo le malo Australia ia Penny Wong. Na ia momoli le wha malo ma le whaafta i e tama whanau a Samoa. Ona o le la tautua i tau sanga i tele mole official le malo i te tonu o le tino. Na tau awai le minstani tu spasi, e wha mawina ai le amana i e le malo le au nanga Peter Alefosio, ma le malu Christine le malu ma mo onga le leimo i la ua. Wa wha alia le tamaita i a le malu Christine, wa tele swinga le lei le tele o tau sanga o na tautua, ma i le ngata ilo na o langa whai ngā ruenga, ai o whai ngā wha paanga. E le ngona i fo ilo na nganga wha aftai mo le nei maaftanga, wa mawhai eo na whaatupula ia swinga le leimolo na tangata, ai mai se o tātou tangata. Mo le sunga ia Peter Alefosio, na ia whaalia o le lei o le sio manga whai ngā ruenga, ma le anganga ngā lulu e whaatasi o le au whai ngā ruenga, na fia ilo na loto e usu i ngā ruenga ia sa uma, i le ofisa leo Australia. Mai le ngona i fo ilo na anganga whaanga e tia, ona o lea avanoa o mawhai eo na ngā lulu e whaatasi manisi, o tangata whai ngā ruenga e nau, e whai ni suinga le lei. O Peter Alefosio o whaaboe moe malo lo li taia, i le whaai unga o le tausanga nei. O le whaai unga le nei vai aso o whaanga soro e le tau vanga o le siva i la oafi, ma o le lua sifurulua i le nei o tau vanga o lo whaafoe ma tāpenaina, e le kalapu siva i la oafi a Samoa, o lo whaururu le fionga i a leonta lene leonta, o se tamali i watele tausanga o ia whaatino lea siva le tino. O ia fo se fai pisi nisi lau iloa, o lo fa ingo se tasi ona tau mwhainga fa pisi nisi, i le siva afi design. O le stofi na te talalo i aile nei tau vanga ma le fuafuanga, o le asfarei le whanga solo ai semifinals, a e tau alunga i le po le astona i nei, i le sa i lia o le siampini. Manuia le whai unga le vai aso i si o tātou utino o soifua. E silia ma le se laufala o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mo whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha le pili o le vai isa o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mo loa inga i Samoa. Mo nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o valu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Talofa, we're the Casitas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o au lapi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. O whai sifa lolo le pisi o tātou lunga o le awala le nei. Taimi State Highway 1 northbound o lo mai tau watu o le nawa pisi mai tātou le na le lata atu Gravel Road i le vaenga le nai Northland i na whaawa watu ailea a ngai i le Dome Valley. State Highway Sumaleono southbound o lo mai tau watu le vāwai mauku en huapai o lo whai si pisi i le taimi le nei. O lo iai fo le pisi mai le vaenga le nai City bound a ngai ane lea i nai Mount Ross School and Three Kings o vaenga na
o lunga o tātou State Highway sfun maleono le nā o lo mai tā watu whai spesi le time le nei State Highway lua sfulu southbound le valata la tātou Waterview Tunnel o le nā fo i wa amata ona pisi tātou manga i atu ai lava on State Highway 1 interchange i le nei time o le tāo pau le nā o nei vaenga le nā ua iei le swinga i lunga o lala tele i le nei fo i tāo o le aso wharaire mo lo whaafongfong mai avata avale i na ua sfun male 5 minute te ai le tu lai valu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Le ala ka wha umila kiki talo o le tau le nei vaenga o le tae au. Wawatu Samoa lua se fuluma lima le waile vevela le nei taima o le tae au o lo o iai winga langi le leo le tau e uina awa awa. A le whamau la whasoron awa awa fo le telo vaenga o Samoa e nisa vaenga pa uai timu e nisa vaenga la langi le lei. E whaina o le vevela i Samoa le so le tolu se fulma le tasi degrees Celsius i lona mawalunga, lua se fulma lima i lona mawalalo, whaatara whaatu i panga o malawa le tara maklame, so se vaenga le tino whaafonga mai ai, whaatara lofa foi, i le pamalo le tino whaimalanga mai o tātou mafuta i aukira nei, mani se vaenga Rusila, mai se tātou auta alo mo le tamarasanga maalisi tai au, malo lava le malanga manuia. Tātou whawai tulanga i le tau i Australia. Good day, mate. Maror si fo mani pa nga uma. Ala maror de tai so sa Australia la mo i Canberra. Fa si maror do ne ba nga tai house fantastic. Le maror do ne ba nga tai house ava ai. Ola ma kwa si suru mana ile la wa ke lo nga pong sa o ko mi kai mana kai au. Ai o ko ke pole e maror do nge pe fo ma ko yo kilang. Ai ala su suru ma tango fira la. E nga ko fo lo le me ka o vela todo se furu lo na maulunga. Ola o ele vela mo to le so. Sydney Australia maror se fo manuia le manel maror nei vanga o taia se fulu ono lo iai o le fasono se sulu mata ngo file la mo tau o le ama tua bevela foi le mo Sydney Australia lo se fulu ono lona maulunga Melbourne maror se fo manuia maror le on sa i le ala o umala le marudu ala ko folo me ka o vela a so le manel maror nei vanga o taia se fulu lima o le ama tua se sulu mata ngo file la mo tau ia o nga o konono le bevela le tolu se fulu ma le fa awola ma kaukia maruru o so le vela o so ngor korfa a lena o le telo isi baenga o lo te papa tu telo baenga Australia la amatua I ma fana ma vela le so Hobart los futuro mo ngor vela fa mawina la matenen awa foi Adelaide o le makwa vela o le air tours fulono lo na maulunga Perth Australia matenen awa los futuro I le maulunga vela le so I Brisbane Australia wala awa pa timu ni so temi lo fana mo lunga vela mo to ile so Darwin wala malo si sabili ni so temi pa timu todos for todo wala mo lunga na vela pa pa tula ba nga Australia wala ufa so na vela ne vai temi to sanga o ta to yai tamaki makaura o kilani lo fanga fa salonga Radio Samoa sfurfalo il malu lu ne ba nga le tai auto mo winga le tau le so wala langi de le awa wala te va tu fa fo mal tar po fa salau I manu ka nei ole mo kwa ma ngai ya suro la ne te mo tai o ka ka fe le kire ka malu ki ke ne ka ya fa suro mani la sfruiva mo lunga na malu le mo ta tau le so tai au pe au dia ka malu lu la ki ka ya mo ta to au ye te pena mo le ta mo sanga tai au sfurfalo mo lunga malu lu tai au la ma tenen awa tau ile aso tai au ye ma ngai fu nga wai kasia fo arka longa ba ko vela fo kam a e al tu langa na ile ma mel maru e tai au o vai ko tu atu langa de le samana so fu a wala so lua stoffi na vai aso lo mana yatu o pa mo monga la tamai la vai tau ile nei tempo de tai au Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhe tala e lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz ai tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whabitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu oval se lau fitu whawha lua fitu Tawalongo tata talaba sa mo nei tai au pena fa fonga le tunu ola to fa sala wina mo e pe tale to la se fulu mo le lua le so ma le fitu po ana nei mo mori fa te tele lava le fianga ngan mana tu morba tanga vai tipi tanga vai ma lo fa tai to tu atu ma lo mo le nanga le ngata le tai au le nei va so ato o abano o lo o a fa fonga
Ia monongo puiri ia Samoa le tele me lo tupu tono le tunu. Ia le tau lunga na tatu tala me Samoa nei vai aso Mai dole me la wo longi. Pe ia o ke loa e ia il makaia ua wanga ngana mai. Wanga ngana mai msar pele mo sala ko pisu por sa fa ile nga fai ko. Ole bali li. Ngale mau se pisu po ka ulol pulingu malang kamar. O ka ko baba ngela mele ko pungi. Fa pea e ngana mai aka mangi wanga ngale la bon pisu po male manero e mau ka ulo. Ia ngala ia le lei malo. Ia ole akaranga I me lo tupu Samoa. O te loa sala tele ia finangaro le atunanga I le mtaupulo titseni ai mana I finangaro le fionga tawa ana ia nai tho nai o le sa taula bua mai lava le mtaupulo tele tu sango mai talia fa mundianga mo nei taimi ai le o mai le o mutai se ili malo tatu tangata ina ia o ale taulunga ma le o onga me uma I me o lena nau iai o le wingo le tala e tele si fa mundianga sa tatau ona maua fa tasi uma mai ia ai pauio na fa mundianga o le ua a mai mo ngi kaimi ia tatu ai ia le ngala ai le manu o ioe pe o opo le tunu ai mana ia ele o mutai ia le saidi malo e toi fina wina for telo isi vaenga o te lole mai nga siliana ona e pe ia fa nga ele upu masan ele talafea ngai o le maua fa mundianga mo la to ia pe fu atu matua talo sia o tele ni so se fo manei time a mata mal fitus fu lima tau sanga o se lau tau sanga le o fa mundianga mo nei time o le vaenga siliona le lei fo ilea o le mau ai mawhamunianga nei o lato walo mawhanau. A le mea monia, o le mea saoa, e ka kaunga o ko meki ale le whamunia atu e manai o lato whanau. Mawhanau ne lato whanau, mai lako o makupu mai a lato. E sao le lei la vatsa vai. Ia. A le ngā. Ia wai langa o lau ko ye isi wa mali liu. Ia o le siksengi ma maula le na. Sa tau na entitled le ia pe fa mani ai nai nei o lato ainga ia po nai tina foi pe fa pe o lo soifua pe ia tina po tamale nei time. Ia mai so nai ai. Sa lei. So o te lola mo le tunu nei time ia ka ko o mai tadia mal fa tai le fa mani nga mo mai. Wal me mana ia la fa pe wa asaini lola ko vana ni sila la son fua. O le ala o te tana la solo na mata na ona foi fanga solo lol vanga le I mean e fa ngale upu le apalai sixing almemonia o ko make sixing so maybe paperwork se tawan fatu almemonia ia o ko make sixing ya nai matua ia le o mfayon family na mon nei time so ala be la to Samoa ia mala to ni sele nei ma ko kala ngola nga po ma nga ia kele nei vanga ma tata no po mo foi fali ma ko ki ang po ma se ma ko mafkanga po ma tata no nei vanga foi le wa a fa pio na ia nei ma tua wa ovala to waso tono ni sila le to tono ala tunu a le o fa ma tu mai le fa mo nianga a le a fia tono le ol ma tua le ai se ki ka ko ia sa le la siksengi ka ko le se me ko pole Malesi me na matu tala no te lo foi se I kau ki kilo atilim se I ko mo foi ava no tala no atu I le fionga pito manisho te tai on le tonu pe ano fa longo pensiona e le stand down period foi le a torse futo sanga kanwa ngo foi ko ngi sila e te le entitled le se longa a korka le kai mi a koranga a ko maila I anga ko e le ka kau fa nga inga ba e kau tu se umal ba nga o ko meki le mau o ko meki le mau tu pena a pension ta ko fo ia wa te tawan tilo I le taimi I tausanga e fua lava fo I tausanga o soifanga o tangata ia ona fai fo le ia ona na se fulu tausanga o alo o te sawala onga o ko meki ia maua le tupe wa fo ia le tausinga o nei matua ia le lei a te lola to te leia mo la to le nei alomfana o le nei o lai sa mo nei o la to matua foi le ia te lola le ske pule la mo la to o lo mal ko inga malo matua nei
ia ma tausi fa le nei vai fa mo yang uma ngai mo e pension mo kwa I apalai uma ia vai awang ia se fa mo yang kasi amis ia ma kwa vai uma fa mo yang mo mai ole social welfare amai uma fa mo yang na mo ngi kai mo la to se fu ma manos sa le le tavai la o le va ka fi sa ngo mai nga va ngo ma o ri ma langi ma la to ia ai manura mole no mo tato na yo tato matua ya mo ka ko le o afia I on sa mai le ha ka mo fai fo I la komiki mala ko ko fi ngau yo awang e fi ngau po me ya va ve mai va ve fi ngau ke o mai do ke de ele mo sixing sa ya le on ai va ngana na mo nei tai wal fa fo mai le no los fo no ja le to la valu o si mana fa fonga o le tau rongo le me aso tato ma fa sa mo E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. E amata nei la o lua pule. E whapea se tasi o mau. Sa auto waatangata e whaalongolongo ini mawai ngā tup, po o tamali I longa o Samoa, I naona po. Teimi fo'i e, tala malo a ina I se ngase, ia e pei o mawaenga tupu o fonti, le tupu o muangu tia, mawaenga fo ia tuia ana tamale langi maisi. O se tasi o tupu na lolofi ia I tangata ina ua malo a lona ngase, o le tamaitai o Salamasina, le tupu na tawhai wha mua o Samoa. Taimi fo I ua luluti ti ngā o le tupu, ma talitalo noa ne ai I ona mo msa afiafinga, ina ia nofo mai o io ma malama a inga ma fale upolu. O loo awa yatu. Whapela le tala e vai mai Salamasina, ono nofo atu ai ma tangata fale a lili e to lua, o talo le maangao ma tofu I o foia. Ono whapeane lea o le tupu. Ua lua o mai ae ma mao mailu tufanga. Ai whapea, e sili o no lua foi I fale a lili. O loo iei la utama o santele. O le nae nofo I le fale punawa. O e a ai ei na. Ai fo I mangisi mea te lua mana na oi. Fai ai. Na wheloa I tama nei ma santele. Ia, ua tali le sua le lii ma ai ona fesili leo santele. Pena awina mai la ua e lona tina lantou tenu nofo. Ia, ua tali tama o lea lava. No whapele o sa tele. E a mata atu nei la o lua pule I whale a lili. O le ala fo I le pule ai tua I o foia matalo le mangao I a whale a lili. O la ua fo ia e iai le whaalupenga fo I le le tafa inga antoa o whale a lili o le la nofo. E masani o na whaafonga iai ia pe whaalupe pe ao ina pae upu o whale a lili. Ia manuia lau whasonga le nei aso Samoa. Alo, o le taurungo tātou mau whasamoa le nei tai au, la sunga si ama, tōna tuipe a malo whaftai mo le au nanga mal te pene ino tātou mau whasamoa le nei vai aso ato. Ioi. Ia ngau manga ianga. E lo loko a fo iari ia tala mai o io, mea na tupu fo ima, mea o lo, ia mafua maite do nisi fo tātou mau whasamoa. O saungoa si avo whanakua pea o lo loko e moanga le ua. Wow, ya. Onge. Ya ngai manga ya no mo fo singa man mala man ni kai ya. Ya lo fala ka mo kalo ke lang ka ya o fa ya kalo me le wo lo ni. Ke le ka malo. Ya le late fa ta lo fa si ta wo Chris le wa fa si mal ni ta ya Tasha. Morning Chris, mai on le ta ya.
te mo ni la wo ale la fe me le fa ma lo si le mi tatou ni fu te o fe ma o le na te sa idia i le na te sa idia le rufo a o le na te sa idia le anga e o lava le ya te ya amen le fa me le fa ma lo si le mi tatou po le o nga mi tatou te o ni fe me a me o le na te sa idia le a sa idia le sa ile le nata sa idea foi nata sa idea le alo fa different amen na tai to different alfa na wale tua different e sa ile ile ya friend afa pera tu sa ile no winga la na to sa idea le alo fa different na mai rai mal vanga muni to mo foi le nata sa idea le anga e o lava ya te ya different amen no fa mai ole nat sa idea le lianga fa mai o lava ya le ya te ya no wingi ta two different oni friend different ding ata to sa idea le lianga eto yo o mai fo ida ya te ta to le lianga different friend tai tatou le aso nei tatou wo le aso nei i ngaluenga foi mati ute ma fe au fe nei aso tatou wa sa ili le tatou tatou sa ili le lofa ni friend yo tatou mauna mo tatou ni futa family tere tu moto bless la friend nei aso fa Let's
Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Talofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga le maua se whanau. Mai sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā. Ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e whasoasoani i lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen i le tuatusi lua ono Great South Road Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. Talofa wa o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Fabitoa la o nanga i mta uputau immigration pepa malanga tangata overstayers so stoinga visa. Apena foi le taxation por tu la fono tau la fonga. M5 foi on o tau avena mta upu fal tu la fono i Samoa. Faman mole vidi mai numera o iva lua ono o tasi lua. O iva lua ono o tasi lua. Faftai. O mana umie o e po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po nga luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu 5 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, I mata au po tau fe malanga inga. E au fia ai mata au puna o atu le tribunal. Ma apili le minister. Tanga iane i le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa yalu isa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Toto mo roi samas for lima tolo amoina mo tolo for tolo leiva te pauna mino tolo tolo maru le tai au ta to pokalame wa lesimo so oi Natasha. Ka ko wor mo tele sala fai au de lei so ngaso ala se tumono fatas mai maltana pokalame wa lesimo so oi le tai au. Fatalo fatu lo sunga so alo le nei fo itai au tal John lo na wa kiri o au le sala fai lo au wai sala fai le nei fo itai au ma lo le sautua ma lo soi fo manuia. Tasa. Yeah. Mo au le sala fai au le ya o lo ra e. Ya. Ya kai, ka kai. Pero ya ti lo sa se lo ni kai au e mai se fa fo anga ma sila mai mo au lango ma au ka po ka ku kung whainga idea, so mea so kasi di mai makoru mo malo le uso malo le kawaka ita vai matasa. Malo. Ba wa man ka wil mo tele sala whainga ka wa. Sila mai ka vai matasa. Ia. Maka ngo fiere kaua mako ni ka yauri. Sa o. Ia. O le o fai fa pe por amo fai ko o mala ya kimu ka lo ya so ako kimu. Ia. O ngafiere I makur kimu da so ako ngafi. Ia afunga ia o kafe ma vai kafe ia o kafe vai kafe kala ko ma ko sa singa nga penga pun kafe ai au fa su ngal ma ko ku ma lo ho ya sa ia le wo so medela ia vi ere ko mo la afa pe ku ma la se sikula e wo fanga singa va ale ia la su le fanga se va ka vai matasha e de mala mai da o linga se mangu fe da ku si vai de lo la ko ka ma ngai ngi si ko su asil polo ngir ka ya so ia wala foi so ale maro vale la foi so ele ko kere ma ko ngau ia me kaua se o ia la ngeri ka sanga ngau ngale ogis a pe ngal ko ngo ngau me o ka o ka kele ia usana mo wado ko ke ele ia ma I me I wala ngeri pa se me fai so yes e rongo ringa e ko yo la ka ya la ngale ko ya ia pe yo ku sa ma singa e ma mana male ora ai va ver ma ko e foi ka ko e malanga yo ikai e umare paro lo mambo mala ia ku sa ma sing ia kuranga ia denga makau ge au le marolo ai masio yas ia de bosa paro lo sa ko foi kaya o mas ko ngai afa ko ko va so waru kas paro ia ko me ngala ia ka vai tas ele le al mau mele le ele le al mau mele le esa la se ngu nga me la so le na sa no ai so nga fai o fa now so na la pisi sa moi so nga fai o tau sanga e dua vai aso so nga ia final exams for extend so nga malo ia le la o mangel va so mo ia fai o va so fo ia o mai fo ile o finga o ngi ka sanga au so e fai wa so e kolisi kai kasi le na o pisi ai ka vai
e lo uso e fai o nga fingi o mai fai ngaso nga disipo e mai me pua a me wala nga pua mau wai mala la ngaso alo nga ka vai ka si o ke de mala e de por mo ri ku malo asa we nga la nga de mo ai mo fa mo dianga uma fa mo dianga uma nga e le peang da we la nga pongi mala ia lelei o le ala fa nga solo ia su e nga le nge ia su e fa uma va so fo ia nga malo fo le mo ku nga ke si mas me ka sa fo ka vai mata okay malo fa tai o mai le manga de nei tai o le aso nga fua ma kai ro ko sa na no ma fai le ma fo nga fo ia o ko le aso lua ma le aso lu ia ma ka fai ke por ma ko ia me nga wala nga le so o ma me nga usa fa vason ke ka vai karang nga ku ka ala so o ku ka ngal ma fo e ko ki mo ko ma ngala ku me nga ma ka ya ne ka vai nga la ka usang a ole fa ka di sa singa le so ko anga e me sa so ni vai aso me ai lo mai ya la o so le lo mai ya pa ka dira ko me mai ala fa ro ma mang ya o ku langa nga fa ka mo ki mo fa ko fa mo mang fa ma singa ka vai salo ka nga ira post fa ya ku da so lua irunga ia ole kaimi ole mungala ia se mangula ku kamale nga pai kaimi ngal mungala le lawo mai kaimo saurki mo fa mo manga ia ro mo ngai se lengi fa ka ku kama ka pai kasira nga ngal mesa o sainga mla supermarket ia sa ku kama ia mesa nga kasira sainga mla ku supermarket ka pai da nga ngai sai ka dia ku kama so ole al chero ku kama nga chol nei time ia ola ya lo fa solo ku kamare nga ko mo pe ama se rosa di mas furu pu ya ale o kia pe ko se la fo pu e ku kama fo de nga ko ya ho la la ko nga ya fa wa ka ma fo de o le sustainability ya fa wa pe a wa ngi a wa ka ko me ku e pa la ko pa ke pa ka sa lo mo ka se fa nga de mo fa e po a mo ro le ko se du ka ya e wa fo nga ko ka ma ngi se ala se ka e po o le la va me ko pa pe asa fuli ma fe me po asu li ma ku se ko lo fe ma po as fa ma asu lo af si ai po ala ko wi so ko ala ki pula fa se nga ki pula mo po ali awura sa ngo me o pe o fe ku po ai po ale ves me po fa fa po ko ke pula ko kom pe ke pula ai po ala ko wa ai po ai ka ko po le lei ala su fanga ni me ma le tulanga container mo ma chau nei New Zealand o nga fa me ngi nga wala ku container ia ai ole ku ngalung o kau de anga ngi fo le anga kau ia ma ko to fa ya ko va ya so le anga kau ia ki bunga sa video fa ki pa pe nga fo na nga fa nga ia fo la nga va ale ku le ngi ia fo ringa nga ai nga wala ku container nga fo le pai unga ngi kau sanga ka vai wala ngi o le la umo ia no vema yo te se ma pe ka ko nga cut off date ngo vema mo ka mai mer kisimasi ape nga fo ran cut off date ka ko nge mo ka va ko nga ta vai ma ka se me fa nga ku le lei ma lo fa tai so alo o le astala la nga se ta to market Samoa e Puini Road o kala fia ele pokia se tai ria so mo kuma ko inga ku ka ma wa inga fai alright ya o lo ku mau pe ia o nga ma ke Samoa o lo masangi ia ngai ia ka me ma kai kalo ma ulu ia o mo fo ia me ai vela ngai ka ko ka vele ko ngai bia le ka do suka la si sa ko ai o lo fali o wai fasi moa fasi ma boe o le mala ia mal fasi ulu o lo mo o lo nga ia me ma sa ke sainga ma si sainga o se popo o le fa o siesi ia o supoesi kokoesi ma so fai me masangi nga vanga vai saro ka vai o makwa le fia a ese se ngi wa me se ma se le ye yo de bo ngang vai saro ka ko ka vai mo vai saro e isi ka ka ya ngi foi mai Indonesia pe o fe ko ese ama le text ngi ka ko o le original le o le natural ngi ya lango kama mai o yo kama fa fe swa e de ka hybrid cross e lo vinga e mai yo ngi fa finga ngo fai me nga ko vai saro ka vai mata ia le lei ma lo fa time mo le nei tai ma le tanto po kalame mo le tano sfuru lo chi Puini Road i papato to mo tanto market Samoa nga wo ko fa fonga ku ke lo ta ma fo lo mo ia la foi ke ka ko me mata mo na mo ka ko kaloma ai mo me maka ta vai ma tasha o le address ma sangi lava ai ka la ku se ku e fa mo e fe de fa sanga ko sa fo le fa sanga ngai de Puini Road
o se fulu ti poinui ele se fulu ti Great South Road ai se la fare mo lai kua ai le siku Lelei, ma lo fa te so ala mo le nei tai au ma tanto por kalame ya la le plan o le weekend ia ke mau ka ua ya a fa pe fo ringa le ka ngai yaso o la aru fanga va ale ke vai aku ya ma ko ngai ka fonga le ko ki ko va me ko le ai fa audi mai ro vinga ngo le fanga va ia ai o ya sis kai mi ale ya ka pe wa la singa parolo le la fa mo le weekend ka vai ma matasa ya se do nga bo se parolo ale mo ia paura vai ula kama dom kurang me fai ai ai mesoyo le por fa ko ngai ilo ma pula nga chenkin pua pa skayera ko lango mala ko ngka vai matasa male kyo Samoa yo sangi ko ma ke ya me se foi lango le ko la fa ka ko ya ko fa nga mai sa vai ngai Samoa sa vai ka vai ma tasha banguia foi ya o lua la ungo le anga mai sa paki ya bo nge nga se kele o fio kia o ro ne la faxia ka o ulu ya lo fa kele aku ya ulu fa kai mo la ka lo ka le mag malo sim ka vai ya ko inga ya manuela weekend uso lo fatu ya lo fa so alo se tumo mal tanto pokalame wala si moso oitu sa mai sa maunga mo tele sala fai o le nei tai au ino to is por 5 minutos lo to tala le tu la iba pokalame malo le tai radio sa mo sfodema iba tolu a bo ni so fatu tua il tia ma mo o nei tai au Samos polima tola moto se fulu eleva ta shofa des mai le fionga le pule di sal molta to por clamore nei fo ias free Patalo fatu lawa fionga leo pepele nei tau ma lo lava fo le soi fu manuia Ya
langi mai le lo sa se lo le nei tai au mai se fo de fa fonga tapua ai apanga uma le tatou pokalame pe ona masanyai tai au Australia ma lo le usu nei tai au ma lo fo lau o tatou tonu mai fo ingal wenga fai u o le nei vai aso ia fa tai le u aso sulu manai le la ia te atu savili malo si ana po ia mata te atu ai male mule na mu ai si mato manga le mangele e lo fo ai le palong ta ua no fo ima ma fa tu pule atu lang ai sa le so la fa no na fie po kana kwa file nga mo le manga ia mo le manga eske por manga le ka mo e lungo le manga na be o te tau masalo salo Ola o vanga vo ye mau leo mai va ai mana yo mato mongo mangi. Ia. Ya na te ia le utam fai tu langa e wai ni toi mo se mato mongo. A paulo le mongo le ma te tua ia a o vale ai sa vale ske por mongo. Ai sa le e na uno ko le anga mongo mangi le ye. Ia, sa vai. Ya ko ia mai le west. Leave our mountain alone. Le fai unga nei vai aso te loto te foi la tolo malanga sa mo e ona vai nga uma to tuele digi salmo ka ko sim cards ma la foi vai fa mo ne la bebe ole matua tu mo flight o le anga isa boa ia mai la to fo yo malanga mai no fa pia i se io o le vai aso te sema ia o le wa matana pisita to official fingo o tato sim card ia o le fautuanga ma ve fa so ta i mai tato ofisa ina ia e sumai o la e sisi na to silpiana to lua tato ofenga luenga a ofete me o itu sia falo lo ia e local tato ofisa e ai fatino i sia tato luenga ai e le fa mau per tato numero masan ina ia bayan so ta i mai a wato tele o la o mai a fe mai fa sim card o sa o lo mala vale e fiu lava tato fai atu e o mai a peto lo aso o peto tasila so no mai le fai ya e manna o mai a fai o solo vale e ser fa longo ta tu no ua ta vai ya ai ele a faina ya e tam fai la fo ye e so ani le tu langa o le si a fa salonga fa peto mo tato ya o lewa a yaile tato se ir Christmas o lono winga fato a fai al vai a so Christmas tato se ai a matanga va atula ile a vai a sol nei lono winga fai sa fa tau so to pap luas futa la pesiliatu e pe fanga fle tu al click excel la foi so se lenyanga isa mo mai se tu no Pacific la we la entry tonal tato se fato a fatino la vai la solus fumal valu a o tesema a o tato fai longa nei o tato fai longa mo mua e le tato holiday package e te tonu lava New Zealand e o atu le tonu afeta la New Zealand lona tau fata ta ingata vai a whapete we manmalo ia wao e te whiwhi te tapolo ia e whapea mai rote te saul o te whia holiday Queenstown o te whia no foi nai le hotel na irmala tapolo ia on whapea rola ia o te polo songana wao o le mo te mai tawatu e mwhona tongiro pasese tongi la hotel tongi ma Queen Fees ya e uma le ya to wa ya vela sa tu pe fata we so me ai te mina ta por ya o fainga na to holiday package e fo la vale met fi malanga langa ni te u man malu mai fo se sita needed ya afia sa lunga holiday mangeli ya o ma te fo la por la me fata wile ya up to the value of 3,000 New Zealand fa pena fala la to fa uno mai Australia e te fu fa pe fa pito tato fenga New Zealand le ai a malo fo si Australia e ele holiday package o atulona tau le tolu afeta la Australia o le lava o po feliste te Australia te fianga ia tolu afelo na valley tato fa longo na lua ia e tato Samsung S24 Ultra na o tapena moltato fai longo lona lua ia moltato fai longo mon mule tato se Christmas e afeta la New Zealand o le afeta la Australia ia vai te uangalo sau entry tonal tato se tele Christmas ia a ot foi vai asol na le mo so me alo fa te u e manu malo tato se ia o ele stanga to la moto e fi al na vai aso ka te wel ki tato fai longa
ia pauna na inisi vaenga fi manatu le nika au ta vai man tasa lo fa tele pero la pepe ia le lei ala o lo il tanto fisa I mangele ia pe fa so te foi la sunga telefoni pe inisi fi fa si ia ya o le tato numero masani o lo tasi limono na totol fa o lo tasi limono totol fa numero fa so tai me ia pe si mai foi le vanga tono lo official consula lalo le ground floor ma to fa sanga I tonu a marke FC man fai lau sim card e alo fatele lau fai ngalwe pa tau me se matou lunch ke FC fa ya ai manu ya tele ya au matu tele ne ya so te lo ai foi le vai ya so asau ya wa se se tato update tele lo fenga la pepe mo ni foi fai ne ya so mo ni foi le fai unga ole vai ya so ya tau jo mo le samos foli mai matolo amo ai le fa to fa le por kala me malu le tai au ya mo le nias for ile mo le ne foi vai ya so o talonga mo mo ale malisi 7th Pacific 7th tai au e amataleva talonga mo mo taloia Marist Rugby Club Samoa ta silo tatu o msi mai Samoa ma le lupo soanga e malai no tasi malai no le luata alo New Zealand Fijian ma le Otahu Rugby Club malai no toluata alo le moenga twai ya ma le New Edition 7th so tatu talonga mo na o le asma tai mana yo le tolu ya malai le faunga e va vea na faunga so long hal tama sanga tai ya mo au uma masina yo tatu o malanga mai Samoa monuio to favor monuio talonga le asma tai fa pena for telo tatu au I New Zealand nei ya monuia foi pulenga ya ma organizers of tatu tournament tai ma lo don sa monuio to favor la so tai ya ka ko pokala manga ngi ka mangi vas ta ya manuia foi tapo inga nei nu ya mai se nei ai ngalo tap tapo mai ya wa foi la lo favor nei alom fa na wi ole ata alo ata ya Asa le ya ola se ma to fam talanga ole to tamali fa fo ba le tulu nei ta ma nei va so a to ma ru ave fa le finangalo ma ri tela lo le yaso ma ri fo ile fa unga ba yaso ya ma le weekend ta fa tai ta vai fa pena foi man le weekend lo sunga la ya mai se foi to inga le nei yaso Samoa man wi tele le weekend anga le le to tatu fe lo ai sa so mo lo fa malanga le to fa so fua Manatu le mafutanga o manatu maita o tu mawita ilo fatu te tala no ai Momo sao se haso tato e fiava ai Usue e fuli mai lo tu ala upele o tele tu Mana tuai
Afai wa e fuli tua mai le fia wa ina vai vai Usue e fuli mai lo tua la pele o te le tu na oe Tau sao songi o la fusi I amana tuai Usue e fuli mai lo tua le polonga tale lava Afai olea la upele la valena Afai olea la upele la valena Afai olea la upele O te fia e whaafelo I atu I lau whaafonga angele nei fo I tae au, ma lo le fo lau, alo mai au tala la Radio Samoa. Wa toe upuia I lato e le o awai I le toe whaatanga o le whaatau o latu I atunu I fafo o manu mai ni usila, le ma lo I le lea I ni whaatala noanga na whaia. O le alava wa levo na pese le ma lo le a I atoe whaatanga ina le whaingol o whaatau o latu I atunu I fafo, manu mai I ni usila, po le whainga le neina whaasai le whainga ma lo ta aluai. O le masino Iuni le ana whai mai ele minista o le vau matua Andrew Hoggart o lea olo o tāpena I tu e tala noa I ai. Ma o le a whaeiloa mai fo I tangata lautele ai ele I au lia se tema. Peita ai o lea ua Novema e le aini whaatala noa ngana tu umai ele ava noa I tangata lautele. Wa whai mai ai mai lato nei, wa pelo ngia ele malo le tunu uma o lea lava fōlinga mai. O lo o tau ma whai le malo e whaavave vave le to e sui o le tu la fono. Ai e le o amana I ai manato le atunu. O le whaanoa noango I lato nei usa waile mai a whaeilo e le minista I a Hoggart o le a sui le tu la fono mo le whaale leo fe whaatawa inga. E tu whaatasia talo tai au e le imaua mai se tali mai le minista. E to atolo sui o kengi o le ua moli e na ualo I le tu la fono wa whaasai ne ona to e aia a lato to ninga I no fuanga whaitele. O le taole sifurma le lua e le vaveawa na nafi lea na alo I ai le swinga le nei. A o le tolu minute mo le muliane mo lia le limas futasi tau sango neipia. O ia le ana whaatu e leo leola na taavale ona o le whaeilo ilo te le mankoro mawapolo o ilo ai. O lea fo iwa samania e tataona tu iluma o le whaamisino ngai siaso o iluma ma o lea na ave e sea mai e lava I lea taimi le whaeilo ilo mankoro mawap mai le taavale. E ta ane le futasi le tae ona nafi wa to e whaeilo mai fo il minista o leo ilunga o le social media. E to alua isi wa mo lia. Ma o le tasi o le ana whaialan tō ninga o iei le supermarketi o le isi, sa ilunga o le awala I papakura. Tu la whanofone na amatalo ia mea na nafi e le ngata o le whaasa o whaeilo ilo, o tō ninga ilo ai o ni sui o kengi ma isi lava. Ma o le afo iwa si itia ma le malo si anga watu inatu I leo e whaatino ai o lato tiuti. Ave leo le ali ina ia tatui ina tu lo le siku lati ana nafi ni market I au kilani. O le lata le tu lai tolu I le awauli le ana tupoi Broadway, ma e whape e le tasi sisiku la ti, na tau ma whai e whaatala noa le na whaia. E ta ina tatu ia I loa le ua mōlia le siku la ti ma e whape o le ua, le o loo wha manunga lia. Report le One News, e le o ni manu angai ono lama ti ai le soifua. E le o saha ilia e leo se isi ese le nei mata upu ma o le so, e tu wai luma o le wha misinonga le luas fulfatu sanga I mōlianga o le wha au o manua. E ui wa solo ia uma molianga whaasanga le whaife au ia Brian Tamaki e le o sui ai le whaai unga leo. E le tasi se molianga na whaia whaasanga le whaife au ono le soli o Saul Koviti
e au fei malona tu whaatasia o se tasi o savali I taimi o tapu. E o lava fo I le whaletua o le whaife au Hannah Tamaki ma nisi o sui o la lato e ka le sia. O lea fo ina mōli ai. O lo matua I te ena uma I le tu a wha mōlianga whaasanga ia I lato ma sawa I le vai aso nei. O lea ua whaalea o ngā ina uma mōlianga I le whaamasinonga. E ui lao lo whaalo alo ngia e leo leo le whaai unga le whaamasinonga watu ina mai. E le o sui ai le tala mai le ofisa o lea lava na whai o lato tiuti. Wa whaafetai e Tamaki lana lo ia ma ua ia tautino ai foi e le o yeise whaamoe na te toe suina le ofisa o leo leo. Ma tala whaaiu, o fuafuanga wa tala noa nei e tu whaatasi le National Library ma le Archives NZ, o le awai ai ma le luas fitu wano whai ngā luenga, I le vau pūlenga nei e lua. Wa iei fuafuanga mitanga luenga le Internal Affairs e tu whaatasi tino nei e lua, I lalo le pūlenga fau e ui, e le eise suinga I tiu te o whaaunu o loo iei nei. Peita I a o whaava iei o se suinga o le a whaalele iei le whaatinonga o tiu te, o le a whaamutai fo I mga luenga le tusa ma le luas fitu tangata. O le asona nafi lea na whafonga I le au whai ngā luenga o I tu umai lua whaamoe e le o toi mamau ta tala le avanoa mo whaatala nuanga, ai ele I au lia le aso se fulu ono le masina a sau. O le masino mati o le tausanga fau, le e whaamoe ta tau ono o atu I ai ua mauti noa le tonu o le nei fuafuanga. O tala nala Radio Samoa, manuia le nei tau. Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga ba so se wha lawelawe. Apa lai nei lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasi le tu lai whatali e se tali e iai inga whabitoa bala au lo le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua lua fitu oval salau fitu fafa lua lua fitu.
Lau se bali tai ma wati le fu tai au lau se malua minutu te nei le tu lai vai lu ngol fu le tau tu ma langa se fonga le de Samoa se mali mai tolu amo ma na pokala mi fanga solo le tau ngol ni fu ya se fale ma le vai ya so piona ya tau ngol fu le tau tu fi mai an pokala me le fu tai au ale nganga fi ba nganga fa tai le uta te fi le mta te mafuta I lungo le tau ma sani le de Samoa piona ya pokala me le vai ya so to fa malo fa ya tu le sunga le tawai meni e mesi fotu sala por fatua ya Natasha Vailua I la unanga mo tau mo tanto to ngoina for proclamel malual tayao pi ona yel ni vayaso fi lava loto le tayao le un fa on tatu te mafuta mo tatu te fi ai fa talo fatua malanga fa lalo le tayao fo malia so matango fie il mafuta mai na tatu tamam tira ma tu asin sine moto malawa le fa lava on fa ngolino o to lunga ne proclame ia mo tau le de Samoa yo to faiva mo to tiute lo fo pena nga luei mo te malawa tap wai ia ma talo fo ya wal fe ngai tatu watunu tiu te manga luanga mese nei fa na I fale aonga si atu fa fe lo pa kalme fi mai nei tatu wa fo ngai luanga le tu po sunga fa fe ngai nga o lo pena fo ona fa fale le malu se o se fata fa taulanga ia wa pena ona tu atu na ia fa penga le atu o to wa fa penga yo to fai ma to tiu te tono fata fa taulanga sese wa lava le vala wino nga luenga le tua fa no manu se manuia lau tele mo tatu ainga mo tatu fa na mo tatu tangata au tatu no pia ine ya tunu ai mai se fo se tatu watu no Samoa lo tatu watu no nei tai au fe lava na te mafuta mai runga tau tua fifia mai ia mal tatu proclame nei tai au fa talo fatu su mai tala mai au tatu mafuta tatu nei tai bel tai au se pa ifo stai bel le so ia mana tolo solo ngale le manuia le taiao le lofa le li fa malo ati ya to tole nasa amataria nga luenga le taiao wa mai o tole le taiao wa mai nga luenga amata asfalaile kauro le asfalaile le asor kupu ele se mela ko pio e fu e pa wale mea o le fa sa o nga mela iki fu ie mo le aso falaile la to ia ngal ki fa ku sa wa sko ia e fu ku mangu au nge sko le ko ke o vale ale sko le fu ku mangu le ngai e viu ele pure su ala wali cars fu wa wal fali ele le yale maga ba sorry mega ya ngal fu ku mag yo le stable le tayao la fa na fat mai el captain el tatu o tamoli mai Samoa la fa fata no un proclame tatu le tayao ia la tatu taliwatu la watu le porpoto mo tatu am tari fu tatu proclame fanga solo ele le tayao fo ma ftu bele tatu watu no ino se bal table watu le so family to tene ia le tu la eva Tawina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Ole faitawino le polpoto le leita yao o mai lo tu selfat auto lo mta po lua se fu lua ia sili mana o ina ia tau le leia le mana o le olo tele le anga le leia sili le mana o ilea ile awio male auro o le mau oa mal motiva lati vitai na faia ila la uma Yehova o le wo fa tauta na tilo atu le leanga malafi ai awe o faingo fie o atu pea I lantou o na whaasalaina I lea.
O le taui, o le whaamawa lalo, ma le matau ia Iova. O le oloa lea, ma le vi inga, ma le ola. O mea matui tui ma mai lei, o lo ia i le ala o le whapiopio. O le tausi o ia i ate ia, e whaamamau o ia i ia mea. Awa o ia il tama i tusa malona ala. A o ina toa ina lava o ia, ele te a ese ai. E pulele mau o ia mātitiwa. E au ona fo ile no mea i le ua au mai ai ana mea. O le walulu le ami o leanga, e sele mai ai e ia le mala. E whaamutia fo ile le to'o o lona ita. O le wa mata alofa, e whaamanu e ina o ia. A wae fo i antu e ia na mea e ai le umatiwa. Tuli ia le whata wemu o na mawai atua i lea o le whinaunga. E tu ua fo i le misa ma le whaamaina. O le umana o le loto mama, e mātango fio na langutu. E whai o ia ma uoa le tupu. O fofongo Iova e le leu ina i e ua poto. Ai whai uvale ina e ua upu, a e a mi o le tonu. O whai ane le pai e. Oro i whafo le leona. E whasi o ti ai au i malai. O le ngutu le whawhine ese, o le lua maulalo lea. O le ua mātua tinga ai, o Iova e pa o ia i ai. O fusi le vale i le loto o le tama. Ai whaate ese ina i ante ia i le sasa ea o iai. O le ua whaasau wai le tangata mativa ina ia whaatele ai ana oloa. O le ua wha i atu le maua e ua i lava i le mativa. Wai mai au talinga. Mai whalongo mai ia upu e poto. Mai e matua mawhau fau i lo poto. A wai mātango fie pe a whai te tausi ai i lo loto. E whaasa tawina whaatasi i au langutu. O oua o au iante oe, o e lava i le aso nei. Ina ia whai ova mau whaatua tuanga. O au le tusi atu ea iante oe o mea sili i whaatonunga ma le poto. Na ia u whailoa atu iante oe le wha maoni o pomoni. Na ia e tali atua i upu moni i le au mai i onisi i ante oe. Awa te whaua mea le tangata matiba. Ina o matiba o ia. Awa fo i te whaasau wai le whaite toa le ua ti ngā. Awa o Iova. O ia na te whaiara lantou whinaunga. Na te whasio tia fo i lantou e whaasau wai i lantou. Awa nei whewhaua wa i mal tangata i tangofie. Awa fo i lua te o mal tangata lotoa. Ina nei e whaawa o i onala. O na maua i leo lua nganga i le mailei. Awa nei whai oe ma so lantou e whetangofi i lima. Pe whai oe ma moni i mea ua ai talafu ai. A whai wale ai sau mea e tau ai. Se hale mea nati ave e se ai lo moenga o e ta oto ai. Awa ni e si ile tua oi mai le wawau. Na whai e o mātua. O e loa le tangata ua whaatalise i ana ngā luenga. E tu o ia i luma o tupu. Ai le tu i luma o tangata anu. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia ua unanga tala whea ngai i ni tau ngō fia tele. E fsosoni atu ai a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le Luas Fulvalu Canning Crescent i Mangele.
lelei mea uma saluana e fa tonu tonu o uala e lelei e opa e fa ava kaula na alofa e lelei e opa e fa ava kaula na alofa Fa mai al tatu fa fianga na le fianga salonga tolo ta mauli mai al tatu fa tatalonga leita yao pela bona fa ilo atu tatu wa tinu ya la fai ona mo bele bono le sunga kapten ol tatu au mai sala fai ya po le tatu au tolo ta mauli lunga al tatu po kala me leita yao ya fa tatano ma fa so fo tulanga lo yeli ta pedanga mo leita sanga mantua ole au lo tolo ta mauli o le asa sola mar sampino al tatu fitu le malsi ile tau sanga umavai le foi la uto malanga mai le tau sanga e pui pui ia le ipo le tatu te to fito malisi pe ona yai ya o se tau le mo tatu ile to masi email tatu au masala fai ia pol au tatu mai salonga to ta mauli ai na ia ina im fai to pui pui tatu wip ya ai le ngato foi le tasia au sala fai le o malanga mai yo sa u le sipito sa moa pasiri sipiko nga kongo sa moa sa u le vale le va ku ni pongi usila oh ia le ala mo se fata talanga leita ya mar sunga kapteni le sunga ya le po Elisabeth le po ya o ya le wa fai ma kapteni dol tantu au le tolo ta mo le mo walo na noa ya fata se bailunga tatu po kala fata lo fatu malanga fa lalo Elisabeth le va ngol ta ya ma lo se fo mo ma lo fo lang matafi se fo mo we la fionga le ta e po kala no fionga tia ngai vai ngol ka ya fata lo fatu fo ile maluma aves isiole atunu fayona ma wonne ala leo ma lo so fu male langi mai la fionga ba lo se fo manuia malangi ma la sunga lo po ya po la sunga fo kapiteno le tatu au mal model sala fai vi fi le taya o lawa mo le mbavtanga tapisa lava mai le amtanga le tu sanga misela mtanga le masina ya woto malanga mele tolo ta mauli fa fitai o le wa mbawa le bandoa te suma ye fai oi masui o tatu au ai masel tatu pulenga balanga mai ya si fai si tala a o ye le tapo ingal tatu watno ya i atunu il nei fo ya tu ai masi fo tatu mai sa mo le o tap tap po mai ma mo tapo kala le ta o ma le sunga kapten ya angel va fsile le o fiong mangwe fa kai me o me lo fa mala ngal le yo le ri alo malaya ya a lo pole anga i do le tapo kala le ta e to fil to malanga le na malanga bai samo le lo sunga ke kia mawale kosfulo le au malanga mai samo just food e ini siole au na o ma la tu sanga o le faiuna malanga mai tu sanga ya e ini siole au siole o mawale bango au ai mai fo ele ni ka usanga o lo winga la wa in e la wa in ta fo ya e nei uso fo ya na wa ma wo se xengi ngi sila ya leo ko mawale bango
whaonga e mon ngi kamisang. Oh, lo winga na wa ye ngai kama fo ia le sa le wa ye la va nga fo ile ile tatu tapenanga o tatu au pe ona yai ma le latu sanga ma le tu sanga tatu nei e le fai ngo fie fo le tu o mai le tatu te to fitu ai o se tamu sanga fo na tilo iai ma va ai le mau longo le to fainga le atatu au masala fai ia po le au tatu ta tolo ta mauri pe ona yai ale taula o ani vaenga o le wa to tapena iai ia lo sungot kapteni e mesen tatu au ina ima fai ona pui e pe le tatu wi pule la tatu to mai to sa ili awal tatu to ma tatu samo faftai te mal fafsid io se va en up to siliona ta pena ia nei au ia mole nei famo mo le fengo fie o le mana vala ia e fengo fie me uma pe a le mana va ia ma me uma la pole alme ki manga fai ko malai a kumul pensingi kongwe fengo fie fai me ia peo le maulunga ka penganga le ngi ile au voi o mai ko e pui ngi kausa o le ia manga va ma awa ia le ngi fa moi lof po na o malo le tau sanga o mavai ta alonga sa iai sa isi termina break au pena fa wa ko le ngi ngai ma fa mo le tau sanga fafta me fafsi e te lo ele isi termisa malolo una sa umaturo nei sa yai si famo mo samo ya tapenga ya le au le au o manike ya ele mau se malo longo le fa alu ya le kapenga nga wa ya ni kausanga male fa unga vo ni kausanga game 5 vo yo ko yo mai si ki se si levo ku lungo mai le kausanga ko nga ya o le na ta u lo sunga kapteni wo ye nei tamiti fo o le wo tonu le au ia o le ua militino fatasi po o le ta al fatasi matamatu wai o le au la se tau tilo le sunga kapten ia wa te lo fo lo sunga ua level talonga le fo o lo e a wai tatu taito fito tatu manu sa mo tau le failo le tulanga la sa tau tilo tam fo le tatu au ua o ke mo le temi nei mo tatu tau sanga le wanga mai ai no fo ke ki o nei uso fo ia wa pe un tamiti wa levanga ka aloi ni kala wa ese fole si ki o la ko o mai lo mai mai ku sha lo mai ma esilia ku ya la ko ngai lo kam ku e fa fka ya fo ngai uso yo le o mai ele kau fo le kau fai lo pe wo mai wo ma sangi le fa ngot ka lo ngai ma o mai fo i wo lifi mai fo la ko le vo ye lu ngale i me wo ye le uso ku pe yo le fifi anga ngai lo ngi ka e fa fingo fie fo ile mako ngalwenga nga ko fo ile kom fingo se mako i lau tilo a o ia kapiteni il tapenanga wa yele tolo ta mauli o le a sau tau sila ye ma lau va ai el talonga ai le topu le talonga o le alu ngona ko e solo tolo ta mauli mali pun le tu sang no fio nga ke o va nga o mai nga penga ia le ta mauli ele i fa pena o mai e mama le o mai in ne fa moi e o mako au ya ele me fai ko mai kausanga e fen kausangi e o mai foi a o kapenga ile maulunga ka kapenga ko ile li fa moi nga umala vole ngi fa moi wa ele me fai nga sau fa pe a champing kausanga nang saula e ko ile ai o fa moi nga le tamauli le ngi kausang e o mai foi ko fia o mali pui sa mo ya a nga va nga ku ile li o le li ia o kari o mea o a mea whawhenka ia sa ku le li i vai nga wangi ka pempenga nga man ngi wha moi ia o le marita mauli ia mai foi koe ku mai kau au ia o le ale wha moi mea nga kaire tam whai tam mauli ia o vai nga nga sa ku inga ku le li ia mo le whalo lava Lau po, lau te tau pu e atu lau saunoanga le tai o fōringa mo i ainga ngai me ko kia fōu al tolo tā mauli le wa makan kau fa popo ia le tabu sanga le tau sanga piola e sa o lole le kalisia fulia la fionga ya o le tau fatu mo me lilo la me ngai le fai loa pa ko aku po ko ka longa ia ri ma wo le wa filia le fai o ngal tatu te to fitu ave me fai o ngal tatu mon samo o sa ya sa le la valo mo fionga tetia o le ase la ngona le sunga kapteni amal tatu au ambesel tatu o to tambauli ina o filia le tatu faya o nga vema faya o nga tatu fito le tunu ya o le vatel sa o le futa mari le tunu ito le tatu au la se la ngona tu au temini
Wa misia? Ya, tele ya le misia le sungal fea o ngai tampe pengangan mako au. Ele ngaka foile ole kamwhaingal mako au. O ngo se kanga kai kumalo sima I kamwhaingal se mako au ia ma vaenga umala vai mo mian mako au. Peo se vaenga nga ua misia ia mako ia se mako whai au. Ia sa kuaileli ia whamoi mga uma. Mana ia tele sa o saunoanga po a tono langona na la tu te lo wa tele le misia sto fa ya nga wa ta silia tanga ta sa tele lo sa tono tu au me se foi la fi anga la to la le tu langa se ta penangal ta tu au mali to sanga ya le passe si ai me se foi ta penanga sa mo to tele ni sina so sania tu me se ni o nanga po company sa ta pena fa ta si mal ta tu au ya la wo fionga ke kia ia ngakangi la vai ilima ia kap me pengangan ngi am ya ele mai ka wa yo ngi au ke ko fa pe ke ling kup ngi au ko sole ako ia ka ngakai su ele me olai ya ole malanga mai au ia ngakangi la vai lima ole ale me mau ka mai kiki ia so soangi me la ia ole pule ngai kam faingo vainga umol ma ko fainga malanga mai pe o vainga nga ofisila fia fo ke o fa peole Emilio ngai au mo ngai au maki vai ngai ka me ki mai sava peole singa o kale ngai fa ofisila la ofio awal fa pole le sungar captain ai ko ke pale fia ngai mal to fa ya se human ke lo la kalanga ku katsar ko ya ko nga wo sa ko inga sa ila kama la makwa vaku nga kare la me manga o au nga swipe pa wala me nga ko fo isa bo ale se be ko mana ya ese le tau la sunga kapteni e yai me tu puto no talonga yai me tu puto no talonga ni te wa lo vives alo lu te wa tu nga la lo talonga o la ni la ngono la sunga kapteni fa foi ai ia me se foi ni ke o ele misia kamalo le ua kamalo ua le se o le ua le ia o la se la ngona le suon kapten i fatu to a il tatu wa ia ke lo ia se me finga kale ko ngo kalo uma ia pe ole va en ka ua le i mako kapten penganga ia le leila wa mio ia en fai nga famu inga oi va nga uma la mana ia pe o se ku ala longa e fai la us awangi vai me kanga ka solo mo ya ka ko le fale angole o kalong ye ave fo le kuala lo ma ai la wa mio ole o lo ka mama lo kinga ma ko ai nga ka wa e lo wo lo o ma ka ko e kanga ko la ku ya ola ya ka ko yo nga fale le yo ka ko wa mio o ale ke alu ka ave ya nga yo ai nga ale nga ka fo le o le ngu pe o se vai nga mama fanga e ku la uso i vai nga umai pe a ke mo kalo so ku ala lo fonga ye ai le amio ale le amio le me umma manguia ya fa mo nga ummo ka komfai ma lo fa tai fa fonga tatu fi anga po tatu no mai sa longa ai mai se so sala faia o lewa so no atu tatu captain o tatu au tol ta maudi tasia o sala fai malanga maleva o so le valile o mai ni silani Fela na te fonga mai ai, fena te mafuta mai ai, awana ngali atu oe, o le wanga i mali tatu au masala fai, ioi, o le ave fu ale sala fai, o le wanga i mai tolo tatu fito mari si bolei tau sanga, mana mia foi lau lango le hasa tai au, su mai matala mai au le tatu malai, ia e taua fo i lau pati malau tapo inga, a olo fai vau tama whanau mai sala longa, i tatu lau vai tasi, ioi, leo la tatu o mai tatu te si il tatu au, ia ma tatu tapu tapo ia tau whainga tolo ta mauli le hasa tai au, wa amanuia tau no ele upo le tinu ta fia fale ale lifua fia fale ale lifua e sunga kapten ia la fatu ia ile ato la sunga ia o ani vai ngati fia sauno ia ia fa fonga foi le tatu wa fionga ia mai se foi ni tatu mo paanga ia le lo mafuta mai lunga tatu po kala me le vai nga o le tao ia so so nga mo le tapo inga tatu wa tulu au ta pena le tolo ta muli mo le tatu ta longa le aso ta ma nga falolo after te mala no a ver nei time e awolo fatu ma fafta ye vo ale ali ima fai pule ale no o tapa amsa long ya lo to lang fo ia ta penanga ale tatu au Samoa ya ale ngata fo le tatu mo tu sala fai
Whaftai ai le tō alofa ma le tō angalei. Se le ni fo isa tō whamai maua ma. O ia tape penanga tato au. Olo o sila fonga te mawhalangi. Whamanuia whatumtumu mea o whaangawina. Ona tō alofa fo i alo ma tama whanganau sta tonu. Ia anei teime e mamole atu ai fo i whaftai ainga ma wō. Ni kalap la tō umo langlangoina. Ia li whamoe moe. Whaftai molo tō alofa. Ia le neua masi mai fo i an tato au. Ainga ma wō o lalam papa au ia te wanei. Mātou te nao mialo tō langlango. Sinyo tō whamnianga. Awale tapena atu le tato au. Awale whamoe moe whainga newa yaso mātou te talo fo i. Tu atu le ri o tō tato whamoe mga oma. Nei ia mwhaion tini tau lau ia tato mana onga o tui nā tui lumo le li. Manuia fo ia le lau sunga le tai o le nei por kalami lo fionga te tia. Ia iai whamnianga ta mawhalangi. Mawa pia le malo so tino le ngata fo i leo le mawhau. Ia wa fo i le whawhenga i ma le ngaluenga i le aso ma le aso. Liu mai le tua nei vai ia. Mawa fo i le malo si le sunga ya se umanu. Pia o le whaia onga lo mātou au. Le ngata fo i leo le pulenga ato. Ia iai whamnianga. Le ngata fo i leo le auso. Ia e ola lo nei tangata whatau wa ele alofa malanga leo le li. Manua tele fufuanga nei aso te tia. Malo. Tai sa unua lau sunga kapteni ia po. Ia leifu tai au whafonga mai le tatu wafianga. Pa ia o salonga ia mungu tia malo manawai. Ia warfia man wharsala fai. Leo abatu stala le tatu kapteni le tai au. Ia tatu ula wana. Tatu tapo inga le aso tai au. Fai malu le tatu tapo inga. Ai mana o mia le tatu tumutumu ia utafa le tatu malai le aso tai au. O le maanga ia wa kakalango fo ngimo ka alonga le maanga ia loka mo i kokong alai ka ki fa longo kua maanga ia paki popo io ese le maanga ia wa ka masangi fo ia wa e ka meang ia loka mo i bobo ia ai mo ka ka ko ia wa ka ilo fo ngimo ka alonga ia so ia ai ia farfia mal fasala fai tatu wa fianga sala longa ia tatu tapo inga le aso ata ia leo te masi mai au tama fana e toi pui le tatu wipu ia toi male ia malanga le pu le ata ia i Samoa ia ai ko la kurola ia le fa ku ngol va ko ia mai au ko mai pe ko mari fa tai tire ale tala le tatu pulenga ia me se fo le pokla me le tau ale o to fai va salong ale o to fai va tama fana o tatu no ia to mamana tō mamana ia manuia le talonga le asa ata iao ma wale poto ma le mafau ma le fautau tama i le li le sunga kapteni ia mesi tama whanau le asa ata iao ia whafoe whaanga tama pe o le malanga mama iai ia manuia tele le leita iao aftai foi ia le po le sunga kapteni ia whai malua o whai vale asa ata iao ia wale kapteni no le tātu au manuia le yaso ia soifo ia Sala
sila sila Samoa isa utau mawhainga O te whaatoe toea ina Kainga tāla uta ua ina O te alo male ono sai E ui ina lamatia i ita Ae mala mala ma Samoa I o uinga Ae mala mala ma Samoa I o uinga Ia malie lau sila sila Samoa isa utau mawhainga O te whaatoe toea ina Kainga tāla uta ua ina O te alo male ono sai E ui ina lamatia i ita Ae mala mala ma Samoa I o uinga Ae mala mala ma Samoa I o uinga Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental ai e iai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu fitu ono fafa. Lua fitu fitu ono fafa mo le Shine Dental. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ilo mauta, ini tau le lei, toe anangata, e mawai moenga ngā o si tutona ni usila, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manafoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua lua lua, 555, o valu se lau, lua lua lua, 555. Awa ni ABC a whaasala laua tu sa o la Radio Samoa o le tamara sanga teto fitu ale malisi Pacific Sevens lua afe lua sumar farm. Mai le balai o le Manuka Rovers i mangele i le aso tona i lua se furu tolu o Novema. Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le a waile nei wha moi moi. Ua mawhai ona au inatu ona o le langolango mai a company name. Moana Rentals, The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew. Mana tua le malisi Pacific Sevens o le lua afe lua sumar farm. Aso tona i lua se furu tolu o Novema. I lunga le Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa. Whai mea alofa i a inga maua i Samoa, e ala i le whaatawina o se hotel tā alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso tā ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo tā whawhawa i whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga i Samoa. Tanga i ane i le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au i le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo.
Ya fa fia ka mata ko fia na mala foi pese al colisio vai mo ngale tai au le mafuta mali tato wa tinu le o toi va me do tana tale o le tu la e se fulu tale tu la se fulu mo foi le le si te fa sala wino tatu tale vai fanua e le tau mala udanga ale faltu ya salva masimino patalo fatu le tatu pokala me le tai au le mafuta mai le fiona consulo al tatu malo ma se foi le latu ofisa ina mangele malo lava ngaru le va yaso via le tua o tatu nunga lo penao na manuia ngaru nga ya matiu te foi o lo ngaru ai Niso unanga matautua lo mafuta mai peina le tatu mauta Samoa patalo fatu le tatu unanga matautua le tatu ditisa ele finga ele pepe tala ile malatu finga luenga ia niso ila tolo mafuta mai le tayao se fatalo fatu tatu pakala bedisio tatu paanga umala vale mafuta mai lunga tatu Facebook le tayao fo fatalo fatu ya usangi siosi hedo vaenga fatalo fatu le tayao fa fawina tani yedu malo se fomanuia fatsi mai nei papa toi Faro sa yang alabea, good morning, malo fapten mafuta mai, fatalo fatu ya penina, timu fa putunga, setu, ya fatalo fatu nei tayao. Miu amosa fatalo fatu malo se fua lau le lei, manaya se ki mai tatou, yuta moa sili, fatalo fatu faptai, Lacey Stanley, malo mafuta mai, Asa Ken, fatalo fatu pokalame, peta tesimale malo se fua manuia. Mu tolo vai, fatalo fatu, manaya, tayao tapo inga mo tatu tolo tamauli, Luaiva foa fatalo fatu nei tayao fou, fapena fo ia Herman Sua, ia le fatasimai, yes, pesta tolo tamauli. Arona fiu sai masina fatalo fatu nei tayao, fapena fo ia luaiva, a fua mapsua fatalo fatu poklame, famalo ati tangi to niu, ia le ngata fo ile fatalo fatu ia love to tautua, love tautua. Melo fa angal tatu tolo tamauli fatalo fatu ia salpista malo se fo muri nei tayao. Liso tatu pa anga male mafuta mai lungo tatu Facebook. Tia fela bana te mafuta mai au ngali atoi tango share tatu programe ma like love de tatu programe. Liso la tolo fenga tu ba ngalu ngal tao nei malo la fa malo losi to lungo ngalu nga mndei va yaso. Fatalo fatu le usi tango va esi para. Ya ba se fal tua mal tatu una mal tua island style papa kio fa pela fa sima nei tao. Au dang mal tau tatu fala inga na ile afia na nei ile tatu filima keti fo inai papa toi atala vatu le tayao ya vai kalama malo se fo manuia my potni atala vatu ya tu si mati alo se fo manuia ya sentence fatala vatu nei tayao fatsima nai Willie Ward Selina si fatala vatu nei tayao pena fo ya vai sola tanuvasa malo se fo manuia Yoi, awane emisia le tatu te tofitu le sa tayao e ole na fala ngolongo le pili fo ilia le sitiseni ma na ia fo io fatatanonga mana ini soto ina mana ini solo matu tu na matu faso e se fo ila oi tati ilo fo ile mai tau na tatu ta mamti na matu pili la mana tua o ila tu na soifu mai ia engata le tasiva faiva ile aso mo mua lo yanwat tasiva faiva le aso mo mua yanwat engata lo ina tangata e hanga va pe tangata ua mafai on apalaito no sit selilia le pere ile pili la oniso ilato na soifu mai ile tasiva faiva ai o tua la sombomua tua la sombomua e pe mali e fo ila ya u ya la u fa ngolongo i tatanoanga na to ina mana ilo matua pe fo dinga ba le pili o le wa mai ai sa tau ona fa beta siva faiva si ia pa ila vai tua le tasi ia te se mala so tau se fonu ia o male le yere masina fo ila o te sem o tasiva faiva ina ima fai langa ye ia na iniso tamam tina sa so ifu mai le aso lu se fonu ia nwali aso tolu Januari, aso fa Januari, fa solo kwale tua. Wa mana ye fo ile vanolo, wa mai le sitiseni mboni o tatu tangata matu tua. Ai mai mawe. Pe ana fa pe alta siva faiva. Alu watu ale tau tonu wa ia te sema. Tau tonu ia te sema. Lono binga. E iai nei tangata sa so ifu ma ta siva faiva. Ele o mafai o nanga va i tu tonu le pili lea. Dango lingate la somomua, lingate la somomua. Ia talo fai yung sa iya atonu. Misili le wa
ua matala mai le vaenga lea. A tonu la isi si teimi tui fina winai, tutu atu roi tua. A kongo isi a para imbo mua i lantou, wau te loa po le fitu lima tau sanga. O i lantou. Le ngata mai, e fitu lima lau tau sanga, lono winga na e soi fuma tasiva 5. Fitu lima tau sanga, pesawa. Ai mai maula, pena wha pia o leo fitu lima na indi so tatu tangata mātutua na soifua mai. Leo lo soifua mai pia. Ia, a o le mawhai o nanga wa ai walanga o le na soifua mai tasi iwa whaiva. Ia o lisi na soifua mai i tu atu i asamomo i anuali, Februari, Mati, Apelila, lona winga. O maasina uma ia o tasi iwa whaiva. Ele o mawhai o nanga wa ai esea. Leanga o le na soifua mai le fa ngata le tatu tu la fono por tatu pili le sumbo ai tatu si ia o sa ia kako o ngo sa a tonu o le o matala mai le vaenga bo mua le a tonu isi taimi fo to fina wina fa mo morning i si la ko ku ko le kiki ai ku e lo ka anko e lo ka anti e lo ka mam lo kinga o linga soi fu ma tasiva faiva ai o le aso to se fu o yang wali e ni fa ku ko le kiki ku a tonu la mo lo se va no mo tatu io ma ne tele ma ne lo matala mai fo ile ava no ya so ngala vealanga so ngala veanga mai mau pe nga fa pe masina umar tasiva 5 ya ai fa tele ava no tal sia to tele ne na ia tatu tanga tama tua o lo to tonu o tau sanga ne wa mai le pili le o le am fai ona maua ia la tu sit sen tal sia ai to tele ne tanga tama tua o lo so ifua mai pel temine o lai Samoa ele o mafai ona ini ya wa te lo to te lo tangata ine yo o lo sit seni uma nei matua se vanga nana tangata Samoa ya mo isa vono e mai la tu nei ya fa te o lo mo le vono mo tato ya e tar si ya mo sa vono mo ne tangata matua le Samoa ya ngado mai ngi pingi se kingi ko lo la ko fu Samoa to 2 minutos talo le chulas follow. Mi amor, tú sabes lo que quiero. Me dices que no entiendo, sé que estás mintiendo. Te pido por favor, me tratas como un tonto. Decir de una vez me estás volviendo loco. Que sí, que no, que nunca te decides. Yo sé que tú me quieres y no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes lo que quiero, ya no me lo dices. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes que lo quieres y no se lo dicen. Que sí, que no, que nunca te decides. Tú sabes lo que quieres, ya no se lo dicen. Escúchame mi amor, te pido una alegría, te ruego todo el día, te ruego todo el día, te pido por favor, me tienes como un tonto, Ricardo Nieto loco, Ricardo Nieto loco, que sí, que no, que nunca te decides, yo sé que tú me quieres y no me lo dices, que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes lo que quiero, ya no me lo dices, que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes que lo quieres y no se lo dicen, que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes lo que quieres, ya no se lo dicen. Que sí, que no, que nunca te decides. Yo sé que tú me quieres y no me lo
Samoa tasilima ivatolu amo Radio Samoa tasilima ivatolu amo. O te fia e whaafelo i atu I lau whaafonga angele nei fo I tae au, ma lole fo lau, alo mai o tala la Radio Samoa. Wa toe upu ia I lato e leo a wai I le toe whaatanga o le whaatau o latu I atunu I fafo o manu mai ni usila, le malo I le lea I ni whaatala noanga na whaia. O le alava wa levo na pese le malo le a ia toe whaatanga ina le whainga o whaatau o latu I atunu I fafo, manu mai ni usila, po le whainga le neina whaasai le whainga malo ta aluai. O le masino Iuni le ana whai mai ele minista o le vau matua Andrew Hoggart o lea olo o tāpena I tu e tala noa I ai. Ma o le a whaeiloa mai fo I tangata lautele ai ele I au lia se tema. Peita ai o lea ua Novema ele ai ni whaatala noa ngana tu umai ele ava noa I tangata lautele. Wa whai mai ai mai lato nei, wa pelo ngia ele malo le tunu uma o lea lava I fōlinga mai. O lo o tau ma whai le malo e whaavave vave le to e sui o le tu la fono. Ai ele o amana I ai manato le atunu. O le whaanoa noango I lato nei usa wai le mai a whaeilo e le minista I a Hoggart o le a sui le tu la fono mo le whaale leo fe whaatawa inga. E tu whaatasia talo tai au ele I maua mai se tali mai le minista. E to atolo sui o kengi o lewa moli e na ualo I ele tu la fono wa whaasai ne ona to e wa aia a lato to ninga I no whanga whaitele. O le tau le sifurma le lua e le waweawa na nafi lea na alo I ai le swinga le nei. A o le tolu minute moli muliane mo lia le limas futasi tau sango neipia. O ia lea na whaatu e leo leola na ta avale o na o le whaeilo ilo te le mankuru maupolo o ilo ai. O lea fo iwa samania e tataona tu iluma o le whaamisino ngai siaso o iluma ma o lea na ave e sia mai e lava I lea taimi le whaeilo ilo mankuru maupo mai le ta avale. E ta ane le sfutasi le tae ona nafi wa to e whaeilo mai fo ili minista o leo leo ilunga o le social media. E to alua isi wa molia. Ma o le tasi o le ana whaialan tō ninga o iei le supermarketi o le isi, sa ilunga o le awala I papakura. Tu la whanofone na amatalo ia mea na nafi e le ngata o le whaasa o whaeilo ilo, o tō ninga I no aioni sui o kengi ma isi lava. Ma o le a fo iwa si itia ma le malo si anga watu inatu I leo leo, e whaatino ai o lato tiuti. Ave leo leo le ali ina ia tatui ina tu lou le sikulati ana nafi ni market I au kilani. O le lata le tulai tolu I le awauli le ana tupoi Broadway, ma e whape e le tasi sisiku la ti, na tau ma whaia whaatala noa le na whaia. E ta ina tatu ia I loa le ua mōlia le siku la ti ma e whape o le ua, le olo o whaamanunga lia. Report le One News, e le o ni manu angai ono lama ti ai le soifua. E le o saha ilia leo leo se isi ese le nei mata upu ma o le so, e tu wai luma o le whaamisinonga le luas fulfatu sanga I mōlianga o le whaau o manua. E ui wa solo ia uma molianga whaasanga I le whaife au ia Brian Tamaki, e le o sui ai le whaai unga leo leo. E le tasi se molianga na whaia whaasanga I le whaife au ona o le soli o Saul Koviti, e au whiai malona tu whaatasia, o se tasi o Savali I taimi o tapu. E o lava fo I le whalitua o le whaife au Hannah Tamaki, ma nisi o sui o la lato e ka le sia, o lea fo ina moli ai. O lo matua I te ena uma I le tu a wha molianga whaasanga ia I lato ma sawa I le vaiaso nei, o lea ua whaalea o ngai na uma molianga I le whaamisinonga. E ui lao lo whaalo alo ngia e leo leo le whaai unga le whaamisinonga watu ina mai. E le o sui ai le tala mai le ofisa o lea lava na whai o lato tiute. Wa whaafetai e tamaki lana lo ia, ma ua ia tau tino ai foi, e le o yeise whaamoe moe na te toe suina le ofisa o leo leo. Ma tala whaai u, o fuafuanga wa tala noa nei e tu whaatasi le National Library ma le Archives NZ, o le awai ai ma le luas fulufitu wa no whai ngā luenga, I le vau pūlenga nei e lua. Wa iei fuafuanga mitanga luenga le Internal Affairs e tu whaatasi tino nei e lua, I lalo le pūlenga fau e ui, e le eise swinga I tiute o whaaunu o loo iei nei. Peita ai a o vaava ai ai o se swinga o le a whaalele iei le whaatinonga o tiute, o le a whaamutai fo I mga luenga le tusa ma le luas fulufitu tangata. O le asona nafi le ana fafonga I le au whai ngā luenga o I tu umai lua whaamoe moe, e le o toi mamau tatala le avanoa mo whaatala noanga, ai ele I aulia le aso se fulu ono le masina asau. O le masino mati o le tausanga fau, le e whaamoe moe tatau ono o atu I ai ua mauti noa, le tonu o le nei fuafuanga. O tala nala Radio Samoa, manu yele nei tai. Talo va Samoa. Wa ule nei o kasu tialu, a wale suia le ngila ua ule kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo.
Radio Samoa, Vivela A. Ya, tawalunga le tau la unanga fatua salva masimino pele fa fonga ba ia ita tu tale vai fonua le nei taiao. Le o se bali mal taimi le wati ono minuto te nei le tu las. Fulu tatu se be mal tatu fa marstino le taiao. Tau ta pena mai lo le o la ua foi. O la solo afu, ta pena mai le fangu vai. Mo tatu to mam tina matua fa tai te le lava ta mam tina matua o kai talo fai. Ia to telo tatu ia ma wonunga tatu pokala mele sumpa mai tatu ma nei e tele na fa tatu sumpa mo fa marstino mo tanto ina ia mfai ona mo lo malosi ya ba to tele na tatu tangata le lo fa nga ina tatu sumpa to no lo mo to mo lo ai mai sa nei tatu to mam tida mat tu ia vi leli a nga ne po kala me ya to fa marstino ya e ta u le mo tatu ya fo ia vi inga ile tua ina ia mfai ona to ngolongo pe ya to lo soifua malolo ina to ona yai wa le ia sa nga tatu te vesi i ma o le telo me le tupu ma me fai ia ai le o yesi taimi tatu te fa marstino ai la nga tau ona tatu tilo mo le tatu wola maloloina wa mai tatu ia o inala tatu te lola ia a le tatu wa le tau so tatu tino ola mi foi lo seifua o me lo seifua ma ola e mo foi se a inga fifia ma se a inga manuia tele me ola e fai ona e ausia ma fa tau wina tono lo ainga pe a ona maloloina le lo tino ta wala na tatu poklame pe ona yai ele fa fonga mai le tatu wa tino le tao ya tape na mai tatu famastino pe la vala te ma u mai tatu famastino le tao Australia Amerika fa te foi ni so ila tu e ma futo mai Alaska e ma mai tatu poklame ya ma mo mai lo fa anga le tatu sumpa mai ya e ni so ila tu e pu mai la tu vilona sen mai la ya fa tai le au ngal ni poklame ya tu to ambesini tamam ti da matua o so nga yoi pa wan mi fai mali ile ko kusa foi maso ka ko gi vai kemi wa maku ku ka ko ya tatu matua matua tatu ata simali sunga fa fenga le tai o al tatu poklame fa talo fatu pasta malo se fo mo le tai fo talo fate tie malo se fo mo malo lange malo fo le usul nei vai so atote tie malo gale wa mo foi fai von neva yaso atetia ya lo famo langa leo le tua ya malo fa malo si le ase me fengofi sao de lei ya le fo wa talatu tatu wa tunu tatu fa marstino a mese na tamam tina matua fa so fo maniso ila to na filo ya wa o lo fa nga ina mai tatu sum pa ilia so maleaso mese ni so ila tu la fo mai la to videos fo yemo la fa sum pa ia a to no nga to ni fa marstino a fa pe fo yo na eti ma fo to no lo fa finga luenga fai lo fa marstino ayoi le ngai ngofo ye wa ale la po atato fai ma fai singa safari fai exercise la to ta mo tato a me sala o belifi wa ngale linga no fo ya alu lifi tau ya ngofo ngale ya le fai fa marstino vonga e nga yuso nga fa me la tu lo le por kala me yo solo le malifi fai mai e se no fo un exercise e kwa e fai va e tipo tu del pure mana ya fai lo fa marstino vai lo fang vai de la fai tatu fa marstino le tai ya la tatu te mi makwa e mingoi mai ai ya alu do waf lo fa tu lo se oripa na ma ya la mo so le o pa ol mo tangata matala ma lo fa tu lo so ma lo nga luen nge ya so uso ano fo ide tai ne ya so fi au nga luen ya nga le le tua ya awa amaka fe unga luenga lwaiaso le vata simai atua va osea ma ta simai na yuta fa tele mafto mai ia tatu supalan na aluka ko sumpa o ki fa kuku yoi se o ki pa ye o te le lavango fie o weekend foi le weekend ia fa lo le ia le la fa ile weekend ale maka le 7 samalisi ai dole la bala un sai ya mo e fai seu fe ya abaka faro faro lumba faro gasi lua polu fai mali lumba ya o bai lumba gas ya lumba lua polu fa limba fa sa o lunga gas lua polu
lima koso lalo lunga kasi koso madien lua kolu Ai, mangaya. lima koso lunga Ya. kas Alu lunga tawau, alu lunga. kolu fa Alu lunga tawau. lea kas Ya. Tahu lunga, kolu bali lunga. fa lima Mangaya. lima kolu Ya. fa lua kasi ia kua Ya. kas Mimile tua. kolu fa Tawau. ya luma Ya, sauduma. lua kolu Ayoi, fangayoi tatu tino awali. au kas Luma, lua tafa. kolu Luma, Fa. tafa. lima lunga Lima, kas ada lunga lima, dua. kolu fa lima Lunga dua. ya ku ia Ya. wafa kas Yo tafa, ayo tafa. ya Ali Lunga tafa le. tatou. lua kolu Ali tafa. fa lima Tafa. ya luma So luma. Luma so. ya Alo fatu. alwa pea Ya. apakah Tambam kas sina. lua kolu Alo si fu Fa. babia. lima luma kas lua Ya, luma. kolu fa lima fa kolu Ya. lua kas ya koso Aya. Tafa tau. kas lua kolu le siku Ya, toso langa vale. kas lua kolu kua Ya, tu lunga kas toso itua. kolu kua Koso langa vale. kas lua kolu koso luma Ya, follow luma. lua kolu lunga Toso lunga. kas lua kolu ya kureira ia Ya, anga vale. kas lua Follow spito tau. ku kas lua kolu ya kure luma Aya. kas lua Luma. kolu ya linkele luma Ya, follow luma tatou. Tu matua ni fa ngau ya. Luma. Ya, si luma vai, ya pa lima. ya Lima, tatou matua. kuwa kasi vai ka phrase Ya. peke Follow ku luma vai. le luma a Luma vai. kas Luma vai. lua Luma vai. kolu kolu Nai ya. lua kasi ya Luma vai. le ka maso ngai asa o mal vai lai kua le luma Aya, mangaya. kas Ya. lua Toso luma. kolu kua Follow tua le vai. lua kolu le si Vai vai anga vale. Toso Ya. luma. kulei asa o kua kulei ni Tua. kas lua kolu kua Ya. Au te na no telefone Kol, tatou ya. matua pa wa be ya follow vai. ya Ya. ya Toso vai to tau. kas lua kolu Vai anga vale. kas lua kolu ya hai ni Ya. si lunga Si lunga. Si Lua. vai. kolu ya kiki luma Luma. kolu kiki kua kas Tua. lua kolu o gafa kas Ya. lua Tafa. kolu ya eva ka ngayo beo ko au Ya. ya ngayo ngayo akinga fa ngayo lunga Ya. ya Vai bang. daulu Ya. vale Vale. ku Liru tanga vale. kua Lunga. luma ka biro rebu ya Ya ngai fa Palestina tatou Ya. uma so se si Ya. ai. Au ngai tatou le fa ia le ngalu ngale le. Ya ngai ya tatou tamam tina Lua. ma. Gol. Yo Ya. fa ngau so le wala po kile ka po. lua kol iyo a fi ka ko ai e fi ka ko exercise ya sa ya luma la Luma. halu fa na pe ya le kikira lo Fele mu tatou. ready go kas lu kol fa Ya. lim Sto so le mu. Aya. One, Eva, two, Lembu. kas, lua, kol, fa, lim, ong, thik, one, Eva, fun, kas, Ya, lua, luma. kol, fa, lim, ong, thik, one, Eva, fun, kas, lua, Alu kol, luma, alu fa, luma. lim, ong, Kosonga. thik, one, Iya, Eva, iya. fulu, Ya. pagaki, ready, Lunga. go, kas, Lunga. lua, kol, fa, lim, ong, thik, one, Eva, fun, kas, lua, Aya, kol, aya, fa, aya. lim, Pe ya ong, ke siva thik, pe ka ri fa. one, Pe liba. Eva, fun, kas, lua, kol, fa, Ayo lunga tam tau lunga na ngavali lunga. one, Eva, Sari fun. lunga tam tau na ngavali. Ya, vai. Pe fongali. Aga, kali e koso nunga. Koso lunga le tam Au, tau. au fa pe. I koso ngar fa ia. Ya. Ya alu ya sa o le lima le. La ko mai. Mikki ko le ima la lo i. Vai ba. Ya. Ready? Go. So ko mai lunga Kas. ngapu ba ngava ia. Lua. Ko va di o kafa. Fa. Lim.
ongo, fiku, valu, iwa, Aia. fulu, Ko so lunga le matamatau le ko so lua, lunga. kolu, Ani lalo anu lunga. fa, lima, ongo, fiku, valu, iwa, fulu, kas, lua, kolu, fa, lima, ongo, fiku, valu, iwa, fulu. Ya, mai. Kalau koe. O ke alo foi o mangaba. O ke alo foi ai. Mau lima yang kau. Whakaioi. Ai, ka foi Sia lakua i alu lalo i. Lepa le mo i. Le la i. Ka ba kwai. Alu duga. Ko so duga i alu duga mangaba pui mangaba se mi ko. Ko. Kes. Ai ko ai fai ke ba ko pui mangaba wa. Lima. Ongo. Fiku. Ya. Valu. Ai, fe mari. Ke ko fa ba si duga. Ko. Fa. Lima. Ongo. Fiku. Valu. Iwa. Fulu. Iwa. Ya. Valu. Koso lima linga ba ngali. Fa. Kolu. Lua. Kes. Iya. Ke ngai. Or bi ba ka mari e pe ke nga ka ai fe fa ya le. Ya. Ya vai. Ko fa peuri. Ya. Ya halu sa o lungo lima ya nga lu. Nga lu mo lo apa pori. Ready? Go. Kes. Lua. Lunga lima dua fa sa luma ya. Lima. Sa luma. Fiku. Valu. Iba. Ya, dudang lima. Kes. Lua. Kol. Lima. Lima. Ong. Singesi. Iba. Ful. Kes. Lua. Lunga. Kol. Fa. Lima. Ong. Fiku. Valu. Iba. Ful. Last name. Ten. Aia. Iba. Valu. Fiku. Aia. Ong. Lima. Fa. Kol. Lua. Kes. Iya. Era lima. Yo lo chino eh. Apea. Lelo luma. Yo le chino. Ala pa ala ko. Sau kong. Lelo luma. Boy lula. Luma la papari ale kuri. Ready? Go. Kas. Lua. Kol. Fa. Lima. Ong. Fik. Valu. Iba. Fulu. Kafa. Kas. Lua. Kol. Fa. Lima. Ong. Fik. Valu. Iba. Fulu. Iya. Ja. King hau kau. Ja, king. Sai kai wa. Ja. Ja. Kare mo kwa vidi. Kas. Lua. Vidi. Kolu. Vidi. Fa. Lima. Ong. Vidi. Fiku. Valu. Iba. Sulu karianga luma. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lima. Ong. Fiku. Valu. Iba. Sulu fao. Kua. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lima. Ong. Fiku. Valu. Iba. Sulu karianga kua. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lima. Ong. Fiku. Valu. Iba. Sulu. Ya. Sik. Ya kali fa pea. Ready. Go. Kas. Lua. Kolu. Fa. Sela ya. Ong. Ko le ki sela ko fai. Valu. Iba. Ko le ki sela ko ko. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lima. Ong. Fiku. Valu. Iba. Sulu. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lima. Ong. Fiku. Valu. Iba. Sulu. Ya. Alo, vaya. Alright. Ya. Lesiku. Kas. Lua. Oso. Kasi lua tui. Ready? Go. Kas lua. Kas lua. Go. Kas lua. Kas lua. Kas lua. Go. Kas lua. Go. Kas lua. Go. Kas lua. Kei. Kas lua. Kui. Kas lua. Velo. Kas lua. Kui. Kas lua. Kon. Kas lua. Kon. Kas lua. Kon. Aia. Lesiku. Ya. Kasi luar ka makau ai. Kasi luar ka makau ai. Tu ia lang balik. Vai ke oso. Ya. Ready? Go. Kas luar. Kas. Kas luar. Go. Kas luar. Kas luar. Go. Kas luar. Go. Kas luar. Kas. Kas luar. Iya. Kas luar. Koi. Kas luar. Koi. Kas luar. Kas luar. Koi. 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 Iya. Bye. Kong. Ya, lalu. Ya, mengapa?
Kamare. Sai bale ubola la. Kamare na sa pese. Awal pole. Kai. Ready? Go. Kas lua kun fa lim. Ong fik. Ya ngai yo tafa do manaba. Sul. Kas lua kun fa lim. Ong fik. Wan iv. Sul. Kas lua. Kun fa lim. Ong tafa. Fik. Wan iv. Sul. Kas lua kun fa lim. Ong fik. Wan iv. Sul. Ya. Luma. Ha. Seki. Koso ba be lunga ia. Hai lo apa pari. Ready? Go. Kas lu kon fa lim. Ai koso dua. Valu. Iva. Sul. Kas lu kon fa lim. Ong fik valu. Iva. Sul. Kafa. Ready? Go. Kas lu kon fa lim. Ong fik valu. Iva. Sul. Kas lu kon fa lim. Ong fik wat iwa sul ja sau vai vai singa vai skas sau rol pesi vai sau vai pesi fai vai sau vai ele halwai dalo me yo ready go gas lua vale si lunga tau lima vale ongo sau lunga tau vale iwa sulu kas lua kon fa lim ong fiku valu iwa sulu squat alulalo pamu mai lungar ko ready go kas lua kon fa lim fai mali fiku valu iwa Hoi. Sefulu, ya, saul pese. Ya, pese berbak. Lagu aku pese. Australia ni aku nak mama ye. Ngoi balor ka pese, ha? Sarong kote pongayo, tairi kita pongay kukure. Magaya. Ada si balak pamaleau, ngoi balak pamaleau. Samangay tarabat na pa. Abi tawa. Mo ang ale. Ngoi. Shalala la 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 la. Ikamaya, kamaya. Sarong kote pongayo, tairi kita pongay kukure. Ayoy. Samangay tarabat na pa. Kairani kalpalit mo ang ale. Ikimarire. Shalala la 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 la. Kamaya. Peso. Ayoy. Sinatawa. Tawa si. Tawa. Sibu. Sinakona. Sinanimsa. Sinakona. Nimsa si. Tawa. Hele. Lunga. Ya. Saya le laya. Lui. Papa. Aya. Lui bay. Lu berkayau. Paso. Paso sao đúng không? Vale. Ulima kwa. Araya, siroya, noa, soa, yoya, nonano, heta, ne, yo, na, Kui. Maye, no. Sinatawa, tawa, Paso. Sinakona, sinanimsa, Aya. sinakona,
ni mzazi. Awa. Aya. Mana yako ye bangale olanga. Ayay. Afuli ya ile tele otangata. Ay. Ilo wasemea wolo patata ibulbuli ya nutoyo maifale anga. America po samba. Ele foi America tau shida file po samba tele ola tau la. Seki.
Aia. Ngayoi e te afu e lo ngayoi nga au ke fa bai bai tinau yai e se me mos mi demu no pa pasino ayo viva
Au e. Aku buwa. Baba. Yay. Akla.
Alu. Lue. Lue vai. Lue. Lua leva. Lauba. Hei, malo mangaya. Ya, la batul pesele falo lo tato limba. Tato vai a. Pela mangaya. Ole ale me pe fata vai la vai ka fa ka u ta u. La upele. Sa ole lo lima. Ko solo ikua. Sa ole. Vai ngocho le lai le sa. Ko le lalo. Apea. Ko solo le lalo. Ka le e fa na yo ye bo wa mai luma. Yo ye bo. Papea. Selili sama-sama yo machafa. Oru ya lalo. Lunga ka oro. Ya, au papa. Faile maba lunga. Ai bu. Ole alof. Ya papea yo. Apai. Ya lunga. Ya lalo. Lene. Ola. Kolu. Ya elo. Lima ya au kafa. Gas. Kolu bisiku. Gas. Rossi. Lima. Ya, luma. Besao. Ya, ena iba be. Sao lên về. Ya, desiku. Nama chala na funga. Luma. Lena. Ya, kameya. Kukui. Ya, kare si número vai. Gas. Dua kasih vai kuke. Buka vai. Ya. Masuk rumah, vai masuk kalau masuk vai lagi kuat. Ya, kalau masuk vai lagi rumah. Ya, nasi vai. Masuk vai lagi kuat. Lagi mulai mai kalau. Ya. Ya, kalau yang kasih. Yang kasih. Ya. Abang kom. Ya, abang dia le tu le weekend. Lopak, aku pelak ila songfua. Ya, balo fa tai tatu wa tunu mo tatu fa marstino le tayao. O kapak ko tai le chama ma le China, ya le ngata ko ileo tatu umalaba. Yo. Ile tatu sumpa mata ngo fieli asfalili wa va ila wa mahia fulia asfalili. Tau. Ai ngungu vo ngale fenga tatu ah. Ya wa ila lo mala ya umala asfalili. Malo. Le ya na po le yo fo ngala asfalili. Ya ole asolonga de lefu ia fo fanga pi ana ye ana ye le fa mastino ai fa ta ya tina tamam tina matua fa ta ya tu wo pa anga ulato umala le sa sumpa malita ya ifo ila tu na mai mo mai fa ta ya tu fa mu ya tu le tu ya tu ile fa ngol van neva yaso ya o fa ifo fanga masani to neva yaso ye le anga le ole tu ya tu awone ngalo la songfua tu fa wa tatu fa tu ta pena mo songfua awa te fiu afa yanga ke kuli alo sais fulu valu polo sais lo se fulu wongo por fulu lua e o kurki simasi wa sekiro o fole kisimasi au ke fiu no fie awa te fiu se o le ke fa longo fu kala ai pola moto ku fa me yama afa ya oi aso ngafua tatu fa mastino ya fa malo fa tai tatu atino tatu sumpaupa Karga ko sumpa le tula fitula le kayau ia ba ai le kumu la solulu ke kia mana ya sole mo mole ka bakua wakula ko inga mo lo makua hinga le sabal valia fa umma e makua ima ngai seki palengi umma hingu lo malanga sek awoi fa me to ina la wal ke boy
Ta sile ba nga mana ia pio mai tuina to tili nei tanga matu le wanga ia tu tatu famarstino. Fia ngai ko inga fa talu fa ngai ko ingol ka ko supa. Ame mana ia tala tua o pule o lango i. Ili ole ia ka kai. Sosonia oi a fa mga mia fo i wala fo uti ia ia la ku sosongi kia oi to ina malum kua ia fa kai ia kia oi me fingo fi. Inga e halua le ia wala usa ia ai ping ia ka ku. Sa le ia. Ia lena tatu famarstino na mo fa fonga tatu wa tunu ta pena tatu fili marketi pe mal tatu wa nei fa linga ia. Tala tatu leina tolu fit taslima tolu fit taslima tolu. Ia mo le tatu fili marketi pe tala tu leva no mo tatu wa tunu. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa Pea Manrua. Mo le vainga o so singa se pe amana o mia. E fa tino e fo I matupui pui o le whana witi. O tupui pui le COVID is full river. Mo I lato is full on tau sanga malunga atu. Fa Pea matupui pui o le flu. Ala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe fa tino ai nei au nanga. O fisa fo mai mangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Awani MBC fa sala lawa tu sa ala Radio Samoa le tamor sanga teto fitu ala balisi Pacific Sevens lua fe lu sumar farm. Pale balai ole Manuka Rovers I mangele ile asotona I lua se fulu tolo November. Tele au mai Samoa male Pacifica ole a waili nei fa moi. Ua mafai ona awina tu ona ole langolango mai company name. Moana Rentals. The Fono, Chimana Wholesale Orders, Pacifica Family Health Crew. Mana tu ole malisi Pacific Sevens ole lua fe lu sumar farm. Asotona I luas fulu tolo November. I lua le Facebook mani YouTube ale Radio Samoa. Isilia male se langfala oloa I Samoa e mawhai ona whaanga ile talo fa voucher mo wha tangalu a inga. Ele antoa lava se 5 minute lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nui telefoni maolo e whaanga le talo fa voucher e whai e le wha tau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai isa o se taimi. Angai loa le www.pacific40.com e lafu ai se talo fa voucher mo lo a inga I Samoa. Mo nisi whaamtalanga wala o mai le olua tasi o valu tolu tolu, lua tolu, po le info@pacific40.com. Malo soy fua, ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Ta telefoni lo tala pau tolu fivita sima tolu le wavano atu mo tatu fili market. Pengi malau pepa, si lengu mela ele fa bomo we mau fa mo le numero Le vuelta balak. Fili market talo fa so no mai. Hello. Ya le kele me fa mo bole. Hello fa. Wala lo mai au. Ya, sa no. Aftala va mo le ava no. Ya, fa talo fa te lo sunga manga yo ka ko exercise ni kai au. Wala longa fo le swing ole malo sia me manga va saka mo le kai au ale tu manga va ko sa manga va fa kai mo le ava ngo. Ola fili ma ke ki o me ma sangia o po plant ole o keki. Kurs fuka la le pailo o keki. Ya o ke peki foi, ma wole pulingi o le pai fa papa pisua so skoinga mela. Ya lo mo for kok sa mo fuli makala. O mero telefoni o le olua fitu. Fitu lua tolu. Ta siva I va fa. Olua fitu lua tolu. Ta siva I va fa o le numero le fale. O le ono lua tolu. Ta siva I va fa ono lua tolu. Ta siva I va fa o telefele lunga telefoni. Alo fa mo o rua mangu le weekend. Lei. Ni market alo fa no mai. Alo fa. Ya, sa no mai. Ya, fai mo lava noa. Le o moenga fa sa mo fa malu fu io. O tapo ma queen size le I. Yang fa sa la fu lava yaso. A maka kwai, a maka mai lava I lunga ile. Ile fiku sa fu luanga ila. Ki sa va ye. Ave o me fu sa desa fa ka o lava yasa ko ave sa mo ya wa. Wa le ka fe ngai o le lawo. Ko fa ka o se kwai. Ke o ya ya nga ka foi le. Ko rum sinka meli le. Ke sa fu la fa pe ke mga o. A maka ko le sela. Ya male. Le ka o sinka me. Sela o mo se furu le. Ya ma so ko fa pe nga. Sela o kai se lau rua furu anga se lau palu se furu msinka mela po e lua ia e se manga oai ole
o le olua o faiva lua lima fakasi olua o faiva lua lima fakasi o ngai mangele la kule vala ia faaftai la Maftai. Frima kita lo fa no mai. Le statu vala wa pau. Yo, ya lo statu leina. Frima kita lo fa no mai. Kalofa, arule silfo. Ole vala filimageki. Lima mika ole fiber class. Lima mika male afa le umi, a kolu mika le laukeli. Ale mawalunga kolu mika fo. E ia fo imolonga kena bi fo le ala en fain fa kulunga. Ia ole afi ole va ale se lau lima sfulu horsepower. Ole mercury. Ole ngor ko nga fiber class ole va fiber class le ai ole red ole cruising sea nen den wanga like kusele au kafa e foi male paske pu a ya lu kanga kai lalo sa o lalo la ko foi lunga pa pi e ku au kafa le afi o le sela limas fu horsepower mercury ai manga o ya sa lu ke maka yo le kausa o ai ko lu a o le la kala kai le ko lu fe la kau ya e ave mai sa mal kes pa mon moli ai que fongi o le o lua o fiku o lima iva kaskas o lua o fiku o lima iva kaskas sili mo kai mo moli ya fa sai voya Evo. Frima kita lo fa no mai. Taropa malole se fu lo suale. Pasta ma me suale suale wow. Ya ola ufa kau. Ola uva afo e fi fa kau aku pe amale furufuku o lima fiku mika. E umi va ala mingi le ya koko le se me o fale kong la lakwa male afi male trailer ia o se kau afe lima ia kau fa lakwai wala kiki me kuai o lole le me uma ia ti chilai pa malia vo ingisi po uso nga vidi meleva o ngole pisi lava ia manguia le luaso paso kai mai au le o lua kasi o lua kolu lima valu kasi iva o lua kasi o lua kolu lima valu kasi iva so kai mai pai manguia le aso lo songa Ai. Frima kita lo fa no mai. o faftaya tia mo la noa o lo abatu pe lunga le pusa tasile to o uma na vali ma falta puli le ato lo ia ma na me fingal gala iki le fata ma waisi na sinalua tala me fingal venga o kwanta o me tipe la papa ia fa so tai mai o lua tasi o valu fitu valu ono fitu o lima o lua tasi o valu fitu valuono fitu o lima ia pole o lua o fa tasi fa iva lua o lua o fa tasi fa iva lua fa so tai mai ya pa mana o le pusa ave fa boli sa mo ia po la me finalena ia tipia la papa fa tai lava Ai, prima que tal fa no mai. le fa manuia alo la se puero bionga o filma que quiere se fatawas o pasinka dela e o fale 5.5 ya ele lo de pengalo e kokong ya malo sa ku o lo le ya to ai se mga mia pa kau mo pie ya fa so tai mele o lo tasi o var koru valu lua tolu pa o lua tasi o valu lua tolu pa o fa tai la mo la no Ai, prima que tal fa no mai. talo fa tai mo la no o la o pusa isa leleia o mai freezer male washing machine ya mal pusa male isa po le freezer como fia sabe kai faianka faia por arca fa so kai mai o le 021 0840 4139
o le landline o le 09624 o falangi no ngo fo I Hillsborough I lunga ko neanga fa ke kelea mo le bango uso ma wielo waso tai lima ke talo fa no mai alo se vua o pa u a fifa kawa ku shurwa luisi puongo eu file venda ma le for Korea ya isi mga wai ya wala mai le olo kasi lua I fiku wal olo ono olo kasi lua I fiku wal olo ono oftai pili ma ke talo fa no mai alo fa ilo sunga amone mole lava lo sunga tenga au mar sunga ketia le ole fa ma ko me fungi ai umalo ai fa mo mole tamanga le nga vili mai mangile fa ka wanga fa ma mumanga sinkan fa so ka mai kai ka ku mela le fa mo mole o lu kasi o I makasi lu lima lu fiku amole mole lava lu sunga ko so ka sin ngumela o fa funga mai tamale o lu atasi o lima kasi o lima lu fiku ya paftai ya Manuel Luaso Prima que talo fa no mai malo se po tesia ya amole bole ale si bala au nga bala au mai de puxa pa bole na bola pe nga bala au mai de orwa kas orwa lima turpa lima tasi pa bole tai Prima que talo fa no mai malo soy fuera songa o pau ya sono mai e va mole fia mo ko le ngumela sko ngalenga belenga lo ngai o ngehanga ya ta me lo ngumela e bile kwento ina fa mole lava mole ole o ru kas o ko lima kasi va duongo ko se kasi o ru kasi o ko lima kasi va duongo fa mole lava lo sunga fa ferang ya ta ya mongera ya ona te bila sunga le fafinga ya pasta ya o lewa mai ta proclame li vai ngal ta ya mal ta free market ya o ngalo ta tu watu vala umbai ya ta tu telefoni vala wane ta tu telefoni pe tu na tu lunga ai after tele tu lava ya ti la tu le sa mo la tu vanua ya lunga ta proclame li ta ya tu na ta tu loa pe ona ya o ngalo to ya watu ta tu proclame na vas fo le lo fo malanga le tu ai mo li ta fa tai fo la sunga fa finga le ai fa manatu pel tatu free market le tatu sumpale la sota ya yo tatu sumpale la sota ya le tula fiku ta ya mai le valu inga le valu le ta ya va veku amaka ele pe afoleongo amaka ngai kama exercise like foi tetia ka mo fa afo foi ke la kula malulunga pe ke validi ya la kula afunga ya oka amaka ele kama kele yo mo kwa sekia ai me se foi la tala ka ko vai ta te tia a ko vai kala mai le aso ngafua ngai le aso walai le iwa ngai tolu le fiafi ia ai ole lastona i ole iwa ngai le sulua ia mala sa ole fala kala le afol fa kala le sa ana ile valu le po ia manga ia nga fufuanga te tia mol wala wal fa malo singole se fu malo loinda te tia tale tu le fitu la sa ta va beat da foi le 7 Malisi ali titi ali fito Malisi ala pena foi to tele ni sola tunu la oia da tu o malo foi ka ko fai e ka ko mama ai te tuanga ma o ele maka fa ka mali la wala au foi le fa malo si au ele wala au tu poi ve singa o au ele umal le tournament ele fo kwanga ai masang ai lo la vai ke le onsa ele la wala onsa no fo le fale fai se me ai ka kila ka alu pe ves me ai la inga ya o la to tapua e lo ka po ya file mo foi mal le foi talunga manuia uma au mai Samoa fa manuia foi wa le au Malisi ya wale tamisanga ya mai se la bala uso mai interpretasi o lo ke pe interpretasi ri ai ka o se vai to se awa ape o se vai ya langa ma ko ka se la uma ko se ole se awa yo i Samoa as kam finga mangal ko tabau ai ri mai ma sui mak fa ya o lo ka po interpretasi sui mak fa ya sui ko fa oi lo ele tau mat fa ya nga si fa kai do kai ele ka ul mak fa ya ke oi do ke fu wa pala ye kungi si fa ya nga fa ka amak de kam de ka usang fa fa longo fa pe ke wa ele ka wa ku ya ko ngi ke wa ko va fa ku fa pe me va ke wa ku pe le ko lingi malo si onga
Ia, se mea whapenga ki wale lawa ki ola veka mala ua lau ki. Ka fio fi mai fapo. Le vingo vai. Te tia ia nga lele tuan lea so wa fu fuanga whatonga umufa. Ai ole. Tu te ila nga leo le tua. Amni fu le tua ile. Ta po inga sa mola tnu pele la fu stala upa pande vai aso ato ia malu ave fale o to fingalo. Ia tatu filoa ila sungfua pe pule ole le lofa malanga leo le tua tatu filoa ila sungfua ila anga le mai ole tua manuia tute mafai ole weekend Samoa sai fua me manuia Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. In this update, Christopher Luxon is keen for more foreign investment in New Zealand, particularly from the United States. The Prime Minister's been outlining his plans to business leaders at the United States Business Summit in Auckland. Shannon Johnstone has been watching on. Luxon says he's determined to attract more quality US investment. He's pitched directly to investors and says he will bring a group of select investors to New Zealand early next year. Experts are warning people to get their COVID vaccinations with growing cases of a new highly transmissible strain. It's the XEC Omicron variant. However, COVID modeller Michael Plank says we aren't currently in a wave and the new variant is not fast growing. We wouldn't expect to see a big peak over the Christmas period like we have done in the last couple of years. Several people are due in court for breaching the government's new ban on gang patches in public places. They include 3 people in Auckland, 2 in Hamilton, 1 in Tauranga, 1 in Rotorua, 2 in Wairoa, 1 in Napier, 1 in Havelock North and 1 in Stoke. Otago police investigating the homicide of a woman at Lake Hawea are appealing for information from the public. Invercargill 60-year-old Karen Gayleen White died at a property there in March. Detective Senior Sergeant Regan Boucher says a team is working tirelessly to establish the circumstances of the death. They want to hear from anyone who saw any unusual activity in the Lake Hawea area from late February to March. Excitement from local councils keen to take the government up on its offer of regional deals. The government campaigned on the deals, which allow central and local government to work together on funding and delivering major infrastructure projects in their communities. Local Government Minister Simeon Brown's now inviting councils to submit their initial proposals for projects. Local Government New Zealand President Sam Broughton says it's a positive step. After the election, it felt like some councils were ready to go on day one. They've now had time to mature, and so I'll be expecting to see many regions putting their deal framework into the government. That's news. In sport, consolidation on the back nine for golfer Lydia Ko after a flurry of birdies early in the opening round of the LPGA's season-ending Tour Championship in Florida. The Olympic champions 4 under par through 16 holes. That's 4 strokes off the clubhouse lead in a share of 11th. Ko's parred her last 5 holes. Sam Cane will play a 104th and final test for the All Blacks after getting named at open side flanker to face Italy on Sunday morning at Turin. Coach Scott Robertson says the former captain's been immense in the jersey. I'm well aware of playing a guy that is moving on next year, but the value overrides any sentiment. His value in the team has been incredible over a long period of time. He's resilient. He epitomises an All Black loose forward. TJ Perenara will also call time after this weekend. He's on the bench seeking an 89th cap. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua o le vaenga o so ngase pe amana o mia e whaatino e fo I matupui pui o le whana witi o tupui pui la COVID is full river mo I lātou is full on tausanga malunga atu whaapea matupui pui o le flu wala au telefoni 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga o fisa fo mai I maangele I taftafane o le McDonald Amanrewa e taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics,
Whaonga le tautua le Pacific East le masina atoa November. Mawailo vanoe te manu malo ai whailonga tupe e fast food tana au saunia mo ana paanga. E luas food whailonga mo Samoa, luas food foi whailonga mo tato i New Zealand. E se ina whailonga se fulu asto nai o yaso te tasi. Mana tua lo whawo pia tato whabitoa nao le lima tala pia whaonga ina le Pacific East mobile app. E whaatino ai au tupe whamo moli mai lau telefoni whebe ai. Olo awano foi le tato direct transfer. E ti posi mai lau tupe le tato account ma whamali ina fasili i lunga o le telefoni. Ma whaatino ai le la whaina o lau tupe ai inga whabitoa. Mo le tutongi ina o pili o le vai moli maisi au nanga i Samoa. Olo ma whaina whaatino le tato au nanga o le Easy Pay. Asiasi mai loi tato ofisa i o Tara o Tahuhu ma le taulanga whaatau i mangele. Pe walau mai le telefoni o Barcelau o tasi ono mo se la e lata hatu i ante oe. Pe whaonga le tato app po le direct transfer. E whaasawa i lo teimi ai mai se watanga tafo i le pensini Pacific Easy. O la paanga mo tupe whamo moli i Samoa. Awa ni MBC whaasala laua tu sa o la Radio Samoa le tamura sanga teto fitu ale malisi Pacific Sevens lua afe lua sumar farm. Mai le balai o le Manuka Rovers i mangele i le aso tona i lua se fulu tolo November. Tele au mai Samoa ma le Pasifika o le a waile nei whamoe. Ua mawhai ona au inatu ona o le langolango mai a company name. Moana Rentals, The Fono, Mana Wholesale Orders, Pasifika Family Health Crew. Mana tua le malisi Pacific Sevens o le lua afe lua sumar farm. Aso tona i lua se fulu tolo November. I lunga le Facebook ma le YouTube ale Radio Samoa. Tasilima i Vatolu Amo. Radio Samoa.
Ta sia tatu fatunga vole te mai tai atu whanga meke. Pesa Krismasi. Tai bale wati la football tasi minuto leu te nei ia leitu lai se football tasi dunga tautua. Bale udanga si whanga rewini sama smali mai vitolo amole ne fuki tei tai. Amal tatalunga. Olo so longa lei manu iau whai walo filima. Ia iau tute mau ngalu nga masani malo lava ngalu lue malo fulo na sai iau e vai ni was falingle kakou. Ai. Fai nga kakou a. Iau e fa malo a o ya oi. Ole me ke go fa fa malo ka ika. Ya fa malo ngi o ai fa fe oi. Ingo fa oi nga lu nga leaso fa malo la va ka ika. Ngalo pungo ba malo la va. Ya wa ola fifilinga. Olo ma fa e tau na usu le te fainga rubenga wa vai le manga ya le was fa le malo ya te la tu na usu la so fu tau le fa le la tu na ya tu la sai tau la stofi o la tu anga ya tu la so la so fu tau la sto nai ya wa vai le wa usu suale o mana ya ai fu te mi tatu te le la vai ma unga ta lo to ma fu pe o a misingiringi yasu woringi o kaso livi fa fenga mo ba sisi kala ringi yasu pi o ma fa nga pi ke ma fa pola mo ma fa yedis ka usu ka ngi yedi fa a o de ka kingo fo aya o pi o ta ma fa nga fo ye fa ma si ai taita o ta ma fa nga fo to e fa si o ti ya taita lo winga ti tango va ai le o a me te tau ona so sani mo o la va yo ya male ko anga e fifia mar ko anga e fifia le stasi na va nga sino le tau mo tatou ya le foi vai te melo tatou yai fatalo vatu a uso ma futo bai nai fiti meme en Mike Mulaka pula vinaka malo se fo podia lita fo fa tasi balta sala po kala lita ya le uno eli to finga ai so mo tatou o foi tatou talo o to le neva yaso las falele dei pi ona ila na tatou nga mo tatou talo fa le to finga malo se fo podia lita ya mana ya. Ia, langi matafi la fita lainga, so ifua manuia, ia whatalofa atu, ia te oi te le nei tai au, ai maisele mamalo si tātou watu nuu, ia olo o whaafonga mai, po whea lava le tafo le kilope olo e maua mai le tātou po kalame nei tai au. Malo lava le soifua maua, ia malo fo le tawata, ia le ua o mai fo i le asfaraile, ia ua o fo le weekend ali tia ia malo lava le whamalo si malo whaiva. O ka maua ngari mimi kaka mai ki aso la pe aso lo kia. Antala ki ngā mal mako keke, talo ki ngā mako lole. Ia, pe ngā umaro ka mimi ka. Talo ki ngā malas falaile. Ia, mo foi las falaile. Ia, wa happy foi la lesi le la kof mal weekend. Malolo lele. Fa ngā le la weekend malolo ai. Pana i to te le te pa ngale ho fat sibai dungal tatu pokala me ia avo ia tatu tala. Ia to longa tau tubra ngale tu va ia tu le mo dia sitasio pulino uma sitasio matai e mafu ai tam faila. Ele sitala se sua fa matai. Ele fez sa fai. Oyo. Ya bakali. Moli ele pulino uma le matai. Como foi ele se cala fa malo si de sua fa matai. Ele i faia se sa fai. Ele i nguarengo, ele i fei nguarengo ule se ava. Iyo, ele i faia se tūlanga whapena. Ola le moku, se kakua ki ai. Ia peo na eta ua, ia o le te, ia tu fo, ia nisi foi o meo lo tupu si tonu se tato watu. No, ia o lea ua whapena o na ilumo o whamsinonga, ia le mata upu le na whapena o na whaulu, ia i se tangi leo. Ma fuala le whai whamalo se pepa e le stala, se sua whamatai. Iyo. Ai le i whapena na au le whapea o tua inga e le i whapena na whaatino se sa whai. Ia o le awhio anga o lalo manu i la alipata leo no mo lia mai ai ia e leo le pule nuu ia ona o tua inga i lana sainia le whamalo se pepor sa whai. Ma tamo whai ave le stala sua whamatai. Ia ai le i whapena na whai se nofo e usu ai le nuu. Ia e peo na iai ia le tūmanga se tātou watu nu o tātou masani iai pe whapenao na whaatino ni sawhai ia o ni whafututupu ia matulanga whapena ia whio ango se tātou watu nu. Ia o lea la ua whapenao na mō lia whaatasi ai la le pule nu ono le whaatino le vaenga. Ia whapena ai foi lama se tamali o lo tua ia i lona ave la lea i le office o whamsinonga ia le pepa sa whai mole le stalaina. Ia wha maunga ia o leo whapena o na tua ia
Ia ma o lea la leo le ua ilumo le whamsinonga lea mta apu tiatia. O le asolua la o le masina fau o te sema o le ato e wala awai mo lianga o ila ua nei ua mo lia. Ia ma whapena o na tu ai loa ia nisi o vaenga ia walawa ia le su e ina o lea mta apu tiatia. E ngara kala fuilia. O pasi ko bale o fore por ko. Se si. O sa mele ye makau kia ko fo fongi. Ioi. Ta wa va ye wa le e fuati ye. Ia. Langa so se swa fa e fa paleina pe e fa pale. Saini ioi. Ta wa na lo i he tono le sa fa inga no. Ta wa na usule no. Ta fo ona alo ia le tono le no. Saini le por ngo. A velo le stala alo ia lo le stala ile na swa matai. Ya wa bane fo ile. Ma tala umai pule no. Ya wa kamalia o seli skama ngai fa seina tele tatu ma fo ma tatu fifilinga fai ma tatu fai un fai sa le lava titi tu langa na ya o le ala la wo molia le wa avele tangi ile mtanga lwengo le la wo fa pena on fa tali la na mta pu le masina fo ya o le lo la polar sa onga ya le o lo foi la itu atu la itu manga le ale afio anga foi inisi foi la va enga ma fa e titi lo foi la le afio anga ile foi mta pu titi ma ne tili ya le ia mane foi le matala lo fisa fam sinonga la to ma le la tu ma la unanga ina ia mafai na manino le telo vaenga amana ia le malo estaria le tautua ia alisi foi o la tu sanga le tatu ofisa foi le Samoa ia sa o lele le fam talanga titia ia ma o se mitanga foi ina ia i le tautua ia alisi nisi o alum tam fana o se tato watu no ia lo ngalu e foi lai ofisa ne pe o le ofisa le high commissioner i e pe la nei le high commissioner Australia lela ia i tulanga ia i to alua i la ua ia o pira le fosio ia ma le malu Christine le malu o la ua nei leo famawina ua ato le luas fulvata usanga o auna mangalu le official commissioner maolunga o le malo Australia ia pia ia o lea lau whapenana amana ia lo la tautua ia tu sai fo ila ma le vaenga leo le afionga fo o le minsta tamai minsta o le vai fafo o le malo Australia ia Penny Wong na ia momolia le fa malo mo le fafitai ia le tautua matavela ia ua whapena ona la faia mo Australia ia e ala ila au nanga tono le ofisa ia le lana tau awa toila le minstani tu spasi fa mawina ia le amana ia o le malo le au nanga pira alfosio ma le malo Christine le malo ia ma nisio vaenga ia ua fafitai ai ma fapena ona tu atoi foi ni mo onga o le alofa mo ma lelei mo ila ua ia wa lava ia le la ua foi sa valinga ia ile nei foi a vai tau titia wa e tilo atu e matango fia luas fo vai tau sanga ele se tau sanga i titi ia ai o le tau tua matavela ia ma le tau tua wafu fo i tono o lea fo i a ofisa o se si fo i atu nu ia o le wa mana ia faaftai fo ila ia Australia ia ile lo fo ia ma le tilo fo i le tau tua na yo tato fo i tangata titi lei se be silo le tau fa maoni fa maoni ai meti ia te pulea fo me tele o le fa ina fo ina oi po le ase mai titi batu ti tanga va ai ti tinga due ai fa maoni na mea ia te vai fa ina oi tono au nanga ma tautua le engarui ia bani fo isia tala ia o le alo ia o le tautua a le si vai ngasi o le ono sai o le ono sai se mea o lo ona sai singa luenga ia o le fa pala ina foi na o le ngala tala foi le langa istanga ele la va long so ele se manga luenga ai te lo o ia na fo fa fi tauli ma me tu pu tono launga luenga e ma fa ia na umi o le umi foi o lo ye tono se company ma singa luenga o le te le foi na o lo i loa i me tono le to inga unanga ia pa singa luenga e wai le mana ia le wa umi la na tautua le la tautua ma unanga ia elilo la manatu la fa ina la ia mana ia fa te fi Australia le manatu ia be ke wa mo mi la be pasikisengi Australia ai ka kere do ka ku ngame ia wa tu langa e pe na ita wa ia wa o mo e ai si taimi atono o le malo e ma e tono le ofisa o le tamali ila le ia pira ale fosio o te mai tau ale leile nei tamati tia
le se mea le alua le hai komisina po le komisina maulunga fo o Australia le ia le sia fo itama ia wa o ia le tele na alo e fe avea ila to nei alo ia mai Australia il time fa nga ia to inicio o fa tasinga po potonga fo ia sono samo o te mai tau ina lava le tama ua le ua fa pena ona fa ina ma lo lava ia e tau tu e to ai fo lo pulo wai le te time silo va ai le fo itama te i Samoa i le tele fa tasinga o te vai ai au ai fa tasile ma lo ma Australia e ia lava sia tama pira alfo sia mai e fa ma lo ai fo la male fiona fa ia le malu ia tu sai fo ma lata tu Alo sia e alo mo bangi la siksingi e kai manga ia ia seki ape mo do siksingi skadi anga solo tatu tau vanga fo le lusu lu siva ai la wafi ia o le fa pena ona fatino ia mai tau foi tia o tau sanga uma lava o le ten annual event ia fatino lava ia o le nei lava ia so fanga solo ila le tau vanga le nei o le ai la wafi ma o le luasfulu ai le nei o tauvanga ia o lo fa pena ona fa foi mata pena ina le kalapusi le siva ai la wafi a Samoa ia o le la o fa nga solo ai nisi ia o nisi o vaenga ia ma tiro ai foi la ia le fatino ai o le foi tauvanga tono to tele lavo ila tou ia ua fa pena ona fa ulu foi swafa ia tau vai le vaenga ma o le la ta o le stofi na tala lo ia tau vanga ma al fo fo le asfarele fa nga solo le semi finals ai tau lunga le po le aso na ia le sa ilinga se un pini titia ia ta to tuli mata e po o ai o le aso la foi ia ma tau vanga le siva ai la wafi le nei foi tau sanga titia na ia le tale mai ni se tatu tala ni sila nei ia le ona fa fo le tatu atu ia to lua ia la o lua to tolu o le sui o kengi fo ia le mo dia tu la alua pasir tu la fono le i moking ia sa le ia titia e mai ta foi o le tu la fono le fa pena ona pasia ma mata fa malo sia mtanga luengo leo ia abone to va ia se tasi o to la e ina o kengi o to la e pe to ofu mai ia patches nei patch o gang patches ia ma sanina va ia ai peta ia o leo fa ta o ta to reporti o e to tolu sui le kengi o leo fa pena ona molia ia ona ua ui o le walo ia le va ia pe la to e fati o lo la e ina ia le ofu nei ia le la o fa maonia o le tau le sulu le va veo le asona na filena lo ia ai le mtapu ai le leva lava ai pe now 9 minute lava ai molia lole le ia la to nei e molia lima su tau sanga nei pia ia Malaysia o vaenga ia o lo o fa pena ona fiela lo la to nei o le mango maup ia manisi foi o kengi ia le o fa pena ona ta fia ia ona o le tulanga la le o le leusta ia o tulafono le o fa pena na lo ia mai le tato ele malo titi ta se le tala o le vo ina fina wina aisha tala le ia Brian tamaki sa le le o mani o le o va ia tu o le o titilo atu o le o solo ia umanga solo ia umaya morianga le fa sa fa tau fo ia ile fu tangata ia man tu tasi dia tala le na to telefo ila tu na mu ta ia ai me to tele la tu le ana muri to lunga sunga ia Brian sa le o tu langa ia po le o le asona na file na fa pena ona tu awina mai ai loa ia famtalanga tu sai foila ma reported o ile fo mta aputetia pela na eta ua o le ufa pena ona soloia uma ia molianga fa sanga la ile fa au le nei ia Brian Tamaki ia ono o tua inga ia le fa tino ai ia i tau sanga ua tua na i o le rallies ia fa tino au ia le time o covid ia i time o pupuinga covid ia ai fa tino la vele nei fa au ia le tele o sort te ia manisi foi o potonga ia o ia le atu no i vavao matapu ia awane ia se to lata le tasi lua mita manisi o vaenga fa pena pe ta fia foi le fio ai ia o le na fatino la vai le tangata ia sorte ia o le la na ia molianga ia pe ta ia o le fa pena ona tu mai le le unga le famsinonga ia solo ia uma ia molianga fa sanga ia te ia fa pena foi la ma le
ia manisio i lātou nua le mai tau atu. O lena e mau fo ia lava le fale tua ia hana tamaki, ia manisio o i lātou le kalesi o lia lava na mōlia. Ia pita i la sana na file na solo ia mōlianga whaasanga le whai whiau ia ono ngā ioi ngana whaatino. Ai o lo o tilo a lo o whapenao na tū mau pia ia le mamausali pia ia whina ngalo ma le tilo fo ia le mtanga luenga o leo i tūlanga fo ia o le whaatino lātou tiute ia i le iai o le i le mata upulawa le na mōlia ia Brian Tamaki titia. Malo, ia, Maria tatu tala mo liva ia so fa tatu atunu le ngata tatu tala mi Samoa. Ia ai mse futa tatu tala ini e se fo Mario tala mi Samoa. Io le tele o tala o kele ia. Kele me ocupo mai Samoa unta. Me Maria. Io ia e vi ele li o lo mo perfile musi tatu watu no. Ia e u ia le tele vo Ionisio o tala mali pe neta. Ia ai o lo ai fa o lo o pe se tatu watu no le manuia ia o fia lava le tu o ia foi ia tatu tangata ia tu no mau le lato foi tapua i fai vona i tatu tangata o lo i Samoa family Samoa ia ai fa taite tia mo o avano le nei aso ia pe ona ta o le fetalainga e te tia le marisi tatu watu no ia o lo maua uma ia le au te lenga ia pole atoanga foi o nei report i lunga o peng te whailangi e te whaitau iai si sila tutoa iai ia awa foi nisio vaenga ia o lo o au mai foi Samoa ngā meni whapena foi nei New Zealand ia ma au se talia ma le laulangi atoa e whaftai lava tia mo lau avanoa. Ma alo whaftai fo ia lulu le tuawhinga mo tātou po kalame ia malniva ia so ato ba dabala songa fua se pai manini fo ia se whaleile ma alo whaiwa mani o whaiwa ia so. Seifua. Lei lua sulwalu minuto te nei lei tūla sumaltasi runga tau tūpala udanga luida Samoa se whamali mai vitolo a mo le te mau na mawale se tātou whatatanuanga ma tātou whaiaonga le tātou manu Samoa se malei whawhianga le Christmas a Sofia ngi a so lu se fumalu a wakako wa o ka kangi o longo le Christmas tatu o fo ia fai roilo mer Christmas mo tatu le tau sanga e se le vave ki le vave tili se le mana io le vave le lu tau sanga o mingoia e te ilo ai mingoingi ke fa ko le umianga mingoia e mo tau sanga e ngo fongo ke fiu e ku le kau sanga ke fiu e ku le kau sanga la ku mar kau sanga ia le ku nga fe kau ko si e foi pudia lava ia masina peser kuisi masi fa no file mo ile udu manga yo so merve vela a se koko sabo foi masi koko laisa ia posia de sa fa popo e popo ange yo kama fo fonga es fa le vela me la e milale la kaka ko ila le moli a le po la lo foi la ko la kala au la po foi kongi la malo kalimba ilungo la kumau o kama fo fonga la dia ai pe anga i maseleng o ma fa fa ni ma se kupea ya ma fa pea e riva pea se kupea le fa iro ma fa o ia
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le lango malo si le whale maliu a se halo le aturuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Polo kalame e le leimo o e tālofa lava. O se tūlanga whanau noa ua iai le lalolangi. Ua to tele tina matamaiti, ua sosola ese mai o lātou ainga ona o le sawaina. Ua to tele ua mali liu i whaalawelawe whaaloto i whale, i te tupu pēa i aso uma. Ua to tele tupulanga talavau, ua mali liu i ta avale la vea, male whaaleanga ina o mawhau i fuala au ona whaasaina. Ua sawa leo langa, ua sawa fo'i lona leanga. Ua masani tātou le ada le TV, e lapata i ai le au ave ta avale sawa. The faster you go, the bigger the mess. O le sawa o lo walu, o le tele fo'i lea, o lona whaaleanga ina. A tātou fua, i seisi tu, o le ata moni neo leo langa ua tātou iai le nei lau langi. Ua sawa leo langa nei. Ia o le ase fafo, o le whaafita uli ua tu lai mai nei. O te mana tuare sau noanga a le whaia onga le aula kapi a New Zealand ina ua whaia ina le All Blacks. Mai le semi-final i le aua wharani i le tapno sanga le ipu lau langi e whapea. Ua te tau ona toi fo i le All Blacks i le basics, or go back to basics. Pe toi fo i le whaavai. Ona o le tele vave ma le tele o tu la whono mawhingi ua ngalo ai le whaavai o lakapi o simple rugby. O lona winga, o le toi whaale leia o a inga manu. Mātunu, e te tau ona toi fo'i i le whaavai. Tusia Deuteronomy e ono. Whaatonu ina i le tua mose ia whaamanatu ia Israel lona whaavai. Pe a oo ina sawa lona o langa i kanana. Mua, ia tu mau le tō whaamanino e tasi le atua soifua. Lona lua, ia e alofa i le atua, malo loto atoa, malo o langa atoa, malo ma losi atoa. Lona tolu, ia mau fo ia o onga ale atua i lou loto. Lona wha, ia e matua ia o soo, matauta tala soo ai, ma lau whanau. A o soo matauta lai, e le ole o te ngia soo, ai o lau ngana tautala fe soo tai, i lau whanau i yaso uma, i lau tū manga, ma e savali ai foi, i yaso uma, a o iai lau whanau, i lalo o lau taita inga. Whai mai Martin Luther King, o le aso tātou te ngungu ai i ni mta upu tāua, ua tātou i loa, e le lei le tangata, o le amatanga fo i le nā, o le otia i tātou. Talia Yesu e avea mau whaavai mautu, manatua, e le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua ono lua toru fitu o pea fiuane i le se fulu mane balu Norman Spencer Drive in Manukau City.
Si fonga bali la pese hallelujah worship team mal pese oli ile li ole vai la usili na matau mo tanto le nei o langa man le vai tau lo tatu yai oli ya ole fia le mesili na matau to lo ngol po kala men le mo oi nei foi vai aso pena fa fonga mai le tatu wa tru le tau tu pa langa le na le sunga fa fenga nga so le longa Yesua se lu tau fa le nganga lu se fu mal wola ya mal tatu unanga mal tatu tau tu mal tatu savalinga lo foi pea ta wai le upo le tua pe ona fola ina le nei foi taiao le nganga fifia pe ona failo atu tatu wan tinu le nei fo iaso la mfen fat simai ia le sungal fa ia ongal tatu te fitol tatu man Samoa ya bo fo sia bono e fa tal noai failo fo iso langona le nei taiao ya tap tatu wan tinu pe la bona sir fil tatu wan tinu ya ole tatu fa ia on fo le lo se mal no fo a wale fa win ol tatu te fitu ya po tatu talonga fo pe ona yeli tatu au ele to e po male ila le tulanga no fo sile fil tatu watunu pe ona yeli tatu au FF tai wa mawal ni lau matango fil fa tasi mai yel tatu fa yaonga le nganga fi fil ni vai ngol le taiao mal tapo kalame fa talo fa fele ya tuai ila usunga matamua upati tuna sarima ya malo se fo manuia malo fo langi mata fil le taiao la ta oto yo pa yo sam fa nga fa la tunu ya ole alio is fam telanga le taiao ne isa si tala ona vele malapel ta maftanga me se ta filo inga le taiao fo ai la nganga fi maloto me ile li wa maua se lao o se ava noa taua mai lau sunga le whaia o ngā ia te whaasoa ia whaafonga le tātu watunu iau whaiva mautiu te pe ona wala awina i o el tono le tātu watunu i Samoa. Ma alolo se whamari an lita iau matamua, whatalo whatu wale nganga whaololo? Ja, tā manui e lau tarangi titia, le vaenga tai au, whatalo whatu fo e le tātu ala leo nei, le Radio Samoa. Ja, te nane fo e le mawale awino e whatalo whatu e fo e le whaafonga ana malo tātu tunu, i so staffa ne lau langi whaina mo mai whasa launga le ala leo, e whatalo whatu i taina le fo e le whiampapa au e fo e au whalpenga e sunga whawhengainga mai whiau te itasi, so ala was whaitawatau langa, e alo no manu awa se manuia tātu tunu, e a mese lo tātu tunu, so fo manuia ma langi mata wheneva nga tai au fo. Ioe, tātou whai wha malo, ma tā whaatia le lofa ma leanga leo le tua, tai mailo so fu maso wala vai ya mawal ni maftanga fifia le tai au papa we lo ta tal no anga mal ta fa so te lo wa le vala to tu mal nanga tono ta tu au ta tu ta mauli ai ta te se i lo tu finga folo we nei ya wa lo la to tu tono ta tu fi foi to sango e to avina male ta tu au ta mauli ma fafta me faf sili tragete ti ai ta tu au pe ta foi faf sili foi la porta tu au le mai se matofi anga tapa am sal longa to le tamauli ya amata nei au le luafe suma fa o le wana ile au kapia se fi anga matofi anga ya pe na to sanga luafe suma fa na amata no ave o se fa anga le kala po tamauli ya se pa ia mai lava ya le nei to sanga ya de fo wa family ne fo le tulanga fo e wala wina le li e tau ave fa na ona le au tatu tunu ya fa mo te fo na vai ngai le tu le tatu kalapu ia me se fole se ma to fi ngai ta pa um sal longa la se la ngona la usunga matamua na ua bala au de to finga folea ya fa ngo fi ne tu wal tu au po e misia si tu au fa tempo fa sidial me mo la vai la ngona fa ta wa ngona fo ile nga maulalo ma la nga fa ta ile li fa na na yelo ni tanga fa ta wa ele valaunga nei ia ele faingofie tu sa lava ele faingofie na tu ale kala pe o isel nena a mata ma fofo mai fo nga luanga fa ia ele le lavast se nga va ele lavast mai fa tino le va ia o langa le te malangi fa na so sani mo lan fo ele aso malas ia mo lava nai tama i lo ele ni lo tele e tau fau foi mga loi foi ma ano fa no se matu afianga ia me se matu mo tu se la fai io e upo masani e tatu Samoa matamua tate fia fale ali li fua e se foi le mana e mo ia tolo ta mauli me au tu se la fai ia salo ia o tau me tatu se la fai e mita ia lo tu wale foi la to le na matal no ne mar captain o le na sa no mar captain ia lo po le la to mai fu to ta mauli la ave yo le polito sa lo lo le ola lo to te le tatu lo 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 to te le tatu au ya ai te lo fu ya na e wo yindi si meto tia fo o le wa tu ua yo tamata alo ai te le se e mare to finga fo o le la mai to ta mauli ta pena ile tatu tam sanga le malisi
Whaftai mo whafsiri o le na wala uina loa e le ni wala unga fo i le tulanga awa tatuturu. Ia ma le toi mahoe fo isi awa noa e whelo e ma le tato. Ia o te mine, ia o le lewa se e ma le whtaringa se umanu Francis Yone. Ia o le whtaringa na lewa ave ni mawhaia o ngā tato au i nei o te Roy New Zealand. Ia le la o sauni manino la ia o te le atulani me tutia le o ta pena i sunga whaia o ngā e ta pena i fo ile au le tamauli mo fa mo le so tai au. Lo te tele ala sunga mata mo fa ya nga fo lo ya. E la mona ma fa na e wasi fia foi. E mo ia ma tu sa mo. E o mo nei le tunu ya te rone. E fa si mo lunga la kapi e mo lunga mo le levo fa ya ngolo. O viu ma pa au ni so tunu. Mata bua mal fa fonga tatu atu le tu fe sa tala. Le nga le wa se e atu le fo le fa ya ngal tatu tol ta mauli so se man. E o ia le fa ula se ko. E o ia le paki si kon bala. Ai fa te to finga fo le se e mai se oso. Ya e ba pulo fo ila ta malo le pulo fa ya ngal lak pile sa ta yau. Le se manu matamua o lewa se e mai lu to finga fo le nei. Atilo tilo le tulanga wa ele tatu te to fitu le temine le tatu watunu ele to au sia le tulanga o au se fuluma lua e pe ona tau sini o ai ia le atu ia le langi ato ile tamu sanga le te to fitu le langi le asela ngona lo sunga tali ngo fia ni vala au pe ai fua mai tilo ia le tulanga le tatu te to fitu ma lo fa tai mo fa sile we la fa la vion titia ni va tai au ia tulanga fo o ia au tatu tunu ia up tu sa o ele o so fam talanga ele tulanga we tatu au ia tatu telangona mo fo ile mata to fa tai fo ile tatu fo tamali I longa fo I sa tau ave tatu au na ina ve te musola ia lo fo fa nau e wila vala le tulanga we tatu au la pe ni te mil to au sia tulanga ia ole tatu langona fo ia fa pe tatu te e mafatia fo ia na yalo fa na me se fo ile le sunga fa nga ile le pa tato te mafatia ma lava e tato te langona lava fo e fo ile utitilo tulunga ina ufa tatia mai fo ia tamsanga fo nei amata nei te sanga me se fo te fitolo ia pe fo ile utitilo tu le ile ngo tato tunu ia ele ola tfamtelanga I tu atu na vai ia pe ole mato fo vala uina nei temi e a fai o te mine le fingalo le ri mai tau ave ma fai se pitola au le ase sa fai no fai e to tau fai au sta tunu e nga tai la tala no nei temi ele au tu ele vaenga a tatu fa mo nga mana ine fai na tau ave au tunu ele tu langa pe na masani ai pe fa si tali le fa si la eu titia mana ia matamua e matual fisili al tatu poklame e ono to au sia al tatu te to fitu le se folo lua filfilia lo langi le ni. Fa faingo fe tali le fsili le ofrenga titia ele se me fain tali ali. Mali. Ele fo se me le fain fain. Mali. A fai ele mai le nei lu I e te malangi. Ia mo foi na ia sa unia la wala. Ele tele fa mo lunga ia. Tatu fa mo mo fa tu le so fu tatu tu malangi. E fain fai va venga. Tatu te fa tu tu ia. Ele ia ma se me le fain fain. E por facile tu le facile vion titia. Tai mali matango fia fo lau sau nanga lias. Tatu te mawhaia me umal fatasi mai mal wharango lango I le li e manu ia I me umatatu te whai. La sau tira tula lau sunga whaia onga. I tamaiti ta alo I tono ai al tatu watunu teimine. E ono filifili mai statu au. Ia a o la fo tulanga I lau tia sila fo I tamaiti ala mwhana o le tatu watunu o lo ta alo atunu I fafu. Ma lo faftai lau facility tia le vanga te sa leila va e o tatu tunu ia uptu sa o e matuano no ia lo fana o lo anga va ma eu fo le tale ni to fo ina to langi ia lo fana o tatu tunu tau sanga e ave fo nei temi e faftai e molia tu ale anga faftai faia onga kalaputites mali la tu lo nga pati e faia nenga lo ia on faia onga tatu I kalaputites I tatu tunu ia uptu sa ele moani a launi ele moani la tu ai ola la to passion o la to foi no te inga e mala la to lo fa moni ya lo fa na o fi anga titas ele no e fa ninga lo ai ma eu foi la to pitola
mai mātou te whaalalogia te lele tūlanga le mai whai au te tasi. Le ala e whau mai ni whanau. Mā matua e mau whalawa i te leo tausanga ele anga le li i stata tunu. Ele o sea tunu te le. Ai vai fo i mata maleto. Ile mata utia o tāleni o lo whamni ne te malangi alo whanau stata tunu. E o whaila le ia tunu nei e alo whanau stata tunu o lo ap. O papa o nei tunu mau. Ia pe o mafu angana o mai fo i le vai te mistato atunu nei o te rom. Ia mau se avano e mata e fo i la sota e Italeni a whana o tausino uma. A whamamanga lava i whaina avano tusa uma lava alo whana. So o lava Samoa po fe mea lalai le tu e whalalai. A whai olo i el nau te inga maanga waa fo e mau o uma na avano e nei na whana. Ia po se taile tuile lau wafse le titi. Mata mua waini tamata alua whaiona filifili al timi nei. O lea e taulai lau sila lau sungal whaia o ngal tamasanga lea ile aso atai au o ile aso atai au e nei whai ona mai ia le lisi muli o tamata alo wala e tatu tamasanga. Malo whaftai ia o le sa mata i le walua ni vai aso sa whama popo e lava se training squad. Tau whiwhili pene si whiwho. E mawole walau ngai ne walau ina. O mai ata misang whatulanga i sa i tato tunu sara. Sa mo, ele i mau whalea se awanoa, ele i alawa sisi o mātou nā alu nā teimi. E ma se wha mo e alue wawa aini whanau. Ia nā alu lawa tangata i tau whaila na ia kalapu mtulanga pena. Le la pe ona walau ina. Ia ua le to inta misang pela o le la whao ngā le tau misanga nei le asotai ale Malisi Pacifico. Ia o se wha moenga na i whaina whiwhili mai e ia alon whanau e tau a vele au le tato tunu i le tamsang momoa le lau sheni i le lua vai aso lumana nei. Ia per wha momoa e whaina i alon whanau o lo tola wapi Samoa ma koleni Samoa. Le i maua lava no e malanga mai ai o le tulanga fo i la pepa malanga le mau fo i la tau visa i em tulanga whapena. Ia lewa mau whalewa no e o mai nei. Ia la o manau titilo nei na whanau. A toe la o nei whanau ia la a whatino ina le whamau mo la sotai au. Ia la titilo wha. O ai la wale le alo le asilo na dima ia matu o whodona ia a whatinonga ta longa stulanga maulunga malanga wa e whaina awele au le tatunu. Ia o le nā lava ma o la tau whena o le a tau a vela au le tatunu. Ata mua ua lewa te leona e ngalue ni ngalue ngal whawhaia o ngai tono tātou au al tolo ta mauri wa lava fo ilalo silafia e mo i o lewa toa e se e malino fo le whaia o ngal tātou tei tofit ai elo tantonu pa lava lo silafia le filifili ina o tamata alo o whai ngofia lau ngalue ngal temi nei ia mo le wawai ngo tamata alo ia wa lena e sauno ori e nei tamai Samoa o lewa le mwhai ona au ana malanga mai ia a o lewa whatatani me Samoa ma e ali tamunisanga le aso atai au maua leo le lisi muli fai ngofia na fai lau filfilinga i ala mtamba whanau le tātu watu. Aftai mo whawsi o te mine, ea ua na iei e lau manatu ai ala whawhi ngofia. Ai ile matamata to fo ima e nisi o kalapu sa mawala wanoa na fia siasi ai. Ea ma mai tawina, e le whai ngofia fo ila le filfilinga. Ile au titilo iei mai ingaluengi tam whai ngofia kalapu te itasi ila tutapelanga le tata. O le a wha moe ale li e musuia mai e sosoani melona nganga e sosoani e whasino mai le alo ma le alo e o pua tusi la tato whiri whatasi ma le li e tau whai e piki tato au e o aia le suafa o ai whai whanau o le a whamnina e o te loa la mai umai fo le lango ma tato ma li e whatasi mai e i la tau la whiri ina e avele fo le tato tunu Malo whaaftai ia lewa saunoa manino le tātou whaia onga le tātou taito fitu le to whaia mata mua ia ile nei fo iaso o whaafonga le tātou atinu ile nei fo iaso ia i tūlanga o ana tāpenanga ai mai se fo ilona se e malino fo le whaia onga le temi nei ia pe ilawa na whaia tu stala ilo to e po se lilo fo le whaafonga le tātou atinu malino fo si le fia le tūlanga lo ia le tātou taito fitu a o lewa saunoa manino ia le sunga le whaia onga i mawhai mea umal whaatasi mea le li lona winga o le whaalangolango i le tua moi manatu le lei malangona le lei me to tia fou i e toi fatu ma toi fau ali tātou au ina ia toi sao whanga i lunga le tātou au sfurulua e pei ona iai ia i tātou taito fito la langi pei ona iai
ya le fua se mai o le aso tai o le la fatonu ina le tatu te to fito malisi la filinga ya le tatu fa ya onga mal pulenga ya wan tamata alo ya alo fangia le tu matamua pe si ya sonoanga fa mai le tapo klame le vai ngole aso ya fonga le tatu watunu ja faftai le se vai nga pa ole me ve fonete me mo le tilanga faftai la tritia mo le ne no fa o fa na mo fo lo ne tira ta fata va mo fo se fata tananga ya me se foi fai lo atu foi stato tunu tu up tu sa ai so sa mo la fo ne ya ta lo ngala pe se to mai pe se nga va pele foi na nau la volta tu ne ta lo ole ma tu talo ma tu to sanga ya tato mai lo ta po inga mata talo foi mta sanga mo matu ya tato ngalo lue fa ta se fau fau la o stato tu no fa to o me fa ya la va tu fo matu malo si ato la se me la famille ni matu se lo ma se va famille ni matu to ma lang ya me se foi ni fa na wala la vala wina ya la tato au fa ta se fa na ngalo ya mai lo ta po inga ma la tu fo ita sanga ya va tu so matu malo si ma se me ngatel matu ai loa malmatu anga e tam fai au tatu tu ma mole te hoi family tele lava ia tama langi fo fanga ma tata po inga fo estato tu so lava se amnga luenga la fenga ne yaso ma family fo ile tama langi la fo ti se ne ya la leo ma fo ma fa fa ngo fie ya la so ta inga ia me se fo lo long pu ele malo o tata tu o lo fie pa au de tu ma le tu la langi ia ma fo ia so ta inga anga le leile li to fo fanga tene ya so fa te tele la ma no to fa mai ma ia aftai matamua ala yo faiva ta po ia le tatu atunu o faiva lo filima wa lo tu lai mai lo wala wina ia au sia me uma le lofa ma le anga le le tua ma le tonunga o faiva lo filima la ta po ilu atunu le a emanuia ia lo fangia le tua ma le poto ma fo fau to fa pa ia mai le li e fatu ai ia utiuto mo faiva pe ona e anga ia tuai le tatu taito fitu ia mo le malos ia au utiuto manga luenga ia lo fangia le tua me umalava ai mai se le ia nia tunu mo le aso ataiao ia pe ona ta pena tuai mo le filfilinga o le tatu au no te leina le ia so matamua alo fatele atu ia manuia fo le ia so fo mai manuia tele so fo mai manuia ia le mafto le tatu atu le ia so le na ua sauno le tatu fa ia onga le sunga ya matamua yu pati tuna salima ia mo le ia vano po nei lao fa so mai ai ia wale tapere no le tatu au le tatu taito fitu al tatu atu no le tatu au fatas rona wenga mana mi le tatu nga lu fatas mi le tatu fa ia onga pe ona tapena tu ai le tatu fa mai mo le aso ataiao ai maisol sa ilio na yalo mo fa na wal tatu watu to avena tatu au le tamu sanga le senia le wata penati ai ile fa ngol le to sanga ya to lo ngato se to ma sa unanga ti le vai ngale aso fa afte tele sa mo le tunu pele la tatu te filo ai ile aso fu le vas fo ta pena mai ia le sunga le ia ti tolo to na ti fa wina tatu to tua o le fa na pa mai le sunga ile le to fa ia so manu ia o le wa fa ia o ngala kama ile awan tabauli awala ngai ko pisa basis yo se mango lo fa ia nga vai ile ka ko pisa le wa fa ia o ngala malo ia awala ko pisa basis yo se mango lo fa ia nga ia wala ia wa umalo fa ia o ngala kama to tamu e longo winga ama lo le tortolo e unha vala au mai lo me fiku ngi usi de alwa are kai ko fiku kengi ro ko fiku tatu filo ila sota ya ila so fo le lo fo malanga le le tua tatu filo ai o le fo i te to fito malisi la sota ya au te pole ole a mai mo il tatu watunu i longo penga te ilangi ia ile tatu te to fitu ile te to malanga le vida Samoa lo no ngarisi me te pole ila sota ya afa petele pa watu ai mana mi alu lo til malai mai tilo la i skeri fula fa il to lo te maudi ile tatu ile fa ya nga fo ya se manu pa mangalo se lo vai te tia le ne fo ya so se ngana wole tau mali lo fa fonga maliva so ato ia e poto al tau tai a sela na tu yama le si ato to la unanga te tia sa tau tuai to pa imal to malu a yeri tanto nunga le ya so te malu ati ya to lo to titi faitama matua mai se lo finga luenga le tu to e mau ai se o ngono ma sisi manatu ta pena ile tau tu ma unanga mole vai sa fo fa mangalo se lo vai val to wauna alofa te la tu tia manuia le ya so sei fo mai manuia Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia so taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa le tātou o tunu i le taualunga le ngāruenga usi mai a le whaafonga.
O le ua whainoa le te tai o le tuanga i le sunga atu i la e palupe soli aisa i lele madia le ngaoi. Lona whaafitai o le whaipule i a te nau tu yono. I le whinau e toi whaafo i le whaamanianga o le tangata anu upo o le Citizeni. O tangata Samoa na ave e sea le tū la fono New Zealand. Na pasia le tū sanga ya whiv se lau varurua. I la tau ia na soifua mai le vao le masina o me. O le tū sanga ya whiv se lau lua whama i Januari. O le tū sanga ya whiv se lau whaiva. Pe tai le whenua inga le tai o le tuanga ima tu sitala le astofi le vai aso nei ia fola folai. A whai e toi tu laina na pāti wha upu whai. I le isi whai ngā pālu ta tele le wha tau tenga o le malo. O le isi leo tau mo whai ngā le awhina wai. I a ofi ai ma whanaua i la tau wanga waa i le Citizeni New Zealand. Whali e tu i la epa ele o toi to tele nisi o tū pulanga. O lo la vea i tau sanga o le Citizeni New Zealand o lo soifua pēa. E la wai, e leo ato toa le fiafianga tapu tomata. Ona, o le uma, tu la fono le pasi, e fi lau fa. E mo kwa mangiwa, o tomata whanau, mala tu whanau. Le volan whawai le whai uma, o le whamasinonga whai, maurunga whai, a New Zealand, I Britania, Privy Council. O mātua mara tu whanau. Tua maningo al mena. O lea taia, sa o ta uai, e leo ato toa le fia roa uma le tapipi. Sa o toa ta uai. Tolu malo whaia mena. O Sepania. O Portucale. Ma tira, tenga malo tira. Nara tua ave ese fa malos. Le Citizeni tangata yutai o no fu tolo la tutu. L'allamento è fai. La tua tu ua ia fanau alla tu na ese mo ia Citizeni fanau. E le tai le to tua ia restore ia Citizeni na esimo lora wema o malo sa pulea fa na al lo wema pure malosi problema pure tu ana na to no fa malo ma to fa fo i Citizeni na esimo o malo ni sita e leo se malo o lo pulea di vanau o le malo fatem klas o la upuna lesa de militaya sa se lo ya ni sila atoa o le malo fatem klas malo fo yo ni sila mal pa meno ni sila wala wi loe la la ile la to feina o ni tu la fono e pui ia ia tau o tangata masiti ai la tua karana o tua sai karana o le fai me tonfa isi mele kas ilato sawaina o tangata Samoa wa destroy wa balepe mai lato to belia ile va para la rapiato la sato tala ne taya na uta wai on tato malo ia ni lato ki lo mo le beta a mana ato e fo ia tu le chapi to e ko ku li lo le chapi e le ma fai on no le chapi ato e si mo ato ane ina ko ke le ka ku ngaka of course whatever how is she never focused but I don't know that you think I feel a million o publicita o mai shit o se finangalo le sunga atu i le palupe soli aisa i le maria le ngaoi
Le te tai o le tua ngaila na whelo inga masani matu stala I vai aso te tasi. O le sonua le vai aso fou, e peo na whaeroa I li poti ua wha moe moe, e amata te tala I le avanoa e tāro sangaitanga te I Samoa e angawaa, I le Citizen I New Zealand. A fua le masino o mea le tausanga e awhivu se laurua wha, wha solo mai le masino I Anuari, o le tausanga e awhivu se lau wha iwa leolo o angawaa aitanga ta Samoa, e maua le Citizen po le tūlanga tangata anu o New Zealand. A whai o ia I pēr nisi na soifua mai le awhivu se laurua wha ia me, o lona winga, waulia le se lau tausanga o le matua o le soifua. E iai le tele tonunga o lo iai nisi o lo soifua mai pēr, o siria le valu se furu, ma le iwa se furu tausanga o le soifua. Ai o e umana soifua mai a Januari o le tausanga e awhivu se lau wha iwa, lea e muta ai le whaamnianga Citizen New Zealand. E o mai a Januari o le tausanga nei pe a whai o soifua pēr, waulia I la tauia le fitus fulima tausanga o le soifua. O iluma nei o le whaamsinonga se mata upu na whaurua I se tangi I leo leo. E mafua le whai wha malosi o se pepa e lesi te lai se sua whamatai. Ai o lo iei le tua inga e wha pea e le I whaia se sao whai. O le fioanga o lo manu I ale I pata, o lo moria mai iei e leo leo le pule nu o lea fioanga, ona ua tua ia ilo na saini wha malosi o le pepa sao whai. Ma tau mo whaia I e ave le sitala le sua whamatai. Ai le I whaia se nofo e usu ai le nu e pe o tū maanga masani. Pe a whaia ni wha fotu tupu, ma wha fotu le wha ulu I nu mawhio anga o le tātu o tano. O lo moria wha tasi le pule nu ma sita malii, o lo tua ia ilo na ave le ofisa wha msinonga le pepa sao whai, mo le lesi te laina. O lo moria I lea te malii na avea ma whai pule o le pāle mene se paia inga wutua nai, ilo na ave ni wha maunga sa se, I le ofisa wha msinonga whanua ma swafa. O le solua o le masina fau te sema, o le ato e vala uai morianga o ila ua ua moria, ma e te tauna o atu iai ua maua selo ia, e tu lai mo le pule no. O toi a whea foi le no whanga lo wa ia matausi ai whanau sa waina le Campus of Hope, I tua nai mato, I se isi mea lofa le kirisi masi, e ala I se fua I tupe se furu afe, wha pea tāu mafa maisi o loa tā ua mao ngā, mo ia whanau o le tātu o tano. O sui o le kālesia Samoa so fitu o le toia fio mai, I le pitonu o Punch Bowl I sini Australia, o te wala mai ei leanga le lei, e peo na lātu wāwhi aile no fuanga I tuana I mato, ma whelo ai atua I whanau sāua ina o lo tausi ai, ma tau au ai ma le lātu fo ai. Whali e se pepa o whaamtalanga o tausanga uma, e whai ai lea fo ai wha samarianga le lei lea e kālesia, I te tonu lava o Australia. Pe tai wala tu manatu e whai e se swinga le nei tausanga, ma whiri ai le no fuanga le Campus of Hope, o lo I vainga le to manga mo e pua ngatia, e whaatino ai le lato fo ai. Sua ngā tupe ala I whale ainga o tāu mawha e pe o le Papa Q, ma isi sa I linga na mawai le se leni o whai ai le fo I tupe, ma whaatau ai fo I oloa e pe o tāu mawha, o ma mori atu mo le no fuanga, o lo tausia ma vai ai whanau ua sa waina. O ave ai ma le whaafitai le Palestine le to manga, ma I lato uma o ngā lulu e le vai o ia whanau, I le anga le leo lea e kālesia I Australia. I le luas fuluwalu tausanga o una mga lulu e mo le officer komisina mawanunga o le malo Australia I pia, ni tama whanau o le tātu utano. O lea wāmana I e lea malo o le tautua le sunga ia Peter Alefosio, ma le tamaita I lea fionga le malu Christine le malu. O le tamaita I minsta le vai fafo le malo Australia ia Penny Wong, na ia momoli le wha malo ma le whaaftai ia tama whanau a Samoa. Ona o le lātau tua I tausanga I tele mo le ofisa o lea malo I te tonu o le tino. Na tau awaia le minstani tu spasi, e wha mawina ai le amana I e lea malo le au nanga Peter Alefosio, ma le malu Christine le malu ma mo onga le leimo I la ua. Wa whaalia le tamaita I a le malu Christine, wa tele swinga le leire tele o tausanga o le na tautua, mai le ngata ilo na o langa whai ngā ruenga, ai o whai ngā whapaanga. E le ngona I fo ilo na nganga whaaftai mo le nei maafutanga, ua mawhai eo na whaatupula ia swinga le leimo lo na tangata, ai mai se o tātou tangata. Mo le sunga ia Peter Alefosio, na ia whaalia o le lei o le sio manga whai ngā ruenga,
Ma le anganga ngā lulu e whaatasi o le aufai ngā luenga, na fia ilo na loto e usu i ngā luenga ia sa uma, i le ofisa leo Australia. Ma e langona i fo ilona anganga whaanga e tia, o na o lea avanoa o mawhai eo na ngā lulu e whaatasi manisi, o tangata whai ngā luenga e nau, e whai nisuinga le lei. O Peter ale fosio o whaaboe moe malolo li taia, i le whaai unga o le tausanga nei. O le whaai unga le nei vai aso o whaanga soro ele tau vanga o le siva ila o afi, ma o le lua sifurulua ile nei o tau vanga o lo whaafoe ma tāpenaina, e le kalapu siva ila o afi a Samoa, o lo whaururu le fionga ia leonta lene leonta, o se tamali i watele tausanga o ia whaatino lea siva le tino. O ia fo e se whai pisi nisi lau iloa, o lo wha e ngō se tasi ona tau mwhainga wha pisi nisi, i le siva afi design. O le stofi na tatala alo i aile nei tau vanga ma le fuafuanga, o le asfarai le whanga solo ai semi-finals, a e tau alunga i le pō le astona i nei, i le sa i lia o le siampini. Manuia le wha unga le vai aso i si o tātou utino E si lia malase laufala o loa i Samoa e mawhai ona whaanga i le talofa voucher mō whaatanga alu a inga. E le atua lava se 5 milu te lafu antuai mai New Zealand, Australia, Amerika, mai si antunu. Ai tau nuu i telefoni maolo e whaanga le talofa voucher e whai e le whaatau. E mawhai fui ona tungi e tuai le cash power wha pēle pili o le vai iso o se taimi. Angai loa i le www.pacific40.com e lafu ai se talofa voucher mō lo a inga i Samoa. Mō nisi whaamtalanga walau mai le olua tasi o valu tolu lua tolu po le info@pacific40.com. Talofa lava o le siu fofonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Varselau fitu whawha lua fitu.